Gust at level 3 or something. Yeah. I feel like every carry player who plays a decent amount of Drow, like, almost is excited about the challenge of playing against, like, a Spirit type hero. Because you have the counterplay with the Gust. Like, those Spirits have to be careful about when and how they go on you. You can make some kind of predictive reads with the Gust, so... It's a max level. It's a 6-second silence. It's no joke. I think DP Silence and Drow Silence are the two spells that always catch me off guard. It's like, wait, is it 6-second silence? And that's where when DP was being played as a support all over the place. So you wouldn't actually be leveling up your Crypts on beyond like 1, maybe 2 points. You just get max silence at like level 8 or something. And suddenly you're just silencing like 3 heroes for 6 seconds in a team fight. Yeah, I mean, pre-BKBs, that is a massive amount of pain. Looks like Na'Vi doing a bit of lane swapping here, though. Wandering around back through mid. Bottom lane is the Drow next, where DY is facing off against them currently. And they're also bringing Solo down here to maybe not try lane, but just looking for these lane matchups. Looks like they really want this SF versus Tide. They don't want the Tide versus Enigma, so it's really trying to make sure they get some of those, I guess, favorable lanes for themselves. But I don't think Na'Vi are going to match this swap. If anything, it just you're going to feel like, okay, we're going to have like a small CS off the bench. That's like I said versus Tide. They don't want the Tide versus Enigma, so I'm sure they get some of those, I guess, favorable lanes for themselves. But I don't think Na'Vi are going to match this swap. If anything, it just you're going to feel like, okay, we're going to have like a set level CS, and they're going to get the lane they don't want in the end, but ultimately, like, they get that exposure. Yeah, they really, I think that's like I said versus Tide. They don't want the Tide versus Enigma, so done the right thing. Like, there's no point for Na'Vi to try and play musical lanes. You just say, okay, these are lanes. Like 5 minutes and have a solo lane to themselves. Gonna pop some ass. Na'Vi. Okay, nice. But yeah, Na'Vi stage a bit of 1K gold lead already. We finally get our 2-1-2 lane. Sweden Strong is back up the top. See old 11 starting to get himself up there with the X-Spin. DY already level 3 while the Enigma is a couple of creeps short. V-Tune. Clear through some of those Eidolons, but good little bit of micro there. Just old 11 walking it back. Tide in trouble top. Razors have already come out. Lou has another one and a final touch. Ooh, the Kraken Shell damage block. He's got this ring of protection, but the final raise comes back off cooldown. And Lou with the first blood. Yeah, just you hit enough of these raises and poor Tide, not something you can really resist. And he's going for this fast hood, but he was just about a couple hundred gold short of the to complete it. So there's a hood there. He can definitely survive against the Shadow Fiend, but until he does, there is that potential for kills to come in on top of it. Yeah, the double melee lane here against an SF Earth Spirit. PYW has got his level, so he's able to get in on top of them if they do show their faces again. He's going to miss out on a stun in mid. Does have a bottled water rune, so plenty of sustain there to stick around. This paparazzi. Yeah,
Small edge going no one's lane, as you'd kind of expect in the Lesh vs Ember. Doing what he can, spamming the slide, kind of treating it like the puck matchup where you just max out Slide of Fist, get an early Blightstone, and then all the corrosion. Just harass as much as possible. Yeah, when you're level 6, might even look for that opportunity. Keeping Leshrac within that kind of kill threshold where he's close to death, or one rotation can make the difference, but also the fact that no one, with level 2 Edict, he kind of wants to be moving forward aggressively and diving. Yeah, with this damage, Paparazzi is going to get caught out here, does pop his stick, has a Fairy Fire to play with. One more Split Earth is coming though, slows him down, but the roll in. PYW stops them in their tracks, they don't get the kill on Ember, and they'll have to take down the Earth Spirit instead. PYW with the saves. Good job saving his buddy there. No one was just going to kind of chase him down, even without the level 6 with the Nyx TP. No one made a really nice play, catching him near the tower with the Lightning Storm into Split Earth, and with the TP in, it was going to be a kill with the chase down. So, kind of saving the day a little bit. Paparazzi's now level 6, and just an unexpected move. Normally you're thinking like Lesh is going to try and kill you level 6 and do it at level 5. It was something that Paparazzi wasn't quite ready for. A little bit of an edge there. There's no one. Bottles the Arcane. DY going to feel the full strength of this Leshrac at level 6. Paparazzi going to have to remnant away. Sweden Strong does land the stun, but no real follow through with no one so low on HP and mana. Fortunately for no one, the rune did spawn on top of him bottom. Otherwise, that could have been a bit precarious for him if he doesn't have that extra bit of regen plus the Arcane rune to play around for that fight. But he's a bit too low here to kind of stick around, so it looks like he's going to head back to the jungle and kind of give up this mid lane to Paparazzi for the time being. Do you remember how the bounty rune started? Was it 2 for 2? Because since 3 for 1 maybe. What, Na'Vi advantage? Yeah, Na'Vi advantage. I got at least 2 on Na'Vi, maybe 3. Since then, Na'Vi have had like every bounty rune. Okay. That's where they're getting their gold lead from, because yeah, it's Radiant cores are on top, but the dire supports have gotten some good bounty rune money. He gets him. Requiem and the Rangers from Luke find the Nyx Assassin, as Na'Vi were the ones trying to get in on top of that Shadow Fiend. And Paparazzi in the mid lane, trying to bully back no one here. Yeah, so they're going to TP away from PYW and DY. There was a long chase down in that bottom jungle as well. They're kind of dragging Extreme from one side of the map to the other. Continuing their focus on this mid lane for no one to build himself up on this Lesh. Love to see some stacks for him at some point as well. We're seeing the lanes kind of dissolve a bit here. Na'Vi swap things up. They send the Drow top, the Tide bottom, but Old 11 says, okay, I'm going to follow you. He just TPs up top, meets him. He gets rolled on and says, oh yeah, come on then. Let's see what you got. Well, he's a little bit scary rolling on a Leshrac. This is one hero that's a little bit less scared of the Earth Spirit than... Press all your buttons and see what happens. Yes. And you've got the backup of Sweden Strong as well to chain stun with a Split Earth, which is really nice to have. Yeah, you're running up, and I guess the downside for no one's Leshrac is he didn't really have the health on mana to stick around to fight over the runes. Just an illusion, so hopefully not something that Paparazzi can do too much damage with. Onto Lays again. PYW. Okay. Trying to get in front for body blocks. But Lays without Hood. Back. Holding a point as well, considering if he wants to level up that Ravage, if they're going to use it in the next zone. Doesn't look like Na'Vi are going to be amassing their forces bottom though. They, again, just TP back into mid, they hold out on top, keep the Lesh and the Drow farming, because they are the key elements here in terms of damage for them. It's on 11, but it doesn't look like B-Tune had any interest on going in, particularly with a black hole available, so... Yeah, instead, yep. There's the roll back in. He levels Ravage. He's thinking about it. Will get it out there, and SF gonna get chain stunned up by no one. Sweden Strong with the Impale too. Beautifully executed by Na'Vi, while B-Tune is rotated down here as well. They bring everyone, bar Solo, down to this bottom lane, and utilize that Ravage to perfection. Great bait. The Tide there was ready for it. He even thanked it once, knowing that he wanted to make sure the Leshrac was in range to get the chain stun off of the Ravage, so perfect execution. They may lose Solo with Paparazzi rotating up top, unless Solo can find a way to TP himself out of here, but Na'Vi will be thrilled with the result. There's no point in chain, so Solo might have been able to go for a TP there. 11, he'll arrive, Malefice, make sure it doesn't happen. But while that kill on
solo happens, they've got the tier 1 claim down bottom lane with a nice wave arriving as well. Na'Vi have complete control of that bottom jungle, and yeah, more bounty runes for them as well. Yeah, yeah, you were saying they love their bounty runes, and they're going to keep finding them and picking a few more up. It's still an Extreme Gaming side who are only down 1k gold and had pretty good lanes and farm on all 3 of their cores. If anything, the lane swap paid off for them. Like, you see, the Tide have been under farmed, and Hood keeps them alive against SF, but it doesn't allow you to farm still. Anytime you go up, you get double raise. Yeah, you don't take too much damage, but you just can't compete for last hits against Shadow. Hey, is he going to go into the Wraith Pact? It looks like Enigma's going for one. Is that Tidehunter's plan as well? Yeah, he's got a queue going. He's got just the Vlad's queued up for now. I'm gonna go for it. This game, like, you're playing around Leshrac Drown, trying to hit this kind of mid-game by timing. I think Roshan and kind of snowball from there. I think Wraith Pact kind of fits that pretty well. I guess it works a little better when you've got that death ball as well, rather than having to play grab it. You want to be route as 5 and playing these honestly team fights against Extreme. You know that Enigma's doing the same thing, no blink, going for the Wraith Pack, so there's no surprise initiation from either team at this point. Team Secret. Good job though, just safeguarding the triangles of the Shadow team by placing heroes mid and top. Enigma, one of the best heroes, shoving out that top game as a Radiant team. Beastmasters and stuff like that. Энэ тоглолтоо шууд хэлчихсэн. Нави Extreme хоёрын you know, giving up their own jungle kind of as a consequence of this. The area with an observer ward, they are unable to really come in and stop no one from stealing. Эндээс чангаар хэлэхдээ одоо энэ бас Navi Extreme хоёр ер нь бас бас тайт ойрхон үзэх бах. Дараа гарч ирэх ихгүй тарай чөкөлтгүй бол яг перформанс авах гарч ирсэн нэг амархаа яалчих. Look at that logo and I think unique as well from time to time. Тэгээд доороос бол энэ их гоё шүү. Ер нь бас CH бол заримдаа бас хотор хийдэг шүү. Өглөө юу ярьсан бэ? Унтчих хоорондоо Secret T1-ыг баян байсан. Secret of энэ яг гараад ирэх баг. Secret Virtus Pro зарим түүхтэй хоёр баг шүү дээ. Бас л бай. Extreme is going to perform themselves away. Now they're doing the exact same thing. Showing PYW bottom, old 11. He's going to wander into the jungle and see Sweden strong. What's his Wraith Pact? Thinking about the go here. Get out of our jungle, they say. Yeah. 4 heroes surrounding him. Down goes the next assassin, but Na'Vi starting to move quickly out across the map. TP up top, they saw the Shadow Fiend, but he's pig-pulling out there. Бид нар бол бас зөндөө олон SF pick бол хийгдсэн. SF ерөнхийдөө carry mid гэдэг юм шиг явж ирсэн. Тэгээд ихэвчлэн бүгдээ right click хийдэг. Тэр дундаас хамгийн ер нь бол ихэвчлэн бүх SF-үүдээс хамгийн гоё таалагдсан нь GPK, Navi-гийн GPK Virtus Pro-гийн GPK тоглосон. SF хамгийн их таалагдсан. Short travel, BKB dagger, the dagger shot arcane click on top. They've got 2 wards in their own jungle scouting out this area as well. Rat Dota2 зогсоогоо ганцаараа carry хийж байгаа тэгээд they have Shadow Fiend here. Баг читрээ хожсон. This Enigma with a black hole. With a DD rune to do some serious damage. Lays. Читрэх гоё дэрсэн. V-Tune gonna hold them back with a nice little flurry of multi-shot arrows. Killed the Wraith Pact. Down. За нөгөө нь Leshrac Bloodstone бол босч байгаа юм байна. Leshrac ерөнхийдөө бас хүчтэй байна. Тэгээд өлтөн бас их гоё явчихсан. Өлтөн жоохтой Agni Scepter нихилизм байд скил гаргаж ирж тэгээд бас нэг area skill тэгээд бүгдээр ингэ шууд одоо шууд ghost form, material form гэдэг шууд material хийдэг. За solo хийж баригдах нь. За POW яваад шууд clip орж ирэх хаа. Solo хийж happy. Энэ бол position 5. Дөрөв нь smoke-ийг гаргачлаа шүү дээ.
Яг одоо л яг экстрим талаас бол бас амар limited time дотор ингээд баригдаж тоглоно. Учир нь Enigma-гийн хувьд уншин, SF-ийн хувьд уншин. За SF яг right click-тэй. Тэгэхээр яг build нь бол одоо юу гэх чинь за хүмүүс бол их чинь ингэж байгаа шүү дээ. За Madness бол ерөөдөө ховорхон авч байгаа. Шууд Dragon Lance аваад BKB аваад. За тэгээд ерөөдөө нэг ганц хоёр үхээд хэлчихээр үсэн. SF. Тэгээд амар хойс сууж байгаа. Өчигдөр GPK-ийн юу бол одоо SF бол юу гэх чинь Arcade League-тэй л ирлээ. Тэгээд 80 секунд 90 секунд нууж байгаа юм л. Тэгээд тэр хооронд болохоор айлын заавал core нөхөж таарж байгаа эсвэл дайн авч таарж байгаа. Тэр хооронд map control хийж байгаа. Тэгээд Virtus Pro гэдэг тоглолт бол үнэхээр гоё юм. Map-ийг гэрэлтүүлж байгаа юм үнэхээр тасархай байлаа. Nice chain lockdown. За пробагууд ерөөс нэг юм л шүтээ. Ерөөс нэг юм ойлгоцсон. Би чамаа хийл гэж бодсон. Сэмрээс аахгүй. Бүгдээрээ хийл гэсэн бол ерөөс. Ерөөс яг дараал нэ. Зүг дараал маал гэж юм байт юм ааш. За видеоны дөрөвч бас өчигдөр овоо хожсон шүү дээ. Өчигдөр навыг бол бас хожсон дэвлүүд. Heel cost detail. Yeah, pretty happy with that, you know. За энэ тоглолт маань явж байна. Миний драфтыг харж байгаа бас гоё би тавина. The level. Энэ бас яг ер нь их сонирхолтой тоглолт шүү дээ. Одоо хэцүү байхгүй юу? Vichy Gaming T1 чи ер нь бол яг за CS шиг номер 1-ийг бол биш л дээ. Гэхдээ Ана Топсон гэдэг одоо туршлагууд байна те. Ингээд нэг group of date одоо юу гэж за энэ group гэж явах те. Одоо яг юм юунд хуваагдцсан. Тэгээд lower bracket болсон байгаа тохиолдолд туршлага зохиол гараад ирэх хэрэг шүү дээ те. За Kuku бол мэдээж бас индивидуал гоё таалент. За White Mom бол ер нь ороор бас яг нэг тийм татвартай сайн тоглохгүй. Тэгээд Анагийн тоглолтод хамгийн их нөлөөлж байгаа юм бол White Mom байгаа байхгүй. Хэрэв White Mom жоохон хөдлөөд гайгүй яваад те. Тэгээд багтаа жоохон space-ийн гаргаж өгөөд тэгээд Thompson-тай нийлээд ингээд map-ыг гоё контрол хийх юм бол Ана бол өстой ресурсыг бол нэрээ бүрэн мэдээд нуугаад гараад ирэхээр үнэхээр амар кэрэ байхгүй. Тэгээ тиймэрхүү тоглолтууд дээрээ л иргэдээ тийм хож харагдаж байгаа. Тэгээд бусдаарч дээ л гэмээр. За тайд шууд дагар авчлаа. Хүмүүс ерөөдөө тайд дээр ингээд за нэг ихний хайтмаараа юу гэж хүүдэн мөсгөл шууд Владимир раашлаад байгаа. Тэгэн гол та тэрийгээ томсох юм хөргөө тэгээд бүр нэлээд сүйд эхлээд нэг ганц хоёр нэг хайтмад авч байгаа. Тэгжиж томсгоод байгаа шүү. Ер нь шууд бол томсгоо. За дий шууд ороод буцаагаад авчлаа. Яг нь Рошан дээр бол би бол Навиг илүү хүчтэй гэж бодож байна. Яг нь Enigma Black бол байгаа л та. Гэхдээ одоо хондоо cancel-дах юм маш их байна. Нэг класссын Black Hole орохгүй бол зүгээр Spike-ад араа шууд
Black Hole дээрээ зогсоож ин за сквад импэлэн хийх гоё range байх юм бол импэлд яаж за шууд reserve орж ирээд импэл раваж ирээд импэлд бас ардаас нь earth splitter орж ирээд reserve damage хийхгүй пикапд дараа буцаад бүр recon boss үлээ хэрэглээд Yeah, what a scrappy fight, brothers. Yeah. Тэгээд specific damage хүрсэнгүй яг нөгөө нь уулын жоохон ойртсон бол тэгээд chain зүйлээд алд нь найрчлаа л да. Зоолуулчлаа л да. Тэгээд бүр эниймаагүй дээ шүү дээ тэ. Видео энэ гоё carry байлээ. Энэ бас жоох юм шиг л шүү дээ. Харилта. 2000 оо сарай шүү дээ. Тэгж бас жоох юм шиг байна. Энэ тэмцээний баг хамгийн жоох нь 18 та нөө юуны мэд авах шүү. Нэг марч. Хаалтлаа. Я паркер ластай биш. Лөрчний. Илүүч болоо. Илүүч жоошин. Төвшин. Одоо 98 ноо юу одоо хөшин шүү дээ. За хаад хайх юм болоо. Ганар биш. Энэ алон юм болоо. Тийм. 18 та. Тэрүүгийн бас мэд энэ ер нь бол бас ирээдүйд нэлээд дуулахаар билээ. Яг нэг ингэж байгаа нэг юм яг энэ North America, South America-с ингээд нэг юм юунууд толгойцсон нөхцөл гарч ирээд байдаг шүү. Бас эдгээр чинь бас main stage дээр очиж байгаа бас хэрэг тарина өө бас underdog гэж жаад бас юунууд апсетүүд гаргаж ирэх шүү. Бас л амар яолоо бэтнүүд Яа. За энэ соло баха. Safe right click болоод хэцүү шттэ. Nice. Харахуулаад шууд айчлаа л да. Дээрээс мөнгө ороод ирэх болчих та. За тэр хооронд доор эниймаг алдсан. Энэ гоё гэлээ. Яг би эндээ жоохон навыг фэвэрлээд байгаа. Одоо навигийн талдаа байгаа гэх юм уу? Нөгөө нэг тийм Монгол хүний зам байдаг штэ та. Нэг ингээд юу гэдэг чинь арай жоохон муу юм дийдэг. Нав яг хоёр энэ дээр бол арай юу жоохон багтаа фэвэр бол арай багтаа гэж бодож байна. За шууд смоклед оршоорчсан. Одоо энэ дээр бол экстрим байм ямар ч юу шиг байх вэ? За одоо оршоорчсан секурити байгаа. Энийг байхгүй. За Sweden strong бол гоё юу яа та. Гравичтай. За оршоорчсныг шууд мэдээ Google хийсэн. Энэ scan хийгээгүй юм байна. Scan бол cool down байсан. За draw age болчихсон. Одоо draw гоё front line дээр зогсоод тавар мавар ингэж хийгээд байгаа. Яг би бол сая ясан бол draw-с ихтэйгээр Шрактай юу багч гэсэн ээжсээ. Тэгээд шрак ч одоо diabolic хийдэг тэгээд амар скил авч тэ тэрүүгээр дамажлаад нэлээд дамажлагсан да. Өнөөдрийн тоглолтууд ч ер нь 2 цаг. Одоо энэ чинь ер нь бол дахиад 3 тоглолт явал дуусч байгаа юм биш дээ. Зүг. Нэг тоглолт. Одоо энэ хоёр яваад тэгэл liquid юу нави extreme хоёр ялсантай тоглолт тэгэл өнөөдрийн тоглолт дууссан юм байна. Өглөөгөр гойгоо тоглолт болчихжээ. Шүн хүлэн бүгд зэдэж байгаа. Оройд болчихсон чинь. За энэ qualifier-аас бас хөргөөрх юм нэлээд сурч байна. Ер нь бол патчол нэлээд өөрчлөгдсөн юм байна.
high ground гарах бол үнэхээр хэцүү. Тэгээд багууд бол маш их респект өгдөг болчихсон юм байна. Comeback хийлгүүлчихгүйгээл. Тэгээд comeback механизм илүү амархан болчихсон болоо гэж үнэхээр бодож байна. Амархан ч байх үү ер нь comeback хийх боломж нь илүү өндөр болчихсон гэх юм уу. Тэгээд нэг kill bonus nice kill. Тэгээд сайн дээр нави гэж нэрчсэн шүү дээ. Яг нави тэр нь дургүй хүн бол нэг байдаггүй баг. Нави ч юм бол тэр нь бол гоё. Яг анх 12, 13, 14 гэж санаад хамгийн доминанттай үнэхээр болсон авраг. Манай Монголоор бол Батэрхэн авраг гэдэг шиг байлаа шүү дээ. Яг нэг л TI яасан л та. Гэхдээ 2 3 TI дараалал зөвхөн финал руу яваад. Одоогоор бол нөгөө LGD нэг тиймэрхүү юм бол хийж байгаа. LGD чи сая өнгөрсөн жил яасан. За тэрний өмнөх жил бол 3-т орсон. Тэрний өмнөх жил бас финал гарч ирээд. Нави бол тэр үед амар байсан шүү. Тэгээд чартаад ихтэй 5 тоглолтууд дандаа гарч иж Навиг ялдаг штэ. Alliance юу хоёр бас Witch ялдаг жил авшаа. Тэр Witch-ийг амар гэж гоё шүү. За энэ Spirit тай. Ямар гоё дагэр бэ. Sweetness Storm мангар гоё. Hi Sunde. Thank you. Индоо хэнтэй тоглолт үзээрэй. Гой коммент өгчээ та. Хүмүүс өдөр ажлын цагаар болохоор бас нэг амар их ажиллаа үгүй орж ирэх байх шүү дээ. Угсааш тийм орж ирдэг шүү дээ. За, лишак лейт мэйл авчихсан. Одоо шууд пикапээр ашиглаж байгаа юм байна. Нэг баяа гэдэг. Шууд витүнд ботлоо хэд үлдээчлээ. Бас л ийгүү штэ те. Earth Spirit толгойлоо цогтаж илээ бодол. Free ботлаа дуртай явна нэстэй. За ер нь go time витүний юу дуусч байна. Aegis дуусч байна. Энэ Aegis-ээр ядаж голын T2 шууд амиа зэлээд авчдаг чи юм уу гэсэн чинь. Үгүй ээ яг ингэж байгаа маа ингэж байлдахгүй. Ингээд маш их респект өгдөг болсон юмсан. Доромжлолгүйгээд идэг шүү дээ горж чаа. Даавж байгаа юм л дээ. Одоо продакт ажиж тийм алга. Ерөөсөө арай жоох илүү яваа баг нь Рошана хүлээн. Nice catch. Рошана хүлээн. За Рошана авлаа. Тэгээд нэг ганц нэг таавар авлаа. Aegis дуусах болчихсноо. За Рошана хүлээн. Тэгээд дахиад таавар аавна. За тэгээд тэр хооронд Рошан дээр л ер нь файтууд болно доо. Rush pit биш ерөөсөө fight pit болчихсон юм уу? Хайшаа чимтэй. За Aegis дуусчихсан. Гэхдээ Earth Spirit-ийг алчихсан. Яагаад вэ? Замны Орос Украинд ороод орсон заримдаа ингэдэг шүү. Нөөг сая зүгээр блинкэд арчлаа. Ингээд блинкэд бикабэгээ нөгөө бикабэ гэдэг шиг. Бас л трөө штэ. Virtus Pro-аас трөөр амарс штэ. Нөөг Жатас Virtus Pro-аас нэлээд удаа соло нөөг хоёр. Ramses carry. Ramses ч бас л азраг байсан шүү. Бас хэд хэдэн бас яа мейжер авцсан санагдаад байна шүү. Virtus Pro-тоо. За нөгөө тоглолт юм пикний болсон бэ хараатай. За Pack CK Mars Snapfire Undying гэдэг вичиг авсан байна. Нөгөөдөлт нь Furion Кукугийн Furion юм хата тий. Furion Slark Disruptor Venomous Primal Beast Mid Primal Beast яваа. За Erika дээр first blood авчрагч чинь Кукуг алчлаа.
T1-ы пикэнд нэг сул тал байна. Ямар ч локдаун алга байна. Recent lockdown. За ер нь бол ихний гейм, Witch гейм гоо аа. Окей. First game Witch. За энэ дээр бол ихний гейм бас Navi гэсэн байгаа. За Witch T1-ы одоогоор байгаа ялах хувь нь бол Witch 55%-тай. За дөрөв silver шууд авч байгаа юм байна. Дөрөвдөр нэг амар пикап бол нэг аваад байхгүй шиг байна. Зүгээр шууд ингээд амар damage-тай айтемууд тэр доор нэг аваа та. Тэгээд нэг жоохон зайдаа гараад зохиод ирэх юм бол дөрөвч тэгэл бас л өдөрж байгаа да. За одоо Лишак бол одоо нэг шив авчих واخ. Сэтэл шив авчих. Жасаал таа. Sweden strong. За хайтыг барьж аваад шууд глипстэй буцаад бас дээр нь хоёр яа операц шууд орж ирээд энэ бол дуусгаж шүү. Окей. Операцийн ер нь бол Ember Spirit бас гоё юм байлээ. Сэтг Dirt Spirit ороод ирэхээр урдаас нь counter initiate хийж чадахгүй байна. За, gem алдчихсан 2 gemтэй. За, одоо ингээл одоо гооч ч бол ингэдэг шүү дээ. Ингээл нэг хоёрыг алдсан бол гоо таврын жоохон цохих юм өхийгээл. Ер нь бол заах маниси жоохон нэг муура гэдэг те эшид мэш divine rack гэдэг л тэгдэг л ахлаа. Одоо immortal зөв бодлоо те бод тоглогч нарт ерөөсөө тийхээ болчихжээ юм. Ерөөсөө л аллаа тэгээд farm. Аллаа resource gathering тэгээд map controlling гэдэг ерөөсөө утгагүй болчих. Тэр нь өнөөдөр өчигдөр хамгийн гоё ийм зодоонуудтай тоглолтууд ерөөсөө юу л саяны Fiji wild game card-ыг 2-0 тэр 2 дахь тоглолтын дээр тэгэл ерөөсөө байлаа. Бусдаарч дээ чавстаа мэддэг. Тэгээд ерөөсөө нэг тоглолтоо дандаа нэг 40 минутаас дээш 43 минутаас дээш гэдэг юм да. Ер нь бол тийм богино game ерөөсөө хахаа болж. Ер нь битээдэг хүн байвал тэгэл map duration гэдэг дээр нь бол over яг жоо тэнцэн гоё багууд дээр шүү дээ мэдээж нэг хүчний том ялгаатай биш. Тийм багууд дээр бол ингээл за over 40 минут гэж яг тэгэл за баг батны да батака оо нэг амар тэгж кастрлж байгаа юм шиг бол яриад байхаар юм блий яг өөр нэг Dota дотор өдөртөө явж байгаа биш болохоор жаа PG-ийг өөрийнх нь юм хийж авчихлаа. Тэгэл дайнараа л дайнаж жоохон тайлбарлачаа л байж хаад ирэхэд байгаа юм. За анагийн Stark Zephyr. За ана хүүхэд зөрөгтэй хүүхэдээс тооцсон болсон байсан юм байна л да. За яг басна. Дабл кил тооцсон. Сия гол дороод ирчихсэн тайт дээр Static Storm тавиад Static Storm дотор унгачаад байна өө.
шууд 2 байбек хийж чинь. Энэ нөгөө Рошан төрсөн болохоор шууд рашилж авч байлаа. За тэгээд 2 том скил нь онцсон. За тэгээд энэ бэкэбэтэйг авч ирээд шакийг бариад авчихсан. Шак өөрөө салхитад гарна. За буужиг плютусаа дараад нилээн цус нөхөндөө гэсэн чинь яа папарацци голоор нь зүсээ гараа авчлаа. Найс! Ямар гоё дабл равэж. Нүү типэж амжихгүй өгч штэ. За SF high ground дээр алга болж байгаа. Рекорд хийчих гээл. За high ground гарах юм бол за энэ дахиад B2-ийг бариад авлаа. Үгүй DI-ийг бариад авлаа. За Navi 2 lead хийсэн сая. Яг гоо сая 2 buyback хийсэн. Тэгээд 2 хүний buyback болов харин нөгөө талд нь DI харин бүр buyback болчихлоо шүү. Static storm-ыг бол шууд ер нь tide дээр ирлээд байна. Tide-ийг ерөөсөө static storm дотор дуусгачаад. Тэгээд яж байгаа нь SF ч муухай чанга зогсож байгаа л доо. Armor-ын хасаа эхэлж байгаа. Тэгээд tide яг иймэрхүү скиллүүд гэж жоохон хэцүү байгаад байт юм аа. Энийг гэхдээ сая нөгөө жоохон нөхөд амжилтсан бол яа. Папарацци амар тоглосон сая. Голоор зүсээл гарлаа ерөөс. Яа энийг тэгээд видеоноос азтай байна. Сая лоу граундаас зогсож байгаа шүү дээ. Ер нь бол ингээд далигаас эндээс чи ерөнхийдөө бол мислэх шанстай. Тэгээд нэг цогцолт мислэхгүй байж байгаа папарацциг авчлаа. Нөгөөд бол папарацци азгүй мислэхгүй байна. За can Navi win? Оо юу вэ Navi чийсэн. Сефи бариад алцсан. Пикапа дараад өгч байна. Ер нь бол хөл хэмжээгээр пикап дарах хэрэг байдаг ч юм уу дөө. Угаасаа тэгээд diabolic хийдэг чинь шууд пикаптай байсан ч гэсэн орч байгаа шүү дээ. Физикл дамаж. За high ground. За тэгээд дай нэг иймэрхүү ингэж байгаа тэгээд нэг юу авч байгаа high ground гарч байгаа. За голыг бас жоохон явах байхаа. Яг энийг ба төрөхтэй юутагаа төрнө. Black hole-тэй төрнө. Windwalker гэдэг юу л томорж байгаа. Тэр нь лид тоглоомны ер нь бол нэлээ хамгийн хүчтэй спорт бол disruptor болчиход байна. Байгаль disruptor авч тэгээд шууд одоо баг AOE дүүм хийгээд байгаа шүү дээ тий. Тэгэл торн дотор ашиж байгаа зүгээр. За Navi-гийн win probability бүр 95% болчихжээ. Untrue game гэж байгаа шиг. За тэр 5%-ийг extreme gaming ашиглаж чадах уу гэдэг л. За одоо тэгээ видеоны урдаа гаргаад таваараа зохиод өгчтэй guys аа. Nice. Right back бол сайхан юу хөрвчлөө шүү дээ. Right back бол яг дайн дотор амар хэрэгтэй. Ялангуяа шаг шиг, дөрөв шиг юм burst damage ихтэй. Баатар дэсэр бол damage хувийг бол болсон. Right back бол өөрхий бол үнэхээр лай байгаа шүү дээ. Dagger cancel нь яа. Тэгээ damage юм таашруулаад байгаа. Завал оо тэшак ороод ирсэн static storm дээр орчихсон. Өөрийгөө салхицсан ч гэлэмжтэй буцаага гарчихлаа.
яа нөгөө ямар амар болс ярьж байна. Одоо капен доостой шууд ороод ирэндээ яа өөрөөс хэлэх гарсан. Пикап тэтгэв дөрөв орог болохоор ийм диск авсан юм байна. Ихтэй урах юм байна. За JSF. Яа пикапны хугацаа яг дуусчихаа. Яа раважлаа 2 минут раваж орчихсон. Дива ерөөхдөө унах бах. Видеоны ээжс 7 секунд дуусчихин. Яа ихтэй сейф тоглохгүй шүү. Жоо харагчлан батар явчлаа. За нөгөө нь балбекигээ хүрээд ирсэн. Салхитаж аваад эмбрийг салхитаж аваад стант за ингэ сайнсаа гаргах юм байхгүй юмлаа. Фитүн нас зүүн биш аа. Тэгээд 7 секунд өгч амжихгүй л гэж бодсон юм шиг байна. Миний бодлоор өгөхөд амжиж байсан баг. Тэгээд яг ээжсээ юу ачлаа л та. Ээжсээрээ тусаад өгчлээ л та. Юу чичээр өгөх гээд байгаа юм шиг брадар. За операци пикапыг даацсан. Пикапын дуусвал хэцүү. Тэр. За дайбек. За мега. GG easy навя. За драфтараа сая нав ялчлаа та. Яг чарахгүй тэгээд нөгөө ста муута баг ерөнхийдөө байнгын хожигдоод байгаа. Ихэл secret тийм яаж ялсан. 27 минут 37 минутыг дуусгасан юм шүү. Йоо. За энэ дээр бол шууд амар хүчилсэн heavy push гэж та. Бас тэгээд энэ бол тоглолтоор биелэг үлэв шиг л та. Secret чаар явж чагарч байгаа юм да. Энэ бол ингээ 2-1 мэгээд групп дотор ч гэсэн нэг тийм сайн тоглоог шүү дээ. За энэ дараагийн тоглолт эхэлсэн тоглолтыг харж байна. Clean up. Comes up in a couple of seconds. Actually going to be off the mark here. Yang, can he get cute with the Dukes? No, not with Thompson nearby. This onslaught. More difficult to be able to avoid that one. Sure. I mean, we've been talking about Самиг яриасан юм шүү. Ерөнхийдөө CK carry бол нэг харагдаагүй. Бараг энэ арга анхных нь орсон. And it's going to be quite some time until anyone except for Thompson has that BKB available. So heroes like the Puck, like the Mars, like the Sapphire, with those Mortimer's Kisses, it's just going to give them incredible value early on. And you mentioned before, mentioned how he played his Undying in the position 4. Frisk looks like he's going to go down the similar route, already picking up the Falcon Blade so that he can spam out the Decay as much as possible. He's not a healing type. 0 points in the Soul Rip. It's just all about that teamfight damage. Even going to go into the phase boot after this. Сүүлийн үеийн Dota дээр бол би энэ Pacta багийг жоохон фейверлээд байгаа. Хөрөнтавын тааланд Deflate дээр бол бас л backup багууд delay болж байгаа. За тэгээ Silence нь Octarine авчих юм бол тэгээ Face Shape, Illusory Warning Rift гэх юмнууд бол spamлаад байгаа. Slug гэхдээ бас OP байгаа л да. Шард нь хоёр даралтай юм шиг хүнээ аварч байгаа гэдэг чинь. Таа ультэн ч хоёр жилээ ихтэй нэг тийм. Үлчээ шүү дээ. 3 секунд. За тэгээ dark pack-тай дарааг байх дэрэгдэл болчихлоо. Squishy лээ. Squishy баатай чивдээ. Бат. Савнамаас яг юм чинь арена дээр барайд бас тэгсэн чинь бэлэн зэрэглээ гаргачлаа. Уул нь яг 2 хүн байсан сая бол Пакки дагер сая авахдаг байсан бахаа да. Пактагтай сая орж ирээ дуусах хөө. За пактаг авчижээ. Куку ер нь бол нэлээ гриди. Уул нь
Үгүй тийстэй те. Ер нь яг мэдээс офлайн болоод амар success full lesson байгаа юу? S4 юм одоо тий. Эксэм ойнтрээд юусаар ордоглоо гарчиж байна. За боо ер нь бол жоохон фарминг гейм болоод байна шүү. Пак ялхоо. Эрика пикапын гарч байгаа байна. Эрика нэг 10 жил нэг тийм хит аптай нэг шилдэг байдаг шүү дээ. Яг тийм харагдаж. Фантазм ямар гангүй хэрэглэж байна те. За даяар скангээд рушаа битэн шалгасан тэгээд рушаачааг нь бол мэдчихэж байгаа тэгээд any reaction байна уу guys нилээл slow рушана тэгээд мамасартаа болохоор ингэ заваа бас ингэ вартаа заваа тэгээд мэдээлэл аваад за дуусчлаа баа болж ирээд шууд аренагаа ирэх аренагийн гадаа аанаа гарчихсан түүмээ тавиад заавал нь рош битэн дээр нилээл хийгүү байлж байна да. White Mouse Кукук ерөнхийдөө зогсоожсэн. За бүр жад орж ирээд сүлдээ ажиллаа. Заавч хашаамаас авсан. Тийм. Тоосон ч яах ч. Яна баригдсан. Яг фоллоу байхгүй юм байна. Андаа ингээ хүлж байгаа шиг тий.
Фантам гэдэг залуу. Хуучин хятадын нэг жижиг баг тоглолт байсан юм аа. Уул нь Австраас нөхөр шүү дээ, тэ. Тэгээд тэндээсээ өвчий рүү яваад тэгээ ер нь цэглэм малаад үрсэндээ манайч. Топсон чи юу. За тийч Эрика цаатаад авчихсан клипстэй фантазм байхгүй, прикабл байхгүй юм байна. За андаын юугаа тавиад, түмээ тавиад баригдчихсан. Dead. За вичи ер нь бол нилээ байлдаж чадахгүй саргал сонир болж байна да. Ерөөсө комбонуудаа хийхгүй байна. Одоо бол ингээд пакта марстай тэгээд снайпертай ер нь бол энэ хоёр баатрын өлтөн дээр нь өлтөө хэрэглээд нилээ комбод гэж. Энэ нэг team spirit яг нэг хийгээд идэг. Пик драфт тахгүй. Торонто Токио Мира хингоро. За топсон гэж бариад өгсөн. Йоо Эрика нэмэх тат шүү. За наад юу толгой дээр гараа суулаа да. Замч Эрика өгөө. Бат Тэр нь бол TI орцсон багууд нь энэ wild card юм. Мөнөөс last chance та багуудаас бол энэ бол хуруу илүү юм билээ. 11 тоглолтуудыг харахаар бол нэлээд мундаг л. За Stark нэлээд аюултай дараад ирсэн. Йоо за чи Эрика зөрөөд өгч юм. Фантазм дуусчихсан. Пикапэтэй куку боож ирж ирээд арна. Бэклайн бабиг спратлаад ирээд очсон. За чи яа ана Stark гоё дарах юм аа. За чи баг Stark-ийг бариад алчиж байгаа юм шүү. Яа, жон damage өгсөн чи. Ачи гомна. За яар бүр эсрэгээр пак баригдаад өгөх гэдэг шүү. Ана тэгтээ норж гарч байгаа юм. Орч чадварчсан л ийгүү шүү, ийгүү. За нөгөө тоглолт маань явж байна. Draft phase эхэлсэн байна шүү дээ. За extreme game нэг удаа өөрсдөө нийгсийг авч байгаа юм бай. Sweet strong гэдэг өгөхгүй юм даа. За зүрх утга Navi shot тэгвэл бид нэр Enigma task гэдэг. За Sweet strong-ийн task бас хөрх юм билээ. Тэгээ дайнад дээр ерөөсөө яг ерөөсөө болохгүй байна. Яг болохгүй гэж явах. Яг тэгээд юугаар хийж чадахгүй. Mortimer хийсэн нэг гоё range даагаар хийж чадахгүй. Сая бол Stark-ийг авах дахиад damage болчихж штэ тэ.
Өнөөдөр гоё тултал стримийнэ. За Аннаг юм зогсоож чадхаар болчихлоо дөө. Томсон ч юм рүү даавруу. Тэгэл урагшаа тэгэл үгээл ороод ирдэг аа. Анагийн дарк пактыг хэрэглүүлэхгүй жадлаа гэхэд тэн дээр нь бөөрсөлж баг чадах юм уу да. Эрика фантазмтайгаар нэг барьж аваад бүтэн локдаун дээр нь зодвол эвгүй л дээ. CK 14 левелтэй. Яа бикатаар дамжчихсан. За одоо өөрсдөө төлбөрөө төлөх байхаа. Эрика хажуунаас нь өлтмөл дараад орж ирэх юм гэсэн ч өө чи хашаанд орчихсон. Damage талаар байна. GG. Richie, GG. Yeah. Sniper, silencer. Having the last pick, they can adjust those lanes depending on what extreme gaming. Why are they banning Slot? Is he good against Gyro? Like, I'm just looking at this and wondering. It's an okay Slot game. You know, the slow build up against Gyro and kind of against Death Prophet, but it doesn't strike me as like a so far. It's not a hero that easily kills the egg as well. I guess in my head it's like sniper position 1 is almost guaranteed. I guess they could put it mid, but I'm curious there. Yeah, sniper, silencer. Tuskar.
соло энэ драфта хийхийг болцсон юм билээ. Аавыгаас очиж одоо Вишнес прогийн драфтер байлаа шүү дээ. Тэгээд амар хөвчөрсөн билээ. Одоо ч тэгээд Жонда. За одоо экстрим талаас нэг спектр гарч ирэх баха. Тэгэл мэдж байгаагаа тавиал спектр carry, Dead Prophet offline 4 Phoenix Nexus-ийг тэгэхээр снайперт хүрэх гэж одоо бас хэцүү шүү дээ. Тэгээ Gyro гүйж очин, Dead Prophet гүйж очин. За Gyro-га зодооруулж байгаа юм байна. За Navi-гийн 5 дахь пик гэж. Одоо 5 дахь пик гоё боловч Navi easy to өгдөө. Sniper бол нөгөө нахаа. Нөгөө мэдэн нахаа. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. За, Navi. Нилээ бодож юм да. Ursa Warrior. Өндөр цохин. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm hurting, looking for a drama. This is freaking awesome. За өнөөдрийн тоглолтуудыг дуусгаж сайхан Dota тоглолоо. Dota. The Ken Navi 2-0 guys, Ken Navi 2-0.
Yeah. Easy peasy. За Navi 2 хийж чадах юм байна. I believe in Navi. За энэ тоглолт хэр удаан болох вэ? Сайхинсаар ер нь бол тэгэл тоглолт хэр удах бол тэгэл энэ код таслах болтой та урсаа та nice try. Энэ бол снайпер мэд бол бас заавал билээ тэр. Take aim гэдэг скил бол үнэхээр муухай билээ. Тэр нэг снайпер хийдэг гэсэн чи. Take aim дараал. I have studied. We are study. Тэгтээ эртнээс зогж болоогүй гэсэн баг та. Сая аргашаагаад нэг зэрэг мөрцөө. Сая ялж болохоор байсан л гэж бодлоо. За би ямар ч юм болтлоо штэ. Би ямар прохон штэ. Яа, нөө докторны үзүүр дээр гэдэг шиг юм байна. Вау. Тэр хоёулаа нэг аваад ирэх юм. Yeah. Тэр экстрим геймер чинь нэг secret-ийн мохос шүү. Стартаар old level юм болно. Толгой зөвхөж гарч ирээ тэгээ тааж
carry жуурнаад юу ч хийж чадахгүй байж байгаа болсон даа гэх юм. Энигмагийн хайдл байгаа гэж. Юм болохгүй шүү. Бараг экстра фарм болгоод шүү. За гол снайперыг бариад авсан. Хүчээр стандарт авсан чинь. Өөр зүгээр зохиод авлаа. Super strong shot байсан багтаа. Ямар яваа та. Хөөхгүй. Зарун дээр хэст. За энэ хэст энэ асуудал шүү. Ер нь бол снайперыг бол зүгээр гүйчин. Exorcism level хийж л. Зарим хүмүүс бас exorcism 6 дээр хатгүй. Crypt storm аваад. Яа, байдаг. Нэг харж байсан. За орж ирээ бүртгэр хоёулаа даа юу хийсэн. Double kill. Yes. Асан хайстагаас ингэдээс юм аа. Юу за чи соолоо дахиад хүрч ирээд бас. За тэр таврын артлын вардыг дахиад уран баатар гараад ирсэн. За сайтын зүрх дээр операци харин өөрөө эвгүй байдал орсон шүү. Яа, тэгэхээр ямар мохоо махаа стик чарж нэлээд ихтэйсэн юм. Одоохондоо яг снайперс гарах даймаж нэлээд бага байна л да. За эхний авид бараг операци шууд реплейд авч байгаа юм байна. Нэлээд жоохон даймаж хиймэл гэж үзэж байгаа шүү. Нэг дэт перфект болоод гэж байгаа. Ер нь бол офлайнууд бол жоохон весэлнээс салхимлах аваад жоохон урд гараад махардаг юмнууд аваад байгаа. За тактиктэй за энэ стартаар болох баха. Nice. Good kill. Солоч энэ виртус бараг ирэхдээ нэлээд юм ярьсан да. Юу болоо гэж ирсэн шүү дээ. TI давчдаг баг болоо. TI CI series-ийн шилдэг баг болоо гэж ярьж байгаа ирсэн дээ манай хүнч. Фундаментал өөрчлөлт нь гэсэн. Тас яг хөө наавья сарагдахгүй удсан тэгээд бас нөгөө салаа ихтэй цааш өөрчлөгдөж шүү. Тавартайсаа. Урсаа дэшэр тэгээд. Блэк холны хийж аюуг алчиг гэж тодсох та гэсэн чи.
За PYW гэсэн чи өөөр даваад папарацци л орно гэсэн чи. Шарт алдчихлаа. Тэгэхээр шарт орсон байсан гэсэн даймаж хүрэх болов гэдэг асуудал байна да. За уул дилей нь бол ингэж тоглоод байгаа. Өчтөр бас яг ингэсэн Madness аваад, Dagger аваад, Pickup аваад. Өчтөртэй харамсалтай юуны эсрэг тоглолтын дээр бол Secret эсрэг тоглолтын дээр тэгээ Pickup авснасаа хойш дахиж айтем бол авч чадаагүй. За видео нь уралдаа хэрэгжсэн. Sniper-ос буугаад ирчихсэн. Spike of Carabis хэрэглээд stand болсон. За өөй инвисмэнтэй байсан юм байна. Инвисээр хэрэглээд цутааж гарч байгаа шүү. Тэгээ Navi бол нэг ч хүн алдаагүй. Зөвхөн тэр офлайныг бол авчихсан. Өөрсдийнх нь офлайн бол харин топ лейн дээр фармс хийгээрээ байгаа. Тэгэхээр энэ бол ашигтай. За тэгээд задартай тийм мэдтэй хүрээд ирсэн. За PYW 6 үржигсэн. Шууд хурж ирээд алнаа. За энэ чинь арай no one эвгүй байдалд орчлоо. Хурж ирээд шууд egg хэрэглээд body block, black hole хэрэглэсэн. Egg задраад black hole-ыг зогсон. За no one эргэж хараад sharp хэрэглэсэн ч гэсэн. Assassinate хэрэглээ. Папарацци авчлаа. Ер нь яг бүрт. Яна соло дай. Санче Spike of Carabis болсаар нөө наач чадах. Нөө тэгээд шатны чарж болчих байлаа. Тэр хэвчээсэн ч үгүй талаас нь snow болтой юу ээж. Nice kill. За good shit for Navi. Сэний мараад ирээ. Урдаас нь стандарт тусгаад хөвдөд гараад ирсэн. Хажуугаар мууцтай нийгс гүйж идэг шүү. За энэ вардстай бүтэн ажиллаа хийлээ. Яа, нөгөө тоглолтын маань Bumpig явж штэ. За Tiny Disruptor Thompson Tiny. За эднийх бол Witch бол офлайн энэ баг гэдэг залуу нь юугаар тоглоод байгаа. Primal Beast дээр. За тэгээ Carry мартахтаа нэг low гэдэг. Carry. Жайрыг хүрчээд алчлаа. Жайр бол нэг дууртын толгойд сууж байгаа. Нэлээд free farm хийж байгаа. За эдний бампикийг хараад дуусчих. Яг юу яриад байгаа юм бол та. Easy хийгээд байгаа шиг шүү дээ. Easy. Like зүгээр одоо наадвал чи юу ч хийж чадахгүй. Easy хийгээд байгаа ш. Царай барь. Carry like нь болж таарсан уу? За тэгээд Tiny мэд шүү дээ. Thompson гээ Tiny шүү дээ. За BKB гарчихсан. Энэ айдалгаанууд feed. За silencer Сагвар тавьж өгөөд. Лейс шууд дагар авч байгаа юм байна. Ер нь хүмүүс ингэж шууд пикап аваад байгаа. Ахлаж очоод сайхан кронод байгаа.
шууд ч юм найтмаар амар. Ooh. Нийт primal beast болчих юм биш үү? Тэгээд offline like тэгээд carry Эрикагийн morphling. Энд бас яах юм бол та Таул дэлгэн шиг магним авч байгаа бай. Жаягийн фармч Skyrocket гэдэг шиг юм да. Айлхаг яриагаас 4000 3000 Delayed game favor бол яаж ч утсан тэгэл дахиад наавь л да. За бол таскарыг бариад болсон chain stone, chain silence, chain lockdown гэх. Лайчлаа. Юу давхи дагж толчихсон юм. Low. Яа, заавал цохих хүн байна. Яа! Нэг цохиоч. Fuck man. Noob штэ гэдэг. Яг тоглолт хэлээд хэлсэн. Снайпер тэгээд хүрэх баатар хэцүү дээ.
Нүгсээ. Good shit нави. Сайны өндгийг тэгтээ зогцоол. Яа. Энигмагийн амиг аваад шүү. Снайпер дэйж зогчлоо. Юусе снайпер болоод Fred Pack 2 л ерөөсөө амар дамж хийчихлээ шүү дээ. Бота. Сайчлог гоё. Энэ снайпер assassinate баг алаагүй болсон. Алсан бол юу яа? Сайленсер юу авчихдаг. Интэл авчихдаг. За соло смокийг таглах гал байгаль зогсоол. 3 батар смоклсан байгаа. За соло гэрэл дарчихсан. Нэг сартаас нь видатад гараад ирж байна. Жээ ногоон дагчихсан шүү. За ногоон явж рейнжд гарсан. Камер парацер бол цохоод тийчээ. Никс нилэмо Феникс гэсэн. Зөрөөд бол лейс бол өгч байгаа юм байна. Яа, жоохон монстер гараад байна да. Никс бэлэра. Мос снайперс. Ихтэнийг бодоод байна. Ногоон пикапя шууд раашлах хэрэг байна. Silver Edge юм шууд аваад ардаас нь пикап аваад яадаг бол за снайперыг авах юм байхгүй аа өндөг ямар гоё өндөг вэ. За снайпер бол зөрөө папараццыг алсан уулт дэлээ үжилтэнд өгөх юм биш дээ. PYW харах юм байсан бол баг сайн алцчихлаа л. За пикап хэрэгтэй юм аа. Сая шиг задгаа явж байгаа баригд бол пикапад арахгүй бол микс станд зурх гэж байна. Колсон гол баригдсан бай. Гүш. Мөрчлөш. Ихсэг хөөгд юм. Яа, тоосон чим механикс гэлээд амар л та. Жоохон үтлээ. За нөө глобал хэрэглэсэн. Nice global. 2 force хэрэглээд снайперыг авчихсан гарсан. Снайпер рейнж дагчихсан. Буцаад initiate хийх үгүйсэнгүй ээ. За явчихсан операцийг бэкапээр хэрэглэчихсэн байгаа. За тэр нэгээ бол авчиж байгаа юм байна. Лейсийн айдал юмд энэ гэрэлтүүлсэн. Буцаад сүрсэн слогыг ямар гой бэкапээ шууд gyro нэг стер хийгээд авчихсан. Ёо. За чи DY-г
бариад орчихсон байгаа. Икарус таа 6 секунд. За өндгөө ирэхгүй шууд өгч байгаа юм байна. За энэ папарацци голд байгаа. Папарацциг нөгөө зөхрөөг зэрэг зөхж байгаа юм байна. Фэйс чортон л та. 448-аар хүйж байна. Facebook-ээр бараг 548, 480 гэдэг. Extreme range байхгүй, Rubik байхгүй. Энэ бол ерөөсө pretty free game гэж байгаа шүү дээ. За энэ POW-ийн Lazy-г харж байгаа. Гэрэлтүүс снайпер энэ бол тэсэрнийг зодоод байгаа. POW бариад басан. Ивуа Fisher in one. Nice. Ямар амарчээс вэ? За барьж аваад. Үдээс дүү дахиад фри кил зефер түрүү дахиад буугаад ирлээ шүү дээ. Хажуудалд нь хүн зогтоож байна. Наас багтаад бол. За дабл кил хийсэн. За хоёр тоглолт зэрэг явах бас хэцүү маа. $28 минут. За энэ тоглолт ч удах байх та. Ер нь бол Навгийн спортууд их дефенсив тоглох хэрэгтэй. Жайро дэд профит хоёр спортууд дээр сууж байгаа юм бол тэгэл амар хурдан ална шүү дээ. За тасарах бүрээд марцаа тасаа дэд профитыг snowball-цсан глобал хэрэглээд. За Jason Strong энэ position. За тэр хон стартаар хөөхнөөс өгөөсөнгөө ер нь айлыг вард ингээд орсон байсан. Витүүн модон дотор харагдахгүй байгаа юм байна. Ямар гой BKB Black Hole буюу хоёр корыг бариад авчихсан. Өндөг guys, өндөг. Anyone? No one зодоод байгаа. Тэгээд доороос өгчсэн болохоор слейд авчих байна. Сая хин ойрхон байсан бол витин ойрхон байсан бол за Lazy Евроч Black Hole ч тасархан орж ин дөө. Хоёроор нь барьж аваад те. За Russian 2 1. За агним шартаар Russian. Урсан агним шартаар болно.
Тэгээ одоо шууд Russia орж байж чадахгүй хаа. Диарыг бодоод авлаа. За нөгөө шууд скат явж байгаа юм байна. Би чи нөгөө талд жоо ялаад хэлсэн байна. Xm КП-г авчихсан байна. За одоо rush fight хийхэд глобалтай. Гэхдээ Enigma-гийн black hole авахгүй. Тэгэхээр бас extreme gaming бол Russia-ныг бол contest нь л да. Залуу Dota-ыг нэлээд хөшилж байгаад Russia руу хүрээд ирж гисэн. Энэ rush fight болох гээд байна да. Энэ бол бас тоглолтын бас нэг чухал Russia шүү. Агны шаардтай. Радиат урсадал нави урсадал бас агны шаарддаг байх та. Enigma-гийн агны шаард бас их гоё. Видео нь өөрөө шууд агны шаард хотлоод авчирсан юм шүү дээ. Тэгэхээр Enigma-гийн агны шаард байх юм шиг байна. За black hole ерөөхдөө байхгүй. Наа black hole өмлөгээд байгаа хаа. Smoke-лод за мэдээ бүр нэлээд deep тойрхонд no man-ийн position их чухал. Бас lazy position их чухал. Silencer ард гэж аваад бас ороод ирэх батн глобал дараад өччих тэгээд бас гоё зогсоож байгаа. За extreme тойрхож байгаа тэгээд вишиг газарлаа дайчлаа. Наа вишиг шүү. Black hole-тай шүү. Instant lockdown, том lockdown байх болохоор тэгээд ажил авалтаа хайхас хэрэгтэй. За энэ лөө гоё мэдрээд яваад өглөө фарма өгд. Тоноо нэг скадэ гарч байгаа. Бараг видео газар усрээд орчмоор юм шүү дээ. Пикаптай шууд локдаун нэг талын гэж аахгүй. За дахиад смог гэсэн хоёр дахь смог. Нөгөө скадыг болоо шууд. Мэлстон мэлнэр ойлгож байгаа юм. Яа тоглолт нэг юмрхөө. Ой чи би чиг юм баг тийм ай гэж гисэн. Russia авч бай. Жайро барьд авчихсан. Зүгээр жайро дээр соло black hole хийгээд алаа ажиллаа. Buyback хийгээд үргэлж энэ чинь өндгийг алаа хийсэн. Өндөг бас buyback хийсэн. За одоо ерөөсөө гарчул тэгэл. Used sniper барьд авсан. Sniper үлдсэн. Солоос байж байгаа юм байна.
Яа сая бол муу биш л дээ. Лейс бол зүг нээсэн. Гэхдээ одоо юу гэж чинь Dead Prophet-тэй хамт ч юм уу Жайрог нь барьж алахгүй бол ингээ Жайро ганцаараа плаг боловч юм бол happily bye bye гэж үгээд буцаж ирээд капитал дараад бол жаргал штэ. Тэгээд алах гад снайпер пикап байдаг гэхээр буцаад снайперын толгой дээр хүмүүс сууж байдаг. За, ер нь бол map control бол бүтэн экстримийн тал руу шилжчихлээ дээ. За, урсаа task 2 папарацциг чимээгүй зохицуулж гал. Өөртөө л. Тэгвэл тавар хагаш явуулчихлоо. Урса. Матата олцсон. Эрика. За, Топсонгийн тайнж бараг сигнатур нь штэ. Сигнатурэ аа. За, папарацци би одоо гэхээр вартан дээр харагдчихсан. За, Жайро тааврыг өрчлөө дуунда. За, нөгөө таавар. Гаравчлаа. За, ээжээс 2 минут. За, тэгээд low shot доошоо бидэд. Армаг байвчлаа. Энд дөрүүлээ үлдсэн байгаа. Өө бафервей. Амар эко ороод ирлээ шүү дээ. Йоо, ямар гоё юм арч. Би өөр секрет бол дуртаалаар ийм эко харах ч дуртай шүү дуртай. Би ч хаанаа гэрээсээ ийм юм угаар тоглож байгааг хараагүй юм байна. Микс үзсэн шүү дээ. Снайпер шатап л авч байгаа. Яг secret камера хом авч хэв шиг л ярьжсэн. Оо nice. Зи. Жимтэй болохоор видео жимийн авах. Оо ташаа. Тэр спорт алдсан болохоор шиг буцчлаа л да. Хастэй.
За одоо Aegis дуусныг мэдчихэж байгаа болохоор Navi нэлээ actively roamлээд хэллээ. White Mom. Yeah, it's White Mom. Би оноо яах вэ? Би даа юм гэдэг юм шүү дээ. Аа. За, Jaya Swift link тавьцсан. Снайпер л шууд үсрээд ороод ирж снайпер бас. Үндэ. За, смокс нь битцээ баг та. Амар шууд реакт хийчихсэн шүү. Өөр кол хийсэн ч. Шам болтгоо. За, чиваар таалтж байна. Уулын смог татарсан шууд аргашлаа. Dota нэг юм болчиход байгаа маа. Тэгэл зүг position зүг айлтгах гал. Нави. Тэрсээ шууд өшөлтөд папарацциг оруулсан. Папарацци өөрийгөө юу хэлээд нэлээд олонных нь гол хийцэн глобал сайнс гараад ирчихсэн. Лейси байрлал нэлээд гол байгаа шууд өөрөлдсөн юм шууд лейс рүү дайрчлаа. За тийч нөгөө талд нь болохоор Sweden Strong хөгжүүлсэн байгаа. Энэ бол байрлалын хувьд бол нэлээд эвгүй байрлалтай болчихлоо доо. За буцаж авч дөндөг хэрэгсэн өндгөө шууд зохиогдоод өгөх байх. За чи нөгөө пикапыг дараад папарацциг зодоод байгаа ард нь өөрөлдсөн юм дээр соло Black Hole хийчихсэн. Яа. Шууд байбайг гараад ирлээ. Одоо снайпер тийм үгүй бах та. Яа. За саяны уулд хэлээв мэлээс дайныг уус баг шийдчихлээ дээ. Яа, за Navi-гийн тоглоомч нэлээд хатаа болчлоо да. Үнэгүй аганы. Йоо, жижигэр амар юусэн. За энд бол вичи явсан лээ давцсан юм аа. За снайпер байгаад хийгээд хамгаална гинэ.
Сая баг тэр папарацциг өшөглөж яхаар юу л байсан юм да. Жайрог өшөглөөд лаг холдоод алсан. Жайрог байгаагүй байх та. За байсан юм шиг байна. 37 минут 8 минут болсон шүү дээ. Ку. Тэдний төрж ирэх кабель дараад буцаад бит дараачлаа. Can Navi pull the miraculous comeback, huh? 30,000. Extremely buyback çok aşağı. Next in Scott тэгэл. Яа. Жайрог лаг хоолндоо хийх бол амар байна. Йоо шууд дайрлаад ороод ирлээ шүү дээ. За Dota2 тэр 2 жил амжаах шиг. Тэр 3 жил амжаах шиг байна. За low refresh авчихсан. Backpack дайрсан.
За снайпер. Нави нэг шийдсэн бийхээр явсаа. Смоклад оршиж явах шиг байна. Яг лөөг л барих хэрэгтэй л да одоо. За би ойд авч амар мэдээлэлчсэн. Үжи гарч ирэнгуутаа. Снайпер дээр гараад ирчихсэн. Өвдөлөө өндөр соло блэк хол хийчихсэн. Одоо нөгөө нэг лөөгийн зогсож чадахгүй. Дараа блэк хол дээр шууд өвдөлөө нэг чад чадсангүй. GG. Yeah. Oh yeah, and they're going to back off entirely. They don't want to again take this 5-on-5 fight. They want the isolation. Good glimpse coming through. Are they going to be able to catch out anyone? Doesn't seem like that's the case. So they're just being played with right now on Vici Gaming. Double buyback out of Vici in T1. What an incredible last, like 7 minutes for them to kite all of that second ages to win the fight up top. Yes, you lose the melee barracks, but now the net worth lead is finally back on T1s. You think Arna could sell those 3 iron branches in his backpack? I mean, they're kind of just sitting there doing nothing. A little bit of wasted XP. He's no stranger of selling items. It's good luck. Good luck. Sure. Let's go with that. You got the Daedalus now on Thompson as well, and he's going into the Wind Waker. I mean, it does kind of feel like it's the clutch late game item of this tournament so far. And I hope they give a little bit of farm to this Shuffler. Arna just yoinked Whitemon's Creep Wave close to the Scepter, which really could turn a team fight around if Vici Gaming are not aware of this. Someone has to deal with the spot lane. Yeah. Like, Lone Druid push is pretty far. You can't just leave bottom now completely open. It's going to go into the Abyssal Blade next, but I mean, if it gets super late, Lone Druid still can be relatively scary. You've got to like it. You've got a Primal Beast. Caught out BAP by the triangle. A beautiful catch from Zephyr, but the Sprout pushed him out. What is going on in this game? Oh my. We see Vici, they're going to look to smoke up and catch him on the retreat. T1 though, great read from them, looking to back all the way off. They see no one farming the triangle, they see no one inside the base down bottom looking to set up to address this pushing lane. I wonder what Cuckoo's going to go at level 20 as well in terms of his talent. They've only got the 1 Force Staff so far that would be able to assist the Morphling if he gets caught inside that Sprout and is just completely rooted, even through the BKB. To see how the map controls change now with the gems being picked up from T1 as well. A lot of the wards are staying up for a little bit longer, and for Vici Gaming you cannot leave this top jungle, but you're going to be forced eventually. Again, this lane getting shoved back here from down bottom will enable T1 to reclaim their top jungle, and if Vici Gaming lose this area, then it's going to make it very difficult for them to be able to set up for this next Roche. Ballsy TP up there by Cuckoo. Their vision up on the top side, especially considering they knew that they were all there, is
it's confidence for sure, and they're playing to win. They're not playing to not lose. They're not playing conservative Dota, and they realize how important that Roshan is. So claiming back their jungle, taking back the outpost to enable the buybacks, it's going to go a long way towards giving T1 that chance of moving on forward and claiming this 2-0 victory. Now it just comes down to the micro from BAB. If he's going to be able to somehow get the Wolves to the backline and scout out some of T1's heroes, because they have no wards to play with. They need to use the Wolves, or they need to use a creep wave to catch someone off guard. Don't even have a healthy Overlord creep to be able to play with either. Bottom lane, there's an Arcane Rune. So if someone's able to claim that, that would be a big benefit for them. Vision, they see XM. T1 gonna move to the triangle, the rocket flare as well. XM, they're running straight to T1. XM's not gonna be ready. That's an Aghanim Scepter Static Storm. There's gonna be no BKB to protect him. Does have the Can they buyback, continue though. with the team fight though from VG Gaming? Erica's gonna try and pummel into Ana. Echo slams out from Frisk as well. It's gonna lock the Lone Druid into place. Is Erica starting to stack up the damage, but they don't have detection. Ana protected inside the Glimmer Cave for the moment, but XM charges into the middle, gets the Pulverize out as well, but Ana is still slipping away. Finally, they're gonna be able to bring him down. They'll deal with the bear that provides the damage to get rid of the carry on T1, and they'll find Zephyr as well. Erica with the triple. Woo! What the fuck is that fight, guys? Yo. Oh, they were just banking on the fact that he didn't have the buyback there on the Primal Beast. It really does feel like they would have been able to take that. Oh, they actually go for the charge in. It's got the BKB available. The damage coming through from Erica is too goddamn fast. The Glimpse will buy him some time. Helps him will TP out. This is now Roche. Completely free for Vici Gaming. Third Roche of the game. Aegis Cheese and Refresher Shot. All the components going the way of Radiant. I mean, it's great to be able to find this singular pickoff, but it really does feel like they needed more. They needed to be able to claim more. It was a fantastic Maledict coming through as well here onto the Lone Druid. It did a ton of damage, but look at how tanky he is inside of that True Form there with the AC, with the Wraith Pact placed perfectly by Zephyr. But it's just a Morphling taking an extended team fight, the buyback with the BKB coming through from XM, and they end up killing the bear instead. That's what kills Ana at the end of the day, just the damage that it does. So they get double value out of that kill. You're not allowed to do that. You're not allowed to come and kill my Primal Beast. You've got the DD on Erica. Going to push up onto that high ground. They're not going to give them the opportunity this time around, but they've got all of their ultimates available. Oh, this to be a big Thompson, he's gonna get blown up! Oh, the damage coming through from the Morphling, thanks to the power rune, will force a buyback out of Thompson. The Hex is there as well, might catch him off guard. The fault from Zephyr, they need the damage. It'll come through thanks to Ana's Bear. The Static Storm's ready for round 2. T1, they can turn it back around here. The tree volley pummeling through. Thompson's gonna jump into the middle as well. They brought down Erica, and now Vici Gaming need to get out. But can they cover the retreat? Can they cut their losses? They want XM. They know he bought back. He bought back prior. The Primal Beast caught out inside the lane. There's nothing Vici Gaming can do to keep alive their position 2. Frisk will jump in. The Hail Mary play. It'll buy enough time for XM to play around with the cheese. He's not going to be able to onslaught away, so instead it's going to look to try and get as much damage and take Whitemon into the grave with him. But that will not be the case as T1 protect their captain. They protect Whitemon, but Frisk will finally get the finishing blow. As T1 will still catch up to him nonetheless. Some crits raining down thanks to the tree volley. And T1, a big opportunity for them to lock it down mid. And Zephyr just yoinks away the old Arcane Rune in front of Thompson. I'm sure he's, a little bit annoyed about that. And Zephyr, you can see him there. Yeah, don't worry about it. I'm going to make the big plays. I got my hook shot coming off cooldown in a couple of seconds because it was that initiation. He's got the Aeon Disc to be able to play around with. And he can look to find that backline, create that havoc so that you don't have the ability to turn around and show the continuous strength. This is a really big fortify as well. They will not get the refresh on this one. And they actually get the pick-off too. Have they thrown this? This is 2 lanes of racks, man. All the other lanes do kind of need to be addressed from T1. You do have respawns coming up as well. Alright. This is playoff Dota. This is what happens, right? People get nervous. People make mistakes. Big plays can happen.
that they were able to get the kill, instant buyback onto Tops, and he was ready for it. He realizes how important his damage is, and it was that leash that I was talking about, right? The level 20 on the Nature's Prophet. They dropped the Wraith Pack totem right on top of his head, so there's not the turnaround potential. Even if there's an amazing Blink Echo Slam to come through from Frisk, it wouldn't have done anything. It was on cooldown anyway. So T1 and high ground defenses, huh? See if they can do it again, though. Big question. Whitemon is priority number 1. You brought it up before that BAB has to kill him through the fights, and I think it's even more prevalent now with this Aghanim Scepter. There is some big issues. If he's able to get a Static Storm off, even onto one core, they have plenty of damage to be able to pummel in the inside to follow with that mute. So Vici Gaming, you have to find Whitemon if you're going to be able to succeed in this next team fight. Are they trying to bait this one out? I mean, do they have the gem? I'm not quite sure if they could see the wolf standing on top of it. Yeah, Zephyr and Whitemon got a gem. Yeah. Just wanting to make sure that they are instantly moving forward. There's a lot of heroes clumped around this high ground area, but no one's got vision. It's just Zephyr flying around on his jetpack to try and give that understanding. Oh, just so close, and he does eventually ping it out. I was worried that gem would have been able to catch him there. They're walking around underneath the outpost, so that's going to reveal their position. Cuckoo up top. He's having to deal with this top lane continuously pushing in. You have some pretty big level 25s for T1, however. With the Spirit Breath, and we see that Hobson's gone for the Avalanche cooldown. So he's got 4.5 second cooldown on Avalanche thanks to the Octarine. Spamming out Avalanches in the fight, Cuckoo. Try and protect the wall. What the hex, maybe Yang to get away from my jungle. Nice little bits of extra damage about to be coming out soon from XM on his Primal Beast. Aghanim Scepter, I believe, was coming out on the courier, unless I'm mistaken. Just completed. Yep, so there's nothing amazing to break so far this game. I guess the Demolish and the Root is going to be kind of nice, so you're able to man-fight a lot more into that Lone Druid. They might just look to turn onto the Bear and have him maybe not know that understanding. I mean, Ana, he's been spamming games, you know, literally 200 plus in the past couple of weeks, 10 games a day, but you know what, Primal Beast Ags, it's a relatively new thing, so in these high stress situations, that's the sort of thing that can slip your mind. Talk a lot just before about Vici Gaming and how they need to take the team fights of dealing with Whitemon, but what do we need to see out of T1 here? Who's priority number 1 in this next skirmish? I think it's still got to be Frisk on his Earthshaker, right? It's either got to be him or XM. You just got to have an inkling of what that buyback status is, and it's been long enough that you're going to have enough gold for it at least. Well, never mind the timer in about a minute or so, but XM doesn't actually have the gold for that purpose, so if they're able to find the pickoff onto him, sometimes it could just come down to luck with who you're able to catch out. Is that Zephyr's job to get on top of Frisk? I think it's the entire team. It's worth committing multiple people, because outside of like the perfect cask, which Witch Doctor doesn't want to be super close into the middle of these team fights, what else other kind of like big turnaround is there? Oh, there's really not. There's not that potential if you group up. You're worried for T1. Maybe one thing to be concerned about shortly is XM's 25 if he does go for the polarized piercing magic immunity. I know it's single target, but in particular if a core over positions, and then if XM's on top of him, and then if Erica has enough damage as well, which you should on a Morphling at this stage. Mm-hmm. They could have multiple leashes. Have they addressed this Force-Staff situation? Yeah, they have. So Witch Doctor, he's gone ahead and finished one up for himself. No one else can really look to go for it. You've got the Dragonlance on Morphling. Yeah, but they've got 2 now. Previously they just had 1. Erica, he's close to his level 25, and he actually sells the Dragonlance. I was wondering if he might be considering going into the Hurricane Pike, just because Clockwork, if he gets level 20, he could also look to go for that Power Cogs leashing units inside talent. Said Erica. Swift Blink, and there we go. Level 25, so often we see the waveform charges, and that's going to be the case once again. So either side, we're just stalling this one out. Getting ourselves set up for this next Roche Shard. Of course, Erica's still holding the Refresher Shard. No other components from the previous Roche. Great farming in terms of the timing that it's going to hit as well.
right before this potential Roche respawn. He gets the full Swift Blink, and he has the buyback still. 50 gold surplus at the time, but it's a full-on smoke from T1. It's a great ward. A great ward to play with. Look at the jump as well. Thompson. I see him. He's pretty separate from the team. Well, they almost found They Chris. want to go on this for Vici Gaming. Eric is actually going to waveform into the middle, trying to target down the Tiny at the moment. They won't have the damage as Thompson found steps Whitemon out to the right side, but they've been able to deal with Whitemon, and it looks like T1 need to get out. Back towards a triangle. Zephyr is in a bit of trouble at the moment. Thompson's also trying to escape, but no one will be able to catch up. Cuckoo's going to be able to BKB TP. Zephyr should tick out to the Maledict. He will die inside the base. So Vici Gaming finding both supports. Roche is up in a minute. Lucking out on T1 that time. If it was another fight that they lose right before the Roshan and it was super quick. Anna. Yeah, I'm gonna be a little careful here. Well, they know. They know Anna's here. He's alone. What can he do? He's going to have to get crafty to be able to escape. There's Cuckoo's XM. coming. Onslaught to the right side. He's going to need help, and he's going to need it fast. Maybe the bear can look to address the primal beast. They're actually going to turn to deal with Cuckoo instead. Stuck inside the sprout, so the waveform will provide division. Vici Gaming, they're still on top of Arna. BAB with the blink in. He's got an Abyssal Blade. Arna needs help. Thompson's here. He's going to try and chuck in the damage from afar, but with the BKB protecting XM for the moment, so the Savage Roar is not going to be an issue to push him away. T1 not wanting to buy back just yet. Another resummon from Arna. How deep Woo! What the fuck, Bashes into Thompson? control. Erica goes down to T1. They baited them. They set the trap inside the base. They'll be able to turn to Yang. He's trying to escape to the northern side. They'll finally kill him off in the tree line as Thompson gets the triple kill, and T1 all they needed was the buyback from Cuckoo. They commit a few more, and this time it's when the Roshan's going to be up. They've got the vision, they've got the understanding that it's going to happen. Man, just that turnaround damage, the burst potential. They just kept kiting and kiting and kiting with how damn tanky. Frizz, they know he's on the higher ground. He just detected a Oh, the force! double force! Oh no, they got another. no, Doctor doesn't have his own force! Oh no, the worst sequence of events here from Vici. He's now mid lane as well. Wyvern! He's got Erica! The Morphling just brought back. Where's the control? Can Cuckoo get in range? Erica's not going to mess around. A BKB preventing the Hex coming out from Cuckoo, but that was almost the end of the game. Vici Gaming, oh my lord, glimpse of a try just being taken away potentially. Going to commit fully with those buybacks. Someone's going to need to get back to base, or Cuckoo might just choose to stay here instead. Commit, take this Roshan away. Such a heavy buyback commitment and so much damage coming through with all those crits. Frisk, I don't know if he'll be able to get there fast enough this time. Oh, how quickly can they put stuff in their inventory? Ooh. Oh, at the base, it's getting hit. Cuckoo's got to get back. Hit the siege creep, my guy. The siege creeps. I know the deal would tell. Oh god. Alright, they gave Cuckoo tomes, so trying to get him his level 25. But they found the right target at the start here. Whitemon is easily the best target. Zephyr ended up hook-shotting through onto a creep wave on the other side. Thompson just using these little things, lucking out with the flicker there, bringing him forward a little bit just to be able to escape the range, kite out the fight long enough, force them into these areas of uncertainty where they didn't have the vision advantage. Then Anna, I wouldn't call this a bait. Just, Yang. It was just a little bit of an outplay coming through here. They thought they might be able to take out the bear. Anna, again, the level 20 talent coming in handy with that super low cooldown. Or potentially they might look to go for that quick kill, but the voodoo switcheroo lasting 3 seconds instead of 2 now means that they don't feel comfortable enough to go on forward. He's laughing, he said, come on, come into my house, see what my boys have got for you. Alright, Vici Gaming, a game deficit. Their hopes of continuing on in the lower bracket. 22,000 lead for T1. Probability is somewhat pretty even considering. I think it's just the rack situation. It's still slightly favouring Vici Gaming, and of course they're like, well, this is a mid-tiny. Not super great into the later stages of the game, but this is a Thompson mid-tiny. We've seen what he's able to do time and time again. 4,900 health you have to go through on the Tiny. Really wanted that quick pick-off. What a spread. Just so tanky on Dire, it's not going to be easy at all. You see Zephyr under the ward, but again, do you want to jump the clockwork? Nope. Need a response.
Otherwise, the Bears just going to freely siege. And meanwhile, once the Bears go on to work, Zephyr's ready and Thompson's ready as well with a tree volley. Almost enough to bring down Yang, but Vici Gaming at least keeping the heroes alive, but the barracks will not be so fortunate. The only one with buyback is the Lycan, and I feel like that's nowhere near the main target for him now at this stage. There was a big period where it was, where a lot of the damage coming through from Vici Gaming was because of that Helm of the Overlord, both from the creep as well as the aura, and of course any kind of roar that you're looking to use on the Lycan himself. But now it does switch over to the supports, or even the cores. Honestly, we've seen so many times that Whitemon's been able to hit these amazing static storms, especially talenting heavily into it to be able to find it out. And of course the double static storm potentially coming through here. Move on forward, catch out anyone that wants to push out this lane, because it's all melee essentially that they've got outside of the Morphling, and you can't afford to commit him to the front of the team fight. You're going to need a smoke here from Vici. The rocket flare and the bear in the front line's just giving them way too much information. T1 know exactly whenever they're going to get the jump. Could be the last team fight. XM, chuck in, double fissure. Not the worst start, because Frisk has got the follow-up Echo Slam as well. They're going to try and blow up Thompson at the moment. A decent amount of damage coming out throughout the Pulverize, but Thompson's going to step out to the right side. But Vici Gaming, they've locked onto their target. Can they reset, however, on Rainy? Because Arna's still in the middle, trying to 1v1 Erica at the moment inside the Sprout. They've been able to deal with the first side. Vici Gaming, can they set themselves up for round 2? Arna's vulnerable. He doesn't have the boys nearby to protect him as XM trampling all over the drill, and they'll bring him down, and now they'll turn to Nature's Prophet as Cuckoo just brought back. Be cautious here, T1. You can't continue to bleed your members. Such a heavy commitment to Thompson. He's got Whitemon nearby. Static Storm's gonna get laid down, but look at Erica. Give a damn about the What the fuck is this fight, my man? Keep Anna. Separated as well. T1 across. Oh my god, this is the hugest throw, man. Whoa, what the fuck? We are as well. It's going to need to be the biggest players of all time coming through from Clockwork and Disruptor to be able to influence this one. They're trying to spam players, influence the free players, make sure that you've got some level of backdoor protection. And BAB instantly just trying to make sure that doesn't happen. Look at Zephyr. Man, what's going on? He just wants to push the creeps, man. He doesn't have buyback. Step out, you're asking for a high five, you're about to lose the game. Oh, I must have found. Nice blink reaction. Ooh. No way they all get out. They all got out. Oh, if the creeps got him, I would have lost my... Why the fuck no one is pushing, guys? Is this going to delay for long enough, though? Pretty good damage. Does Clockwork sell everything to buy the Scepter so that he can spam that rocket flare to push out the waves? I mean, he's not, but I wish he did. Oh, they see him! Oh no, they see him! I mean, desperate times call for desperate measures. They're going straight tier 4s, and why not? Yeah, we got game 3. Oh my, what was this game? My fucking god, what the shame, Vici! T1 Vici Gaming game 3, you love to see it. Oh my god, oh my god, understated how good that was from Vici, just in terms of their coordination, in terms of their hero, their shot calling, and being able to find the exact target that they want at the start of the team fight at Thompson, force that super early buyback out of him. That was all under T1's measure. They had very little to play with outside of the Wolves just patrolling around in the team fight. So the fact that they were able to get that quick pick off, force that buyback where he's not able to quickly rejoin the team, and they just drop like flies one at a time. There's still smiles coming through from Kit Track, and well, not so much from March there, but it's entertaining for us at least, because we're going to get to see that game 3. Yeah, I'm glad we're going the distance here, because it really wouldn't be fitting with, you know, some of these players potentially being in TI. I know it's still a long road having to make it all through the lower bracket, but I mean, one person in particular in the China scene who was out for a little bit of time, Frisk, really the X factor, what felt like in a lot of those team fights, especially the early game as well. And he loves the Earthshaker. Vici put a lot of priority on it. They haven't had a whole lot of success, but this game in particular, we saw a big reason of why you give Frisk his Earthshaker. Definitely was a key component
to their Game 2 victory. We're going the distance here, Denok. The panel is ready to break down Game 2, so we'll send it over to them. Thank you so much, Danog and Aries. Boys, I don't even know where to start with this game number 2. It was absolutely insane. From team fight to team fight, from high ground defense to the other ancient. There was a lot going on. And I know that we want to start all the way from the beginning in that early phase. We said you have to shut down Thompson. You have to make sure he doesn't get a good lane. And Kezu, were VG able to do that and put T1 in a bit of a tough spot? Yeah, I mean, I feel like T1, like early on you have VG like kind of run over Thompson so much. Like you can even see here, they were chasing him from the mid lane all the way to here to kill him. I gotta say that I did not like at all how T1 played their early game. And on the contrary, I think VG, they did a great job. They were talking about what we thought, you know, they should do by shutting them down, which was great. And then here, I want to highlight this clip, which is like, you know, you have this phase where Shaker is gonna kill the Clockwork, and Frisk is very close to his dagger here. So what is gonna happen after this kill is that he's gonna TP bottom, and then we're gonna see his team in the meantime, in a moment, that they're gonna angle towards Roshan. And what's super cool to see in Dota sometimes are like these little plays that start combining together. So we can skip ahead to when the team is going Rosh. Right now you have Frisk bottom, he's farming the blink, and he's gonna end up slowly connecting to his team here. Now look at this, the Fisher is on point, it blocks off Ana, and now after he TP'd bottom, ran back to his team with the blink dagger. We need to watch him in the bottom, he waits patiently, his team sets him up, and bam, you have a 3-man Echo Slam. They're gonna win this fight, take the Aegis, and to be fair, I thought that this game at this point was kind of a done deal. But then this game just kept ping-ponging back and forth, it was actually insane. Yeah, I think I was in a very similar boat when I saw that one. I was like, oh, okay, I might get ready. But no, T1 were able to reel it back despite how good Frisk was on that Earthshaker, as well as them getting to pick up that Primal Beast. Fear, for you, did you expect it to be this long of a game? It ended up going to 56, almost 57 minutes with the team fights playing out how they did. No, I mean, it was mainly a lot of Rat Dota, Cuckoo on his Nature's Prophet, on the Lone Druid. They're ratting it up pretty hard this game, and what held the base defense, it was Thompson with his Aghanims on the Tiny. Every time they tried to go to the high ground, I guess we'll see it here too, like, this Aghanims was such a pest for them. They would just melt the morph. This guy only has a Daedalus in the Aghanims, and throughout the whole game, during one Aghanims tree volley, he was getting kills. Another cool thing that we were doing was that Cuckoo would leave a Sprout on the ground to give trees for Thompson, for like more ammunition there. It was a really cool play, and the ratting was really good in the base defense with Aghanims on Thompson. It was really well played, honestly. They delayed this game for a long time, and that's kind of how like they got back into the game. Unfortunately, they didn't end up winning the game. This last team fight here, the morph was a bit too strong. They ended up getting a really good initiation on Ana here, ends up dying immediately. Thompson died immediately as well. Now Ana's just surrounded by 4 heroes, doesn't know what to do, dies here, and then we've got like a plethora of like diebacks here, and then Vici just casually end the game after being down like 25,000 gold here. So a bit of a throw here at the end by T1, but Vici, they always had the heroes to be able to make these big team fights happen, and they finally found the avenue, and just shy of an hour they closed this game out. Yeah, that was a really cool interaction you brought up, the Tiny being able to use the Sprout for the trees, because when we saw Thompson play Tiny earlier today in that secret matchup, that was definitely an issue he had, not having the availability to the trees all the time. But this final fight, as it's still going on, I know all the way up until about the 40-minute mark, they were practically 45-55% on the win probability. But for you, T-Bandit, did it always feel that even? Could it have gone either way the whole time we saw game number 2 play out? I mean, it was a great analogy that Fear said about giving ammunition, but I think they just gave them the wrong size shells there at the ending part of the game. But still, I think this game could have gone either way. Like, we saw some of those moments where T1 would be able to wipe Vici Gaming. In most moments, it was where Morphling got blown up in a matter of seconds. And that's how fast the scales of balance basically shifted. It could have been a Vici game all the way. It could have been a T1 game to finish off in the end, but that we saw in that last fight, they were spreaded so wide they had barely anything to throw in.
Morphling has a free time right click, and we know what that leads into. Even the Ana Bear is not strong at that point to deal with it at that stage. So a well-deserved victory for VG Gaming. A lot of people would have probably said GG when the time they were pushing at the bottom and they didn't have buybacks, but that was a fantastic defense from them. Now everything clicked in that team fight for VG. 100%. I do want to highlight the Ana Lone Druid a little bit more and hear from you, Fear, as a Lone Druid player yourself. I mean, yeah, I mean, he played really good. Like, he was like the top net worth this whole game. This is a rare game where Thompson got shut down in the early game. Vici put a lot of resources into that, giving Ana the space. He used it really well, got extremely farmed from this Lone Druid this game. The rat potential was really, really high as he stayed in this bottom lane for a long duration, forcing glyphs out, continuously forcing the TP down there, and really prolonging this game. So he played a good Lone Druid. I'd love to see him play it a bit more. Even though they didn't win this game, it was still a good hero for them. Definitely potential for it to come out again, but VG on their side, because they did win, Keza, who do you feel is going to be the MVP? Who stood out for you? I would say in the early game, maybe the Primal Beast, but then in the later stages of the game, I think both Frisk and BAB had an insane impact with both the Earthshaker, with the, you know, the spell usage, and I also like his item build a lot. He had this Blink Dagger with the Abyssal Blade that came in a lot to help deal with the Lone Druid and also help deal with the supports in the fights. As I have to mention one last time, this Disruptor hero, even though it lost in this game, it's actually looking insane in every game where I see it. I totally agree with Kezu. Like, both, not just Frisk's gameplay with Shaker was really good, but you cannot say that a specific player, a specific hero didn't perform in this game, but that Disruptor was just absolutely nuts. And T1 also showing the potential of the hero, understanding how to play with the Disruptor, and it just kind of, it was a really good draft for them. But in the end, I did say something about the lower bracket offset value, Yeah? so here we have it. I mean, look, there's still another game to be played, alright? It is a best of 3, so one of these teams, I keep saying it, but it has to be said again, is going to end their run to make a TI today. One more game stands between these guys and going home. We're going to jump into a quick break. When we come back, we'll see how it unfolds. So I'm back, guys. За Нави. Экстрим 2 эхэлсэн. Сүүлийн гана. Яа, гал. Гал. Like you detailed earlier, there's Naga who's then cutting waves and split pushing. Down bottom, all 11. He's going to turn and fight into Sweden strong, but trapped inside those cogs, he's done for. Factory Assault secures it, thanks to VQ coming down here with his Metamorphosis. Such a good point though about the Naga. It just feels like Blue is going to get insanely farmed this game when it comes to like basically farming out all of this mid and top side of the map. TB can kind of do the same thing down bottom a bit, especially the way Na'Vi have rotated all their supports down there, so at least Na'Vi kind of understanding that they need to set this TB up. Requiem, Carapace, the Spirit Siphon's still going, gets a raise out onto PYW. There's an Invis room, but he doesn't really go for it. He's going to keep chasing, no one does get the kill, and thanks to his wand that's still holding a very fire, he survives. That was bold from no one. He's like, I could get this room, but screw it, I'm going to take this kill. He knew he wasn't really in any danger there, so he played for the ascent. And that now allows Na'Vi to move on to tier 1 bottom themselves. Keep chipping away at it, should be easy for them to claim. As far as this game goes, the main thing that hasn't gone according to plan for Na'Vi is just race this game on this Timber Sword. He can kind of, you know, get some catch-up time, which he's going to have a lot of alone time. He's on Naga duty. He's just going to be camping top, trying not to die, trying to deep push against this Naga Siren. So, you know, this Timber is going to be able to have an impact on this game. Only guard that tower for as long as you can.
44 минутаас дээш доош болохгүй нэ guys. And they can't really kill him until I'd say Snapfire level 6. I think that's really the main way Timber dies at this point. Speaking of Snapfire, Hurricane back into the cogs of Sweden Strong. Just get the cookie out. Paparazzi with UNW will turn back onto Na'Vi. Stop the aggressors in their tracks. More kill here, but Gaming finally decide they've had enough of this TV, just farming out their entire jungle, so they bring enough heroes to hell Na'Vi away. Some farm to fall back to in the Ancients here. The big issue for Na'Vi is just like, is there enough farm to go around? TP, SF, Timber, heroes that want a lot of it. And also, like, you know, you kind of end up farming quite a bit on Chen when you're in the jungle here, but I just feel like Solo's gonna be the guy who just has to push out lanes and maybe put his life on the line a little bit. Extreme Game, they're not interested in Chen. They want to kill these cores, smoke up to the top lane. These two wards, so vital for them. The jungle saw the SF and they knew he was retreating. So the lane ward top gives the vision onto the Timbersaw as he tries to carapace the Chakram and will get it done in the end, thanks to all 11 with the bash there as well. And Paparazzi using Exo just to get on top of this tier 1 tower. Na'Vi need to swiftly move elsewhere. Room on the map for your TV. That's the problem with these greedy drafts is when your opponents make a play like this with Exorcism and stuff, there's no real response. Like, you can't trade towers, you're just trading a little bit of farm elsewhere, but you're not trading favorably because they make that play with 4 heroes while Naga's, you know, farming the entire map plus jungle. So it just feels like all the moves Extreme Gaming can make are a little bit more efficient. They get to take towers plus find these key kills or cores while they maintain pretty equal farm. Or at least an equal farm compared to the Na'Vi. I guess if you're feeling comfortable with Naga Riptide and the Corrosive Haze of Slardar to be that minus armor strat against your TB, your Timbersaw, get them the items and levels they need. Good about it. Even Paparazzi just rushing straight into BKB. Obviously he's the tempo hero here, and Naga is going to be soaking up a lot of this farm on the map. Slardar going Echo Saber this time around. Mask of Madness we saw previously. Probably just because of TV in this game. I think you can't really expect to be able to run in against a TV. No one. Na'Vi feel like they've hit a pretty strong timing. The Chen Mech, the TP meta with a Yashin. What a pressure this T1 mid tower. Extreme looking to respond. And snare the Terrorblade, miss the stun though. PYW now inside the cogs. Trapped in the cage as Lays will arrive with a Chakram to turn them away. Tier 1 still standing tall, but in comes Lays and Sweden Strong with a hookshot on Paparazzi. A hand of God keeps them topped up and healed with his kisses. Mortimer zones them out with the artillery, and PYW always getting cookied away and saved. Old 11 on the run away, and Blaze just keeps on chasing forward but misses his Chakram. Luckily for him, because the carapace was going to be there from PYW. It's okay. Just a, now bottom as well. Just a casual 0-for-0 team fight where like 30 spells are used. Alistair, where's the team fight recap? There's the win rate probability. 53 to 47. We get something. Yeah, no one died. There was a lot that went down, but I mean, that's to say that's. Sorry. Like a oh yeah. Used and Exo was coming off cooldown, but everything else, yeah. Yeah, Paparazzi got low, but Na'Vi got low, but then they had the Chen Mech plus Hand of God. Some good disengages from the Nyx Assassin, and yeah, it wasn't even like a Song of the Siren or anything to kind of break things up. It was just a good old-fashioned cast your spells and Naga illusions. No song for Lou. Guys, can Navi actually do it? He's holding a point. He's level 10. Oh, he's got the talent. Damage. Back to a period of calm. Get your farm in. Solo's gonna have his flash. Here no one. Magic build here. Hey, Navi harcın hiç this BKB to hit that early to mid-game timing. 16 minutes in. I think he knows he's got this TP on his team. He can't go too greedy. Plus the Timber, like Timber is just this hero that there isn't really like a selfless Timber build or like a team-oriented one. It's not really that feels good to go. So no one's dropped BKB plus he had Blink queued up earlier. I'm curious to see if he goes back for that, but very likely we see some kind of master build out of him.
Right click save. With the kisses, the pairing of the two Sunder and supports, teammate. Tune, Sunder onto no one, buys a bit of time for the TV to escape. While in the back, Sweden Strong gonna get good cogs onto the level, and lanes to shred through with a chakram. Sweden Strong though unable to finish the job. Slardo's out, the reflection comes. But Terrorblade just holding high ground, watching his teammates die. Na'Vi looking to escape now. But Blaze has the corrosive haze on him. DY and Paparazzi tracking back to find this timber sword. You're right, on cooldown for 40 seconds. He's going to go back in aggressively, though. Try and get a kill before he dies. He knew it was coming. Yeah. He saw the writing on the wall. He's like, I'll try bring one down with me, but I mean, just a tough fight for Na'Vi to take because the TBs used Sunder on the Shadow Fiend there, so both TB and SF ended up pretty low. Like, I think SF was on 25%, TB was on half health, so their two highest damage cores can't really take that fight. Whereas the rest of the Na'Vi supports were kind of like, oh, we're going to run in and, help out our buddy, but the end result was Extreme Gaming getting a few kills and they're not done. Solo in some trouble. All 11 going for the solo kill. Does he have a hurricane to push people around? He's turning and trying to fight. Let's get the hurricane, but doesn't survive in the end. Gets the solo kill, but he also doesn't get the solo. Help came in from DUI. Again, just coming back to that previous fight, that was just two supports from Extreme, right? The Nyx and the Snapfire. They set it up, and they basically finished off the fight themselves. Yeah, I feel like this Snapfire pick is very impactful in this game. I mean, paired with the Nyx we talked so much about, but having these two heroes, especially at this stage of the game, pretty BKB, it's going to be a different story once Na'Vi manage to get enough farm, get BKB on their two big cores, get some items. Target clock, what the fuck? Plays off from that. This Timber is still relatively Hookshot and dagger out. Below 6,000 net worth. Finished off his Echo Saber and now halfway to Blink. We're going to see Blink Hex on the Shadow Fiend, it looks like. No one going for a bit of utility there. good. Gives them a way to kill some of these heroes that otherwise wouldn't, like jump on the Naga for example, but a lot of save when it comes to the Extreme Gaming lineup, so it pays off. Really strong, right place, right time. Breaks the smoke on XG. Paying off big time for him as low. And he goes in for the Timber Saw and snare into Kisses, cancelled out a little bit by the Yules, but he can't chain away. He gets caught out by PYW when he lands. Carapace also catching the clog. Nicely done off the back of the cogs. Swedenstrong just couldn't really find a good cogs or hook shot there. He didn't see the Snapfire, so he couldn't cancel the Kisses. And even with a Yule 7, just goes down there and they want to defend down bottom here. They're going to see what pickups they can find. All 11 just TP's in. He's charging forward, looking for any kills here, but even just clearing Na'Vi out of their jungle. Na'Vi have such a greedy, farm-oriented draft. You want to try and just push them away from as a farm. Nets in around them. Fishies get any food. That's here, 1 minute as well. So it's sat around 100 health. A round from Na'Vi could come in and finish it off. Scary though, playing into the team fight of Extreme that they've got. Slide up Blink very shortly as well, just hit 2,000 gold saved up. Looks like they want to try and smoke out of mid, maybe even angle towards Ancients where you're probably pretty sure B-Tune is camping right now. 15 seconds, this is the time you want to go if you go at all, right? Just before the respawn timer. Or at least not prioritize it for now. I need TP though, so like Na'Vi, maybe not ready to take a team fight. I think the big thing is going to be, can this Clockwork get on top of someone like the Snapfire? За, энэ драфтын бас харч та тий. Without EKB and the magic damage can be pretty brutal for them. Something I always kind Old of 11 here. And they're going to catch with a hook shot in. Straight onto the Slardo, slow him down with the Skadi. A lot of damage from this Terrorblade, make short work of him. Even scanning Roshan, they weren't sure where Na'Vi were coming from. Might have the right read on that one, and normally for Na'Vi, they had some good vision to find the Slardo there. It was Metamorphosis, but there's a decent amount of farm down here to push out the wave as well as farm out this jungle, so you won't mind too much. Metamorphosis while the rest of his team push forward aggressively towards this mid lane. For a follow-up fight here.
of my head, I think they don't have enough team fight to match up against Extreme, but I often think of Requiem as just a damage spell, but the fear from it, especially against a hero like Naga who doesn't want to buy BKB, could be massively valuable from Na'Vi. Yep. If no one gets their blink BKB Requiem onto someone, that could be fight winning. And just over the course of a fight, you're going to add up a lot of raises with a hero like Naga. Naga never really pressures the За SF. шат болдог байна. Fortunately for Na'Vi, playing this bottom side of the map, they do a vision up top, but without Metamorphosis, this Roche is likely not going to be contested here. It's just dying so fast to all the minus armor. Yeah, a little Shredder, Corrosive Haze, Riptide. So much minus armor takes him down quickly. And now you've got Aegis on low. Craft bouncing up and down all over the place. Came back down to 0. Patch carry go. Back up a little bit though for Extreme after taking that Roshan. Slightly favoring the Extreme Gaming drop when it comes to the win probability, but something to be underestimated. Oh, the jump in onto Lays. Old 11 Loon with the kisses landing in top. I do have the stun there from PYW. That Yule Scepter. Timbersaw bought it, think it's going to give him safety, but all it's done is set up for these impales. It's good with Lotus queued up, but I don't think that really solves his problems either. Like, the same thing is going to happen with the Lotus almost. It's like he's going to need like some kind of BKB or just like a ton of help. But I wouldn't mind just seeing straight BKB at this point. We've seen from these Timbers, you said there's no real way to play him as a selfless hero. The Kaya Sanj build, AB's, a better option, but what's done is done. He's built the Yules, utilize it. Yeah, at this point, we're seeing that like Na'Vi have just kind of assigned him to farm the dangerous parts of the map, try and keep this top lane pushed out, delay the Naga push. While the rest of the team has Solo's Chen is getting super farmed and pushing out a lot of these lanes. TV and SF are getting kind of rebuffed with each other, so it's like kind of almost decision that Na'Vi have made to kind of just give Lays the first game out of their 3 quarters. Was it last pick Timber, like actual last pick? I mean, they picked Yes, into the it Knicks was. anyway. Yeah, they picked the very final pick of the draft. I don't know if that was their. Surely it wasn't their initial plan, but once these lanes went kind of poorly, I think Na'Vi just recognized, okay, somebody has to be sacrificed. Somebody has to have a bad game. It's not the TB and it's not the SF. Yeah. And it's not the Chen. No, Solo's from minute 0 been having a great time this game. Yeah, 73 last hits on a Chen. Breaking at this point. Very high up there. Great pack completed even. Чиний Red Pact нэлээд гарч надаа Radiant талаас Red Pact авах баатартай хийж дээ. Sniper авах юм ааш. Pressure the jungle, take over as Сатаар much авахгүй as they нэг can. за бай. Na'Vi though, Энэ хоёр спотоор нэг л авах. they're just like, okay, go bottom, go center, mid, top maybe, play keep away. Yeah. Ooh, that's sexy. There we go, Na'Vi, maybe we can make something off of this. Yeah. Let's see what they do. And there's Radiant Vision, top lane ward, and a sneaky little one between that top jungle and the base. Don't see any kind of deep smoke like that. That one in particular near where we see there where the Terrorblade's heading, that's a smoke spot. Yeah. High ground. Let's go, I think they just T1. kind of forced some teams back here. Actually pushing high ground even with Exorcism is very challenging. It's 22 minutes in. It's very fast. Smoke up off the back of this now. Use out that DD Terrorblade. Green Flag is almost ready for Chen, just needs to get into the super shot to finish it off. Their team fights tremendously against this Naga DP. Go T1 go. SF leading the chart, looking for that shot Requiem combo. Feels it coming. He hits the mud golem once and runs away. Hits another creep once and runs away. Hey, see this one coming. Leaves the haze on the Night Raider, but he's headed as far away as possible. Wants to kind of play around his teammates now. Aegis. Still able to front line a little bit here. And they do get a catch on the Timbersaw. Seen this one before. 11, the hook shot in though, 2-man stun, Lay's about to die, Lotus Orb's up, but doesn't get the Yules off. He's gone. So Sweden strong, 2 quick kills for Extreme. He got to the last few deaths, he's like, okay, I'm just going to stop using myself because it sets up pink stuns, but considering the Clockwork came in to try and cast some spells, he just used the Yules there, but
Navi do get the bottom tier 2 tower, but they may pay the price here as Slaughter's rotated in. Yeah, finding Chen down south. And ideally, as a Timbersaw, you want to be using that kind of chain Yules combo. Slip away, get out of the stuns, but it's so difficult against Nyx, Slaughter, Snapfire, initiation and damage from them all. The fact they have so much pickoff is really paying dividends for Extreme Gaming. They're able to farm the map with Naga, keep all these lanes pushed out, and then anytime Navi try and practice push down like this lane primarily, they're able to hunt heroes down. Next Vendetta, Slaughter just TPing in with his Blink Dagger. Once Slaughter has a BKB, suddenly there's not really any kind of counterplace you can make to it. Shortly we're going to have Halberd done on the Death Prophet. Show valuable items against Terrorblade and Shadow Fiend. Missiles them when they're in ranged mode. So to keep pushing these illusions forward. She's got her heart on top of the Skadi Manta. And again, Lou going for this Radiance as a later item. Very useful against the TB and his illusions. Naga Siren. Radiance is gonna, I think, recognizing how annoying it is to have all these lanes shut down, the Radiance is gonna help with that, but yeah, also help with the TB illusions. Not typical Naga build, but since given that you are playing into the TB. It's been interesting to see this shift of Naga over the past 2 years, I guess. Away from Diffuser Blade into like the Sumail when he was playing it, just go for Skadi Rush. Skipping out on Manta from time to time. Yeah, there were periods where there was like these Nagas going kill builds too with like The orchids and orchid? stuff. Yeah. Aghanims was a thing for a while, so hero that has a lot of different itemization. No one. Oh, Got the BKB off, but these bashes. Okay. Oh, 11. He's got his number. And Sweden strong. He missed out on the hook shot because of the movement away, and no one left stranded while PYW gets the stun on the clockwork to close it out. Extreme Gaming, they reclaim their bottom jungle again. It just feels like the story of this game, like 2 to 3 Navi heroes farming while the other 2 get picked off somewhere on the map because they're just, all their draft can do kind of is farm. These 3 cores are going to be farming in different places and somebody's going to die. You can't, like, perfect, that awareness just doesn't exist, and like the greedier your draft, the greedier you have to be with your farming patterns, and Extreme Gaming are just doing a great job punishing it with all these pickups. And now final Alpha Tower. Tier 2 But Exorcism too. They may pretty go high easy. ground. You're right. See, there's a bit early maybe. Probably thinking next Roshan this year. They've got 40 seconds for an early spawn. We're spawning with very few Romancery stacks up. And the outpost is still able to be claimed up top, so that's where XG head first instead. There's some D-walls around this jungle area as well, so the map becomes very dark for Na'Vi now. They're drawing the line to head down towards bottom lane, push that wave out and play into that bot. They're going to relinquish control over the Roche pit and rely on these rocket flares of Clockwork to try and keep the vision. I just don't think they have the team fighting heroes to contest Roshan. Even if they saw Roshan and respawned and saw Extreme Gaming in the pit, can they stop it? Extreme Gaming are just playing hunter mode right now. They just keep using their outposts, coming in, trying to see what they can find. Navi, So if you fast. want to take this fight, Right, Swedish strongest jumped on the heels from Solo. The hook shot back in. Kisses launched down in towards the cogs, and Old Eleven getting cookied around. Sweden strong still alive somehow. And V2 did what was meta for this, but Old Eleven still alive. Gold and shiny God Slaughter as Paparazzi and Lou both come back in. Old Eleven down to Lays in the back as TB disarmed being focused on, but he's got his BKB up now as the song trying to focus him down. He's going to get the Sunder down though. Lou down to low HP and V2 may be able to turn and continue fighting. Lays chaining forward and Extreme Gaming now the ones on the run. Someone else BKB'd. They're charging forward. Lays gets the Yules, catch on to Naga Siren. No one's the one with the BKB up as they do get him on top of Lou, but no real stuns or catch to follow through. even with the Clockwork buying back, he doesn't have hookshot anymore. Without the lockdown, like heroes like SF and TB, TB needs he needs a damage environment. He needs his these bubble spells, release stuns to lock people in place. A Nyx assassin type hero, everybody's just kind of hiding him there as much damage as V2 did in that fight. It was a lot. 6,000 hero damage just himself. He can't actually finish anyone off. Spreading all that damage very wide. There's a nice idea there, I think, by Lou to use that song, isolate the TV while he was BKB'd up, but
just allows him to sunder you. Yeah, to full health. It's one of those fights where, you know, Timber was maybe a bit more farmed or higher level. Like, that's where Laze is like, you know, you'd love your Timber to be able to clean up a couple of those kills there, because he's the one hero who can kind of chase people down using the Timber chain, the Yule Scepter, and whatnot. He needs that +1 item in order to maybe get to that point where he's a real threat. No one. Oh, blinks. Can't find any stragglers here, Laze. He's going to get spotted by PYW. A Yules of his own will land the stun in, get the chain disabled, and even the kisses for good measure. Timber, 500 health, another Yules up, but the Carapace will be there to stop the Timber chain away. So taking control of the outpost, and more importantly, Roshan now for Extreme Gaming. So he's stopping this Roche. I have smoke though. They want to try and take this fight here. Metamorphosis up in 10 seconds time, so... That's too slow, isn't it? It's gotta be, but they're going to be in a really dangerous position where a fight may break out. PYW Paparazzi trying to break vision. No one is in with the BKB Requiem. Gets the damage on the PYW. Old 11 nearly dead as well. Feared up and about to drop. No one gets a double kill. Clears them up as V2. Oh, the song from Lou. The reset button's hit. And Extreme Gaming, they get the Aegis. They get the hell out. Yeah, the big item there. Arcane Rune plus Arcane Blink. No one's Requiem came... He was still winding up his arms and it's shooting out. The way the cast animations work with some of the Arcane Blink, it was just insane there. No one dished out a huge amount of damage, and that's the first fight we really felt the big step impact there. This Arcane Blink is such a big pickup for him. And BKB, though, could be in some trouble here in the mid lane. Yeah, Lou with DY straight back in on top of boy, it. he's... Hey, gets demolished. Oh, no. Very quickly dispatched with by Lou. That's the curse strike in there. He just stuck around a bit too long and... Done it to him. Yeah. Great job by Extreme Gaming recognizing, hey, this guy's BKB shouldn't be upright. And now PYW has found the starting stun onto Sweden Strong. Lou, the Naga Siren, 307, wandering up to high ground. Easy as you like, Extreme looking to break the base of Na'Vi. Buys back, doesn't have the full souls, no buyback on the clockwork, but like, Blue's still thinking high ground. None of his teammates are here, but he's a Naga Siren and like he's in any danger whatsoever. Just happy to solo push while his teammates ferry along the creep wave, making sure they can break this backdoor protection, and there's no shenanigans. Back, kill off the Wraith Packs with your illusions. Contend with a Chen and his army. There from Na'Vi, but the jump in with the kisses. Old 11 finds the stun onto the Timber Saw, and they've got the chain disables from Paparazzi and PYW to bring down Laze. Yep. He does have buyback, but yeah, he's going to have to. He pops it immediately. The barracks are cracked wide open now, though, as Lou opening up on the buildings in this dire base. Gets the ensnare. PYW chain stuns there. Carapace up as well, but no one's going to turn with his BKB. Lou sings the song of his people. Tries to fight into V-Tune, expending the BKBs of Na'Vi and maybe looking for the second round of fighting. To the late things here, they've still got a lot of time on this Aegis, so it doesn't seem like Lou has any interest in backing off, and Paparazzi, even without Exorcism, will back him up a little bit here. I know the push seems to have been repelled here as they're going to TP themselves out of there. Melee Rex has been defended. Na'Vi are going to get a little bit of breathing room here. Yeah. 200 health left on Melee Barracks, very close to death. So on cooldown for 80 seconds, no song for 35. This is for 40, so Extreme Gaming lacking a lot of their team fight abilities right now. Maybe a chance for Na'Vi to hold the high ground, play under their vision, get the fight on their terms. But they're on the run, and they're getting caught out while they look to retreat. PYW with Paparazzi trying to aim for this Timber Saw, and Snare comes and bounces back toward the Naga. Is that a sight to voice up for her as well? Is a little piggy, the Timber Saw? She just bought it, yeah. He's getting caught out, yeah, Lou. Oh, no, I'm trying to click on the actual hero. The illusions don't have it, but the hero does. Yeah, just swoops by the secret shop like, oh yeah, I'll buy a Hex, casual. Still has 2.5k gold, and you know, it was a little bit of breathing room, but wasn't long. Extreme Gaming, they're back for round 2, ready to finish off this melee racks, and this time around I don't think there's any defending it as there's no glyph, and at least
one lane here. They're going to swing bottom as well, so they're going for that second lane, and Na'Vi, pressure's on them to do something to defend this. Die back on this Timber Sword, dead for 50. I mean, no one is trying to farm his souls. What's level Get 20? a little closer to the side of the Vice. Yeah, he's got level 20 now. That's the main thing he was looking for there. We'll see if he comes back for a fight, but this melee rack's may just already be dead before he even has a chance to fight. He's TPing in there. A hook shot in. No one has the Requiem. They're trying to get on 11 and they'll find him quickly. Paparazzi and Lou still here, fighting behind the barracks. Song and Kisses overlap though. Not synchronized there between Lou and DY, but they do get a jump here. No one in trouble. The SF. Hand of God, the heals from Solo. He's Ogre Seal towing him and jumping around away from danger. They've got Yules now on TV to hold him back. Immediately disarmed as well, B-Tune. Really struggling to stick on someone to do the damage while Lou has free reign. Kills the clock. 20 seconds without Sweden Strong and another set of barracks. Claimed up by Extreme Gaming. Like, even with the meta TB there and the SF doing all the damage you can, like, they've got a good team fight on Na'Vi, but they have to kind of poke and prod and disengage, and as soon as you disengage, Death Prophet and Naga are like, okay, you don't want to fight us, we'll just hit your buildings and take the racks and walk out. So Extreme Gaming don't have to get those kills in order to get the lane of racks. Now, in their eyes on this top lane as well, potential Roshan 3 minutes away, so maybe a scenario where they don't go for the mega creeps quite yet, but given that they can do this slow siege with Naga Siren, it's very safe to just poke at Navi's base here. A disaster. TB had his butterfly components on the courier and just about got the glyph on it. He got the courier protection as Paparazzi was one hit away from denying that item because he's bought out. He doesn't have buyback on TB. Unfortunately, there's no meta. He used it for bottom lane, which is a big part of why Extreme Gaming think they can get the mega creeps here in the top lane. Just keep on going. Cutting away, carving into this dire base. V2, he's even struggling to contend with Naga illusions, needing Lays to Whirling Death them down, and all 11 tried there with initiation, but no one as Sweden Strong. Got refresher. Requiem. They Whoa, he blinked backwards! Kill him off with a song. It's going to stop them all in their tracks. They can't follow through. And now Extreme Gaming, they've got the turnaround play with the kisses in. They'll kill off the clockwork. Lays and no one on the run. Back to Fountain you go. And the Requiem. Navi, hold on. He's going to have to find a big Requiem here, but with that hookshot, it's so hard to find a good initiation. I think he blinked backwards on accident. I think he double-clicked his blink that fight. He refreshed and then blinked backwards and started to channel Requiem before he realized, like, oh crap, I gotta cancel this because he meant to blink forward, I want to say. They hold on to this last lane of barracks, but the way these team fights are going, I struggle to call it a team fight from Na'Vi. They're just being run at consistently by Extreme, and there's no response. Last lane of racks, but that's time for Extreme to again go for a little reset. If they want it, they can wait for Roshan, but you're just enjoying and finding so much value out of keeping Na'Vi in their base penned up. You've got the pressure on continuing to poke at these buildings with Naga illusions. It's the low risk push. Over time, this tower will eventually go down. Try and keep my third eye on the stream, watching it back for big play. Na'Vi is now they're hemmed back in their base, trying to bunker down what they've got. Extreme Gaming, 20 seconds for fast spawn and Roshan. They've got 2 dire wards in. One rated ward up in this base, 2 dire wards in the base from Na'Vi to try and get what little vision team fly around that they can. Got the Daedalus getting every little bit of damage. This is one of these games where there's no savings with buyback if you're in Na'Vi shoes. You buy every item you can get. You can't afford to, especially on your cores, like that one damage item that maybe is going to help you finish off one of these kills, but Naga 6 slotted at this point. Playing with the boots, has the Trickster Cloak as well for extra magic resistance and evasion. Such a good item for Naga to get. Playing into this magic damage SF. Unkillable. 509, 36,000 net worth. Stellar performance from Lou yet again. He's going to need a really big team fight off of this pressure. Shadow Feed. 2 big fights, and your Timber maybe gets some good farm, gets up an Aghanim Scepter, Shivas gets level 20 and stuff, but it just feels like they're a long way off that Extreme Gaming and just posturing around Roche.
left the gem in the pit to give them some vision. He's been scouted by Navi, but... Third Roach now. Second. Oh, I'm losing track of the way these games are going. Feels I like think second, it's second, honestly. yeah, I'm pretty sure it's second Roach. Push in and map control, but Roach is taken. Still on that vision up on the base. Be smoking towards them. All there for Extreme as well. Smoking to try and play back into it. That's the rolls here of Na'Vi. Don't get the D-ward. As soon as these smokes break, it's going to be Extreme with the advantage. Sweden strong, jumped upon. There's Old Eleven with the initiation, and no one. Oh, did he get bashed? He moves around with his BKB up, but he can't Requiem. He'll finally try and get it off now, but he's going to run away. He refreshes, but he dies. He's dead for 80. They buy back slot on, but Extreme Gaming, they've got this one locked mind in if the place Sunders do. now. There's no way for TV to move. They're all gone for over a minute, and good game called. Oh. V-Tune, you know, these guys had some back and forth with the tips earlier in this series, but I'm sure at this point, nothing but respect between these two teams. They perfectly executed last team fight, and I think just a great draft all in all. I think Navi just went a bit too far down the greedy path. I think you can game through decider, you know, these games are going 50, 60 minutes. You still need ways to take team fights. Like, even if this game goes 60 minutes, I don't think Navi suddenly are gonna like hit this kind of timing where, oh yeah, now we're good, now we're online. You need setup, you need stuns, you need team fight, you need these heroes that do, you know, the dirty jobs, the Nyx Assassin, the Snapfires, just chain stunning people, giving ways to start off fights, Old 11 on Slider, like, these were the ingredients that were this round this game. I mean, looking at DY's scoreline, he's 3-0 and 20. Like, Snapfire unkilled, involved in 23 out of 25 kills, 21 kill participation for Old 11, 20 for PYW. These three heroes, the pairing or the trio of them, so beautiful to watch with that ability to jump, catch, kill, and force Na'Vi in good positions. Lose core heroes while they're farming out on the map elsewhere. See a scoreboard there as well. There's Lou also unkilled in that game. Tough game for Navi to go out on. They had such a good group stage of the round robin, winning the group, but this is a game they're just going to probably be kicking themselves a bit, putting together this draft, not really having the ability to make plays, team fight, and just, yeah, it just got to this point where they were all in on, like, no one's SF, maybe making these insane plays. Like, it's easy to look at that last fight and be like, he gets completely shut down by some bashes, but it's because of the situation they're in that he feels like he has to, like, push the limit of his hero and do more than you typically need to do in a shadow. So very difficult. Commiserations to Na'Vi dropping out here in the lower bracket for the last chance qualifiers to TI. Congratulations to Extreme moving on to the next step, as I believe it's their next series where they play against Team Liquid on this stream in that lower bracket to move that closer. Quarterfinals up next, and the semi-finals one step further towards that qualification spot to TI, which means so much to all of these teams. Things are, you know, we're getting, like you say, closer and closer. This whole entire last chance qualifier has been a tournament within a tournament. There's been some very high tier quality Dota. The only two teams today are going to make it into the actual TI main event. This is essentially, it is a qualifier. This is not part of TI. So it's going to be hard break for any of these other teams. And make sure you get a snack, a drink, and come back and stay tuned, because Extreme Against Liquid is coming up on this stream with Nomad and Baseskip right after this break. Хараад нөгөө яачлаа. Такси олдоод тэгээд яачлаа. Такси зурчихлаа.
gently. 돌아가고 꽃스스네네 엉클었다. Yes, ятсан байртай наа нүд мүдчихэ. Apa nulut tu? Gini dia. Ada bunga ada. Gua ada tadi. Yoi. Itu nama canci mau sana gua mau. Over to Anna, let's see if they're gonna have to damage XM in and out the astral step. Not able to bring down Anna. As Whitemon's gonna try and catch up, Thompson has got the coil. The rest of the team need to get nearby to protect XM. Frisk again. A stolen coil from Frisk. It'll help them kill the shaman and also cover the retreat. Beautifully done from Vici. The reactions to instantly move over, no hesitation to try and help the ganking duo of Vici. Frisk is just doing so much. The instant steals in a lot of these team fights, just completely turning things around, saving the cause and making sure that they're able to keep that momentum, keep that map control up for themselves. This is high level of Dota. You wouldn't expect it any other way, but they're able to scout that out with the ward placement down in front of the T1 tower. I feel like I've brought up a lot of wards this game, but this is expected when these two high caliber teams understand all the movements. And well, let's see if T1 are able to read this, because Vici Gaming, they're inside the pit. Looks like they won't come to contest it. They can't, no Dream Coil. They don't really feel confident in just putting Venomancer out there with his body. The Plague Ward. You can tell that he's tempted, might look to try and set it up on their own side of the river, up on the cliff, but in terms of protecting Roshan, just not going to be able to. Looks like it's another back-to-back game where Eric has been able to recover. Not the greatest land at all, falling behind net worth, but he's only 2,000, I think even under 2,000 gold behind Arna. Get some of these next key items that you've got going for them. Shadow Shaman, he's got the Aether Lens available, so he wants to stay on the outer portions of these team fights, preventing the Tusks from necessarily getting that save off. Yurik up against a Rubik with an Aether Lens of his own and nearly into the Blink Dagger with how many effective team fights Frisk has had, so you're always going to be able to get that counter play through. Scouts out Erica TPing down, they're going to scout out Frisk TPing down. Gaming going to try and get usage out of the coil, but T1 will avoid this area, so now they can go look to play top. It's already going to be shoved out. Hobson's addressing with this lane as well. From the river. He's going to need Yang to start. Of course, the Tusk has the blink, but a little bit too far away, so it's going to be up to XM. Hesitant is the Void Spirit.
This doesn't have another defensive item, so if he ever uses the Yule Scepter, always has to be cautious of the positioning from the puck. A 4,000 net worth lead on Vici. Still feels like their lineup. Do you think Vici might have issues as the game goes on in regards to their team fighting? I don't know, a Tusk late game, a Rubik late game, a Frisk Rubik late game, I think is never going to be too much of a worry. The thing I really like about what Vici Gaming did there, they made that rotation, it was scouted out, but they still start to push in this tower, and it feels like wherever T1 has looked most effective is when they can do exactly what they're doing right now. Set up all of their spells around an objective. The past few ones that have happened have been around cliffs, around high grounds, around choke points, and that's really not what you want against this this XM Void Spirit in particular, right? He just jumps in, gets so many of those heroes caught inside of the silence from the Resonant Pulse, but instead you just got to let your units do the work instead of your actual heroes, and well, T1, they're going to be able to claim that tier 2 top. The lanes were pushed out relatively effectively by Vici Gaming, but it's still not enough. There's some big items starting to be worked on. We've got the Scepter now, which pretty much is... I mean, this is going to be big issues for Arna to deal with. He actually has to go for a Linken's, and it looks like he does have it queued up. Any agility core is really going to struggle into this Scepter, so I like the read from Arna. We also see EAB is going to a Hex as well, so you can catch out the puck. That's going to force him to itemize defensively. Potentially if Arna's Linken's popped as well, then he could be caught out. So there's going to be some big items to turn the tide. Keeping the pressure up though. They're saying, look, we've got plenty of ways to defend the high ground. It's much more of an issue for you with our net worth lead, with the Aegis. We're the ones that can be affording to play on the front foot. We've got 2 towers pushed in, and I mean, with that Aghanim Scepter as well on the Morphling, he just wants to force T1 to come back to them. No Mass Serpent wards. You can't really set the Tombstone up in an aggressive position. Needs to be dropped mid-team fight, and by that time it might be too late. This. Just let the illusions do the majority of the work. Let the familiars do it, and they're eventually going to TP back, but Tower's already gone. Yang showed mid. Okay. What they want to do with this here on T1. Oscar's a lot of the defensive factor with the Blink Snowball. Instant steal. Oh, nice steal from Frisk, and the familiars as well to cover the retreat. Big commitment being used. They're just going to wait out that Tombstone, perhaps see if someone goes a little bit too deep into the lane. Use the Morphling with that Aegis as bait. T1 know how much stronger they are when they're able to fight around where they can get set up, and so just are going to feel a little reluctant to go outside of the base. Got the Blink Dagger on the Rubik. That might be the big reveal that catches them off guard if someone goes too far forward. Even a couple of steps outside of the base, and the protection of all those Plague Wards could mean the death of them. Is this an opening, you think, for Vici, with all the abilities used from Cuckoo? Oh, absolutely. I mean, if you could just set up your own Tombstone, then suddenly you're not worried about going into like a meat grinder sort of situation. But seems like they're just going to respect it. Again, elimination game. Loser of this goes home. Winner moves on to the top 4 of the regional qualifiers. And you got to remember, only 2 are going to get through to the real TI group stage, just a few days away. So they push on. Vici Gaming looking to try and maximize as much as they can with the Aegis. About to expire though. So Second Life, not available for them. Great way to be able to counter a Faceless Void Chrono, so we might see T1 look to try and smoke. But again, like you said, they need an area to be able to take a fight. They need a choke point. Do, and they need their Tombstone. Similar DD. They're going to jump instantly onto Zephyr. Shouldn't have to force too many abilities out to secure the kill. Now, I mean, this could be the opening for the high ground. Yep, no one's set up. He's got the jump on the puck. XM's going to be able to follow up as well. Thompson. Oh no, the vision from the Tombstone, he wasn't ready. All they needed was one stun, and XM was nearby to have the extra silence. Yep, this is the sort of play that you need to be making. Arna just trying to get anything out that he can on the map. They're picking him out now, saying, well, you've got to be careful. They might look to rotate back, but there's really no reason to. Puck is a big part of their team fight, preventing Vici Gaming from being able to run away when they do get all of those abilities set up. So while he's in the grave and while he's showing that he doesn't have that buyback, I'm going to keep on moving. Seconds left. Try and get rid of the Wraith Pact, and well, they'll only lose the one lane, but doesn't put T1 in a great situation. Not at all.
2,000 deficit, 20% probability for Radiant at this stage in the game. Who do they need to bring down in these fights? You mentioned about like kind of choke point skirmishes, but who is that ideal target that has to go? I think it's got to be Void Spirit. I think he needs to be the one. Like, he just provides so much control, so much panic. It really prevents the Venomancer from moving on forward. Zephyr, by the way, he's picked up that latent toxicity on the Venomancer, so for him to get into the middle of a team fight's big. Thompson's gonna jump. They see BAB and Vici gonna smoke on the back. Tombstone already laid down from Cuckoo. They're gonna try and blow up Ana. Oh no! The burst is too much. Ana can't survive. He gets no abilities off. Maybe Cuckoo and Thompson, can they do a miracle? Can they turn the fight around? Cuckoo's trying to move in, but Vici Gaming, they've got other answers. They're too far ahead. Thompson will try and slip away to the north, but they've locked onto their target. There'll be no escape for the puck as Vici, all they lose is BAB. Such a heavy commitment, and yeah, you mentioned it perfectly. No Chronosphere, no BKB. It was just the perfect chain control coming through with some of those Blink Dagger reveals, particularly from the supports, just able to instantly wipe him off. Oh my lord. At least he could set up a few of those wards, right? Defend against some of the high ground push that's eventually going to be coming. G Gaming are going to test this one out. Normally you would love to have the Visage there. 16, so he's got that armor corruption, but won't do you much good in the grave. This is really starting to get to some scary territories here for T1. Here we go. We have a look at it all. Just the scouting out. They have decent vision. They drop the tombstone. They have everything set up perfectly, but they just find the pickoff. It's all about the supports on Vici Gaming. They enabled that team fight incredibly heavily. They didn't D-ward instantly. That was the big thing. Dyer's ward was still on the high ground. It took them just like 1-2 seconds to get rid of it, but that's all they needed from Vici to see Ana starting to path his way into the team fight. Vision, and Yang and Smiling, name a more iconic duo. He is feeling himself, especially if he's able to make plays like that. We're used to the Frisk Tusk, and it shows that they don't necessarily need to have it locked. They're going for another one. It feels like going for broke here. Yeah, look how close Ana is to 20 though. This is a big talent for the Void. They won't have it now for this team fight. Cuckoo was about to drop the Smoke's tombstone. gonna pop as well. O's out. Not the easiest person to bring down with the Wraith Pack laid down. And look at Ana, he's worried. An instant use of the BKB. They should be able to deal with the Visage without committing too heavily. But Thompson, he's killed off on the other side. And T1, they've got to get out. They need to cut their losses, but Ana won't be able to make it. Yang's there, he's always there, ready for the punch to stop the teleport. And meanwhile, Waimon is also caught out. Trying to hold Erica inside the Serpent Wards. Cuckoo will just escape. Vici Gaming, another fight, the exact same position as the last skirmish, and once again they'll come out on top. And it's right before the Roshan respawn as well. They just will themselves to win these super crucial team fights around the key objective. That's the quality that makes LGD the team that they are. They manufacture these situations that put them into a winning position, and they hit all the conditions that require them. They had their vision up, it wasn't de-warded, instantly go for the punish, hit the timings with the Blink Dagger on the supports, use them immediately for that quick lockdown. And you just saw that time around, Ana, super early pop of the BKB as well. He didn't want that similar situation to be happening. It was some PTSD from Ana, just making sure they weren't able to blow him up, because we saw prior, whenever he was inside the middle of the fight, XM and Yang, they just went straight to him. Didn't matter about anyone else. Tunnel vision onto the Void, and now this is Roche given over. T1, they're alive, but they're way too far away, it looks like. Oh no. And second life, Danog, that is one of the biggest ways to counter a Faceless Void. Even just the shard over to the Morphling as well, it's going to do so much. You need silences most of the time to be able to take out that Morphling, and really, it's only on tops, and they're going for it again. They have to try. XM's trying on T1. Following that Kree wave mid, smoked up, but XM with the Aeon Disc ready to be activated. It'll be an easy pick off for them, so the smoke will not pay off. Maybe they can get some wards down to set up for a further fight, and they're going to do just that. Bottom outpost. Mentioned that level 20 on Ana. Well, he's been able to claim it now. He's got that extra attack speed during the Chronosphere, but
does really feel like a much bigger nerf than just that 25 attack speed that it got with the nerf. The Mjolnir, it's kind of there to be able to make up for it. They need lots of those little bits of damage over time to be able to take care of the familiars, the Gravekeeper's cloak, and it does feel like they're a little lacking in damage on T1's side, doesn't it? The pickoffs don't seem to be connecting. They don't at all. So you're at the stage where it's just split push. We saw in game 2 what they were able to do. Completely avoid the ages. I think it was game 2. Yes, it was game 2. That one went the distance. It has to be the same thing, but they don't have the greatest lineup. It's pretty much just Topson that can do what he's doing. Understanding the role that he needs to play in this game, but top lane shoved out, and that's all they need from Vici Gaming to go high ground. Let's see how good they are at checking inventories, because BAB just picked up a sheepstick. He is one of the main targets to be able to jump on at the start of these engagements, but if they don't notice that, if they don't use the BKB, not only can the supports get you, but he could just instantly look to hex and burst you down. One is trying to get close towards the Lincolns, trying to find that little bit of farm. Going to show in the lane, and instantly one person in a second will TP down. To make sure there is no room for Arnold to be able to get towards that next side, and that could pay dividends, potentially allowing him to get that big ability off in the team fight. On this as well from Frisk. Realizes how important Puck is at creating a lot of that havoc to allow Zephyr on his Venomancer to come in, land the Poison Nova, get the latent toxicity off, not go on the greedy route. They're so far ahead that an Aghanim Scepter isn't going to change anything on Vici. They just want setup to be able to pick off Topson. And until he gets into something like the Aeon Disc, he's going for the Octarine Core instead. He is going to be super vulnerable to getting that pick off from the Yules into the Aether Remnant. Slow B lead. Elimination game, elimination series, and PG Gaming don't feel comfortable to go high ground. They'll use his ages to continue to grow the net worth lead. 14,000, and it is climbing. You just saw the pings out on the map as well. That was from XM just saying, hey, he's got a Lincoln Sphere on Ana. They know it. He revealed on the lane. They know the situation that they have to play with now. How do you defend this? Yeah, Tombstone's going to be forced down. Cuckoo, did it get stolen? Oh no, they stole Tombstone. They just push on forward. This is one of the better ways to be able to siege high ground. They can't contest into it. Double tomb. Oh boy. Double tomb. Aegis still there for 1.5 minutes. He might be trying to find a kill onto Ana, but he's going to take you all the way back. Oh, what are you doing, Cuckoo? Last defense coming through from T1, it feels like. Thompson as well. Oh lord, almost getting caught. Ana's going to jump into the middle as well. You can't chrono him. You can't. Erica's going to be okay. First Familiar Sun into the second, and there is someone as well. Cuckoo trying to stand his ground and right click. Might be a dieback coming out. Ana gets a pretty good chrono off to the right side. It's just the Void pummeling into them at the moment, because the rest of the team are inside the base. He's got to turn back to try and deal with XM, but kicked up to the sky without a buyback. This might be the end of T1's hopes, as Vici Gaming will look for a reset, because they see Topson outside the base. One stun into the damage. He's got a buyback, which he'll use instantly. Vici Gaming, play it calm, get the resources back up, make sure there is no opportunity for T1 to have a miracle defense. It doesn't feel like that there is. Zephyr, he's holding on to 3,000 gold as well. It's not going to be for anything. He doesn't have the damage through from the rest of the team to be able to follow up. They're ignoring the Plague Wards. They know that's not the important thing to deal with. This is the last racks going down here. Mega Creeps about to be enabled for Vici. And they can breathe a sigh of relief. Back off to respect the fact that the Aegis, it's expiring in 15 seconds. Oh boy, indeed. First we had SA, then NA, and it might be SCA's last hopes in these last chance qualifiers just going down the drain. The fake back. Oh, look at the fake back. They see Topson. He bought back. Oh no, Topson. Remnant dragged through. He's gone. Same with the rest of the team. Ana's up in 10 without a chrono, but the buildings are falling. They need him out of defense, and they won't be able to. The G's are dropped, and Vici Gaming will knock out T1. In the last chance qualifiers, Erica says bye-bye Cuckoo. And he just gives it right back to him. Be-bye, and, well,
It's a little sad for the SEA fans, for sure, to be able to come through, but what a performance from Vici. They were on the edge of being eliminated in that Game 2 epic. That massive comeback, the buybacks, running into the meat grinder on T1. It was their undoing, and this was just Vici Gaming putting it all together. A lot of those early rotations, they targeted Thompson. They made sure that there was no one to be able to create space for this, and it just felt like T1 after the laning stage were able. Okay, next game. Here for This Liquid is, okay, we're going to give you a lot of the elements of your one draft, and we're hopefully going to beat it. Extreme For versus Extreme, I think Liquid. the statement more generally is, we're going to give you this enigma. We're not really worried about it. You know, we don't think you're going to make great use out of it, and we're going to put that to the test and see if we can beat this enigma again. The thing I will say as well is that people don't look particularly tense, you know, it seems pretty relaxed on the player cams, you know, I was kind of expecting everyone to be crowded around a PC, you know, papers everywhere, hair being pulled out, someone in fire in the background, but no, it's feed up, chill outside, doesn't seem to be much worry at all. It's still only game 1, right? You've got you got a little bit of bit of buffer. There's still time to sweat. We could still have 2 120-minute games, and then maybe things will start looking a little bit more tense. As both sides just targeting the enemy's carry pool. We have seen some mid-game pudge, but I think it's been less successful than the Matumba Man pudge, so that gets removed. And this Naga has been one of the breakout stories for Extreme in the last couple of series. He's looked absolutely fantastic. Are they? Maybe they're not worried about the Slardar. Maybe they think, okay, look, we've already got Undying. Go ahead and pick a strength off lane if you want. True, yeah, you've got Undying, and you've also got the percentage damage of the Enigma there as well, so pretty big threat to make anything kind of too tanky or too high HP into these guys. Are we forgetting any of the big LCQ heroes? I think most of them are making some kind of an appearance here. The Batrider seems to have fallen off the radar. There were a million bans. There were a handful of picks. A couple of times that it was picked, it didn't look like it was necessarily that strong, and I think everybody has kind of thrown that out the window. I would say that the Silencer and the Shaker have been moving in that direction as well. As we've had more and more series and everybody's watching all the games, those seem to have fallen in priority a little bit. As okay, Liquid, this is what we said for both POW and for Boxy. They've absolutely looked the best on these go around and get stuff done position 4s, and so now both sides are gonna have one of them. Okay. Getting on the front lines, disrupting things a lot as well, and also offering some save, which I think is really important to the Death Prophet, to the next assassin when he jumps in. There's only so many picks left in the draft now for both teams. I'm just starting to think about the Morphling a little bit. Like it's still there, but okay. Extreme TB Slardar, not TB Venge. I'll be able to continue on the Morphling point. It's very wise of you to bring him up because he is the highest contested non-picked hero in this draft so far, sitting at 80%. And haven't seen him so far, so the only one left above the 80% mark has not been but TB and Venge, you know, Extreme, they're committing to this physical damage strat they've got going on. Pretty scary. They've done this before. Yeah, they've got a lot of ways to play early. We've seen a little bit of the Vengeful Spirit as an attempt to deal with the Enigma. It's not always so easy to swap the Enigma himself, just because of the cast range and whatnot, but he's only going for a one-man black hole. Spawn your core out, you're just going to sacrifice yourself. Even the Terrorblade is kind of an idea here. Sometimes we see these defensive Sunder saves under other cores. That was a little bit of what it felt like they were doing in that one game where they gave away the Enigma and then they had the Pudge as the I'm going to either get the hook or Coming out on the front side.
might be an answer to the TV, honestly. It's still like a traditional mid laner like Zeus or Leshrac who pops up magic damage to kill off the TV, but you know, just disarming him is really annoying because of his illusions, and also getting the chain knockdown on him is a possibility. We saw it in a series in the TV get absolutely massive. It is always a threat, it's going to be slightly less adventurous to make that save. Yeah, that's going to help. It is one of these games where it's a little bit scary for the Pango if he gets far enough behind. There is the potential that he just dies in the Rolling Thunder, but that's where the Enigma is going to come in as well. Try and provide that little bit of extra help. If everyone's just standing there trying to kill the Rolling Thunder, is coming in and putting a stop to that. We're going to give Matu the last overall pick. That kind of tracks the team that I feel like, you know, Matu has been. Oh! TV. Still Slark in the pool, he's played it. They've been picking a lot of the Thessus Voids. They're still 2-1 overall with it in the last chance qualifiers, but maybe losing a little bit of confidence after that upper series. Essentially. It's not what they're going to be looking at here. Anything else come to mind for you? Stream game. Yes. Сүүлийн бүх тоглолтууд дээр сүүлийн бүх тоглолтууд дээр эхний тоглолтын дээр Легат 2 дараалж байна. Энэ бол эхний тоглолтын дээр жоохон сурдаг болов. We're just having a way of like their team fighters just planting their feet. It is something that can really work against the Terrorblade. Especially mobile. Right? Sometimes you see the answer as being, okay, well, we're just going to kite away and try and waste the meta. But there's this opportunity to just really team fight for yourself. Slardar just gets through to the last round, and Extreme going to use their flex on the Death Prophet, and they're going to put the Paparazzi Ember Spirit. So it's going to be Old 11 DP. He has looked phenomenal on this hero. Not a whole lot of lockdown for it necessarily this game, or not a whole lot of catch. If he gets hit by that first stun, maybe they can keep him there, but not great ways to close the gap initially. Yeah, no, it's looking like a fairly open game, and it will be, like you said, the slot coming out for Matu. Very interesting drafting phase here for both these teams. To kind of delve into, but you know, taking a step back and looking at how both of these I think the first thing that I'm looking for is that POW versus Boxers. Next step is sort of mid-game versus paparazzi. They're both active mids, they're not really... Win permission бэ. Чи гэрээсээ ажиллаж байгаа уу? Тийм. Барих нь өдөр гэрээсээ ажилладаг бид нар. Яа гэрээсээ ажиллаад Dota тоглоолаа. Дуустал чимст. Зөөц. Гандаа. Мэн гэс нэг оруулаа Discord. За чи эзэн ажилдаа орж ирэх юм байна да. 11 сарын 12 хүртэл 2 сар юм бол. Одоо нэг сар амарна. Баяма. Манас ясаг да. Extreme gaming. Яа, папу, юу вэ? Тэнэг хожигдсан юм уу? Тэнэг хожигдчихлаа ш цаг. Шиба. Одоо ингээ болохтой Аз баг байхгүй. Ерөө Аз баг байхгүй. Юу л Аз баг ингээ тосч.
3 гейм гарсан юм. Тий. Би чи 2 тоглолтын дээр баг хожигчсэн байхгүй. Аа. Амар комбек хийлээ шүү дээ. Энэ аанад хитээ юм уулцсан юм. Эсвэл угаасан юм уу? Уг нь амар байсан юм зү. Яг тэгээд багийнхан нойлогтой биш юм л да. За энэ күүхгүй ч яхаа угаасаа баг. Lately I've been up and losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been up and praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. I see this life like swinging wine, swing my heart across the line, in my face is flashing sign. Seek it out and you shall find. Oh, but I'm not that old, young, but I'm not that bold. I don't think the world is sold. I'll just do what you say. Чи стрим хийж байгаа юм уу? Хийж байна. Аа. Хийж байна. Оо нэр юм аль үзээд та. Юу л. Тийм биш. Arcon Gaming. Guardian Gaming. Миний хайртай дуурсан жил чи. Вау, би зургатаар гарч ийн оо. Зургатаар. What the fuck? Ажлын цагаар хүмүүс орж ирэхгүй. Захирлаа та энийг үзчихвэл миний ажлын цаг дуусаад би орж ирсэн шүү. За баярлалаа. Харалт гэсэн. Падал захирлаа үзэхгүй шүү дээ. Би өнөөдөр ажилламаас хэлсэн даагсын сараараа баярлалаа. Ой, за харц спорт армарк байх юм. Liquid versus extreme сүүлийн тоглолт нь яасан юм бэ? Liquid. Окей, extreme гэдэг. Liquid. Алтаашаас шүү. Здравствуйте. Правильно. Music. За мэдээ support байгаа. За. Юу? Да. Тийм. Мэдэм үү? Оо, Мирана range гэрэг гэж аа. Зэбэц. За, ерөнхий сайдаа оны шийдвэр продюсер ихэнх санжаа баяр танаа шийдвэрт батарсан. Санаа илүү шимжигчүүдтэй сохортой яана. Let me last. Thank you. Ой, спорт бортон битлээч. Ажилгүй спорт бай тээ. Look, go, pick, take me last, please. Good job. Kaiba, that's perfect. Never ever take it.
Oscar God. Mipo God. Яа. За Мипо тоглоог удаж байгаа шүү. Асууснаа. Оо юу илээ? Наад чи агнемын нөлөө шарт нөлөө нэг гоо хэлсэн байсан шүү дээ. Алин Юу болов чи? Өгнө. Нэг ward please. Шиба гацсанс. Гацсаш. За Мипогоор хожд юм уу хождгүй юм уу? Мэн байгаа ч аач. Шинэ байгаа болохоор Ацчааси надад бэлгээсэн Шинэ байгаа болохоор миний хайр тэтгсэн Спектртэй Балны үе Sky юм уу тип юм уу? Огроос чахла. Олон юм юу билүү үзсэн. Түмэн ямар байна. Нэг хит байна. Нөгөө зомби гарч юм шиг. За nice. Эцэг болоо. Easy first plate. Или нэг авчиж хөө. Бодлоо. Окей, бас. Тийшээ шатаад. Аргачлалаа видео гаргаж авчих та. Окей. Оо, санада. Би ларчлаа шүү. Ипаяа. Мид видео өндөр батарсан. Мид юм аа. Юу 3 бэ наад чи юу хийж авч. Ой манай ангиг яцсан. Оо, яг ирсэн бол энэ дүүнстэйж. Рэнж нэг ч авахгүй маяа ингэж рэнж алчих. Муу харагддаг юм шиг. Энэ одоо жоо нэг бол баглах хэрэгтэй шүү дээ. Энэ бол одоо хөлтөө ганцлаад юм шээс.
Сэргийг аммаар санагдлаа авч энэ даа чиг. Заяагаа ирчээд ир. Надо болчихлоо. Аа, оо зоолч бач болсон. Хватило. Чимэр юм. Эш. Яг нэг чичэн та. Табарч. Хоолой болчих. Яг ч юм л. Центричгүй вартчихгүй. Can you go? Sky бол. Нэг болчихлоо. Wow. Энэ хаанаас? Чварц он сэтгэлээс тоо. За, нэ, тэнгод. I can come.
Харж байгаа юм уу? Мэн бүр ямарч байна. Биш ээ. Энэ хараад байгаа юм уу гэсэн. Сэрэн сая бараг харахад ч юм бол биш ээ. За тэр слакчээр асуудал болох нөгөө. Доо. Тэт юм. Читрэлт болсон. Энэ яаж адурч? Ингээ адурч. Боллоо. Энэ яар хурдан шүү. Манал. Оо тэр доор эн чинь бисэн шүү дээ. За энэ сларкийн яаж алах вэ? Сларк яаж байгаа юм шүү. За дайвлах юм. За. Жохон бэлтэлч юм байна. Харин тэгдэгэн бахта. Go fight. Маш арах үртэй ортгүй би. Пас. Сэнгэж авахгүй шүү. Наач угаасаа бид хоёрыг хүлээгээд эзээч орохгүй юм. Таа няц пасыг хэвлүүлсэн бол гэс алч. Юунд багш явцсан. Yep. Хоёлаа доор явах л. Хаалаа шүү. Үзүүл алах уу? Тэр нилээн юм шиг за. Шот өгч орол стант маа. Танис. Пантас би хэстэвч. Тослоо. Кэмбертэс. Хагалцлагч.
Easy there. Ooh. Why Nipple? You're so good. За дээр онлаа. Чипаа. Эндэр варц авчих. Oh no! Help me! Help me! Oh no, 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 no. Oh no. Oh no, no. Oh no! Ядагдсан таар. Oh no. Oh no, 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 no. Аа. Yes. Help me. Help me out. Оо, лайн байсан юм уу? Чамааг ирж ингэж харсан. За, nice. Easy. Oh no.
Яа, Slack юмсан уу? Сая хэм байсан? Slack шүү. Байна гар. Яах таа байна шүү. Аа. Оо, чи би юунд орчлоо? Брамбл мейст орчлоо. Fuck. Йоо, энэ үг нээр юм болохоор энэ бурхан минь гэж. Ямар азгүй юм бэ? Спектр repeat гэсэн явж байгаа. Оо. Яадаг фортыг асууж. Door illusion. Хийх шүү. Алleged. Энэ бэлтчлээ. Here's your vision. So this. Хараа агуулдаг авраа. Slash kan голд байна да. Тэр асуулаа шүү. Орчод хотлоо сте. Амчих юм уу? Энийг нь асуулаа. Оо, яг орчлоо. Хат оруулаа орно даа. Оо, порядочно.
Оо nice. Эми хараа. Хоёр цогц чиний таг тийм биш амар аа гэсэн. Очиж болохоо ч надад хийж тавьж гоо. Өө би хийж. Яа. За, шууд аа. За бан. Яг өвлтөд орсон юм бол хайр nice. Түүмээ явчихсан. Зомби нот дараа зөвхөн. Тэсээ тактик сансрууд байгаа муу дэмж. Тийм зүгээр хайлаад урсчих юм байна. Гүшөөдэ. Дислотер авсан бол тийм л тээ. Энд үг нь ирчихлээ. Тэр лайнтаа бараг таах нэ. Би шууд онцохгүй зү. Мөхсөөгүй зүгээр варталж явцсан. Смоклах юм уу? Смоклаа. Бош алхаж зүгээр таар. Go. Богс амар юу болцоо лээ. Амархан унаад лээ. Би дээр бас нэг авсан шүү дээ. Тэгсэн чи амар амархан. Морф ямарсан гоё л. Морфын тэр шард нь ямар гоё юм бэ ёо. Чэш өсгөж гэнэ үү? Одоо түн тавил орчихсон. Тийм. За би бараг ороод өгч. Яа. Bye bye. Би зүгээр онцлог юм. Энийг барьсан шүү гэсэн. За бүгдээ нууцсан. Яа. Яг юм дээр намайг алах гэж бодож байна. Ой, манай what? Буцаад очиж штэ. Биш юм байна. Ээш ч юмчлаа. Мэнтэн даст мас тэгж явахгүй ш. За гарах юм ш. Ямарсан байрцсан.
Наашаараа юунаас оо таавар юм. Ooh, liquid ихнийгээ мочсон шүү дээ. Амархан очсон юм шиг. Би юм дот шүү. Манай хүн бас явчихлаа юм. Яа чи. Ой, наач юм амар. Харин тийм. Гол дорчиж. Андаа би бууштас. Тэрийг алчин цаашаа барил. Юу цаашаа барил? Ингээл тэр хойноос амар зогч хоёр згсэн. Цаашаа барилаа гэсэн өөрөө баригдаа. Зүгээр хойноос нэг хоёр згсдэг наацсан. Ёо. Сларк нь харагдаш. Гинт гарч ирэл хитлэл. Сларк нь лайтай. За нэг үрат бэхтэр даа. Пикэп авсан ч сларк нь. Та. Энэ өглөө нохоо. Ачаагүй. Сэлтэж. Осоо би tapet шүү. За тогсоо би тэр яаж бол Here right. Байлцаар л юм. Кэрич бүр ороод дуусгаад байна. Маш өвчтэй кэрэл. Хэнс. Ана кэрчээгүй унжгаад. Яг энэ дээрчтэй гэдэг. Хоёлоо орчих чамаа.
Pack crack гэж юу юм бэ? Тийм агийн юм шүү дээ өөрийгөө болоод шүү дээ. Манай өвчтөн орсон шүү. Чираа авч байна. Тэгэх юм. Лифт дараад бох юм. Тесларк. Аач тавуулсан биш үү? Байх хэрэг. За хүлээл. Now pizza bio to do. Hey, Spectre, what the fuck are you doing here? Чамуудаа миний спектрийг хараарай. Яг нь ээж тусгасан нөгөө 3 минут. Төрөөл нэг юм. Чамлаа. Ээж. Тамэн арш. Oh, it's a bit of box. Fuck. No, ямар ч хартаацсан юм бэ. Вектортэйгээс уг орчуулж өгнө нийцэлтэй. Миний орчуулгыг ганцаарч байдаг. Одоо 4-ийн донд ганцаар орцсон. Одоо гэн алхаар шүү. Оо. Ямар ч зүйл шүү. За. Чамаар өнгөж байгаа шүү дээ. Оо, орчицтэй юм уу? Зэт. Oh, easy game, nice throw гэж наа. Алар. Даун инспектор таар цаг яваал тасл.
Би сайн ч зүгээр Slack руу ороход зүгээр Spectre юу яагаад болоо шүү. Backline санаад. Юу DD Tesla 31 орсон биш. That's Bye goose GG. Oh nice. За дуусна. Оо ямар. Маш Spectre үлдсэн шүү. Арцсан. Махта. Oh. Нэр агуулгыг ирээдүйд бүхэн авчихгүй. Yes sir. Харин хоол хийж тэгээд арай агуулга авчихгүй. Яа, үхлээ. За. За. Авлаа. За найсан дурчлаа. Манай өвчтэй залуу дахиарцсан шүү. Наач амар цогч юм. Хөө ингээ Даастахгүй, даста дараас. За болоо. Бид нар мега амгаалалттай. Уг нь гэсэл дуусах бас. Да. Ийм л easy game. 44 минут болчихгоос зээл. Уг нь 20 минутанд дуусах гэсэн шүү дээ.
ранг хийх юм аа. За мань огноо олсонд орчихд. Тэ 8 гэх. За өвөжөр гарчлаа дөө нэг дараалал тараад. Зээж та. Ингээ найз охин авах явт юм. Окей. Окей. За liquid extreme. Стрим хийчих واخ тий. Оо гэсэн чи юу вэ? Liquid нэг очиж явж байгаа юм шиг. Liquid нэг очсон. Одоо extreme нэг очих хэрэгтэй байна. За пажиг юугаар контрлох вэ? Орса, Ислар. Урсаа бандагдсан бай. Өөр юу вэ? Хэлмэл гоё. Илүү шин тэгтээ одоо бас. Илүү шиг яриад судлаа ахлаа. Dota тэгтээ үзэх бүр амар хэцүү болчих. Рушаа үлээгээл, рушаа үлээгээл. Тэгээ тэнгийн тоглолцлоо гоё. Зүгээр байл дөө сайхан. Бөөндөр явцаахан тавал өгтөлцөж нэг үхэл. За пажиг контрлохоор лонд руу давж байна. Яан дээд. Эригэн золгох бүрийдэж. Манай найзрууд энэ шигэрээ гоё дуулт ш. Наа зүгээр л дээ тийч. Мовшин. Мэнт чи 200 төгрөг л энэ. Арай. Ямар царай мод өгөх. За зохицууллаа. Бай.
in, and they're actually going to be able to get a turnaround kill on the Platoon man. And old Lemon, he's going to scoop up another kill. That's not how that was supposed to go for Liquid. Right. No, Helena this Nope. 당황했구나. 맞아. 야, 키스트 망쳐. 야, 이거 너무 바짝 찍고. 야, 같이 해서 저기를 하면 저기. 소스가 소스. 이것도 이것도 있어요. 얘를 써서 하는 거라. 도시 어딘지. 아, 아프다, 아프다, 그냥 지금.
Bir hafal amrang. Hadi buraya hafal kapatıyorsun. Mi çarpıyor? Dota2 deriz.
무식. 언제 본부가. Bumga. Agunda bumga. Agunda. Agunda. Just about catches D1 sideline, which comes about the kisses. They're going to take out BYW, and I think Lou might be in some trouble as well. Nice cooking, he's not going to be enough to save Low through it. Carl's taking him through such a good maybe with the 나시 bumbuka. 아니 나고.
headlines here. Is he going to pay for this side? Jumps in, gets off the Ravage now. Let's take down PYW immediately. Monty getting low, but just walks away. And now with a beautiful Cox coming out from Monty. Both of coincide. And he gets out. How are the other heroes dying right now? Lou is gone out for the count. PYW follows it to Gray. 111 desperately trying to find some of these stragglers. The backlines here won't be able to do so. Martin takes him down as well. The front line, Lou, he's brought back into the game. Is this the play, really? Maybe. And they're going to try and close the captain, but it looks like they're just going to eat his dead. Glitches their stakes all around. 11 jumps into the mix, gets eliminated instantly. Lou down 1, 2, 3, dropping and cakes it out. And that will be that. GG is called. One of those convincing 2-0s we've seen in a while here in the lower bracket. Annihilating. They had some doubts, right? Which liquid was going to show up here. Against Goldmars, we know that there were plenty of people that putting those predictions. It was down that this was.
Offline, see you soon. Яагаад ч тассан.
Орооллоор нь замыг хааж дарганаар явж юм ба. Чи олон зур юм баачлаасан. Өрөөний дөрөв гана. Хэбома. Юу вэ? Харинда юу вэ? Та үчээс өгчих юм уу? Сүнсэн орж ирж байгаа байдаг. Чи яана байр тоглож байгаа сурагтай байна. Тийм шүү дээ, гоё шүү. Тоо хоолой сэргүүн гоё сонсогдож байна. Сайн байна. Амарч байгаа юм байна. Тий, орой ажлаас орж ирээд нэг ядарч байгаа түнс дуурдаг байсан. Битгий хуцаа. Стрим байна уу? Стрим байна уу? Стрим байна шүү дээ. Бага ранктай аккаунт байна уу? Би насаагийнхаа тоглож шүү. Яа. Я тут толгой бараг сар болчихсон. Ганц хоёр дараа юм аа. Стрим хийх явуулсан шүү. Юу масаараа. Нэр. И стримд жоо. Гоо цааш ямар машинууд сигналдаад байгаа юм бэ? Бичлэг үзчихсэн. Аа. За, Лего бит гоё. И стримд жоо. Юу би өөрөөр давхар сонсох ямар юм. Гоо цааш ямар ингэж үзэхгүй байна. Өөрөөрөө сонсоод байдаг. Одоо чи яагаад delete хийгээд байгаа? Чи яагаад байгаа юм бэ? Delete стримлээд байгаа. Би ингээд чамтай юмээр чиний стрим үзэхээр өөрийгөө давхар сонсоод Мөрс 30 секунд delay байгаа хаа. Болтороо юу? Өөрийгөө сонсож ямар эвгүй юм бэ? Чи зүгээр шал ондоо хоодтой сонс. Чи зүгээр YouTube-ийнхаа дуу гарч. Тийм. Зүстгч. Арахгүй дарах юм. Амар бигам мэдгээдсэн чинь хак снаач. 5 цагийн өмнө стримлж хэлсэн. Тэгээс өдөржин нөгөө нэг юу үзсэн. Last chance. Last chance дээр тэнэг босоолч те. Тэнэг босуулсан. Тэнэг болсон 2 дахь тоглолт дээр хожигдсан. Эс кокотсон. Жуку. Вичи амар комбат хийсэн. Махан юм. Ой гэрэл заалтаа чи амар харахууд камерч удаан хөтлөж. Уран Баатар.
Нэмлэг тавилт твцсэн юм чи? Тэгээ Твтгэв үү? хаална гэж шүү. Зүг. Тэр хаалгаа хэлэхгүй. Дөөцик. Алчж байгаа юм шүү. Комп. Ямар тэнэг цусаад байна. Боотод дуудахгүй удцсан юм шүү дээ. Тэ. Сэтлэг үлээг байна. Сайн миний юм дээр сэтлэг зогс. Ямар амраас юм бэ? Зөрөгтэй шүү, фэри дээр дарахгүй. Байлаагаа дугтсан болохоор ихсэх тий. Тэ. Ажаас хоёр левелтэй хийх юм. Скилийг шууд ороод байсан чи факт. Бисээ энэ юм богор тоглосон байхгүй. Чи quick cast таваад байсан юм шүү дээ. Факт. Гэхдээ бас нэг хүн чамд $4 өгчихжээ. Гурван. Гурван мөнгө нийлээ $4. Нэг $1 яваа те. 5,000, 5,000, 3,000, 12,000. $20 $300 гэхээр арай чанга шүү. Яах. Тэглэн 30,000 төгрөг болохгүй гэдэг. Тэгээ хүмүүс үзсэн шүү дээ. Oh, fuck. Айденс левел 2-тэй байсан бол бас лалахаар байж тээ. Тэгээ өөрөө хүчин штэ. Fuck. Би хийх хөрөхгүй гэж үгүйсэн. Чиси мазаа тайлчлаа. Мохоо өндөр армортай байгаа наачаа.
Аа. Эктоногоос нөгөө юу гэх юм бэ чинь. Season 2. Fuck, sir. I have no mana. What's the matter? Oh, yeah, percent. Алаан болж байна гол хоёр. Наач гүүгээ зүхтаа. Чиний мен чин ранк нь ямар хөө нөө? Одоо Ancient 5 6 мага болтой л баг. Нэг амар нэмэгдэн юм шүү дээ. Нэг амар нэмэгдэн. Уг нь гоё тайм чадвал нэгэ хингүүлээ шууд TP-дэд бисч ирээд л ч тэ. Ани тэгэл үү. Яа, биднээс дуусах юм бэ ямар. Энэ ихэнхний аргаар явахаар юу яагаад хэ? Дэмжлээд дуусна. Rapture орох юм. Сони юм ба. Нэг зайд авч байгаа.
үз. Энд чинь зүгээр пледмэлтэй гүйж ирээд намайг алаад шүү дээ. Тэр яах вэ? Өгөхгүй л хайртай. Салхин авдаг. Наад яаж яг дабл дэмжтэй байсан юм шүү. Яамаа энэ илэсрээ орд яагаад дамж хийх юм бэ? Окей. Аач юу вэ? Гоох зэрэгтэй ямар нэгэн энэ үйл нэрапл юм байхгүй болохоор. Абданы ат чадсан байна үзье. За дөрөвдөө абданы авчаа. Use a phantasm and fight. Use a phantasm and fight. Go, 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 go. Даагт гарч бас цусгүйдэг лөө. Гүг даагт гарч цусгүйдэг шүү. Чиглэлтэй нөө. Анаа ичээ. Дабл хөрцөн зүгээр. Нөгөө хитсэн зүгээр. Хурж ирээл алхах зүгээр. Ямар баг мөнгө өгöd байгаа наачаа. Нэг цэцэг авч чадаагүй болоо. Тэпо. Оо. Дуусах юм уу? 15 минут тэр явж байна. За окей. Чиэс тоглож байна. Багаараа л үзье гэж арай бодлого баг шиг нөө. Жижигсэн сая яагаад ойлгож ичгүйсэн. Жижиг. Амикаа.
Дүүрмийн нөө. Хэд камер яваад уу? Яа байна 3 багтаас. Яа. За Dota-гаар бол апдейттэй шүү дээ гэж хэлээд. Биджигээ. Тийчээ. Чисэр аваад яа. Болохгүй. Болохгүй. За би өөр хаягаар тоглохгүй хаа. Мага ингэж тоо. Цугч нь хаягаа буцаагаад рак ундагцсан байлаа. Ажил дээр ажлынхаа компьютераар оройн цаг багтаад багш. Зүгээс атчих. Хээ. Бас дууссан гинэ. Угаасаа үнэгүй л байсан юм чинь. 7 хоногийн боловсроосоо. 7 хоногийн үнэгүй. Стримертэй баатар ямар баатар авах вэ? Яа. Сайн боо ямар суусчлаа гон 110 дээр цаана авч. За жижигний хийсгийг тушаад үзчихвэл фейлж байна. Би Google-д ч л дадтахаа. Хийхдээ Томсон үзчихлээ хэнийг үзчихлээ гэсэн чинь тэгш шиг болсон юм л та. Би чамайг ийм байж юу ч штэ. Rapture хэлэгдсэн байхад Blink-т ч угаас болдгоо гэж штэ. 7 жилийн өмнө гэсэн. Йой.
Оо. Харин жоохон байж байгаа тийм. Basically you have to connect with them. Yo. Амраг одоо хоёр скорт зэрэг орж ирж шээ аа. Ер нь дандаа хоёулаа зэрэг орж ирд юм л шүү дээ. Ёо сап. Яг харж байгаа зэрэг бат юм байна. Оо яа. Скрипт юм шүү. Сая тоёл сонсогдсон. За тоё одоо л хэлчих. Тамд насаа хамаагүй гэж. Одоо л хэлчих. Мэдгүй нараа нэг сонирхол бичээд ш. Одоо л хэлчих. Нэг стандын аа би чадгүй юм байна. Орой. Рапчод цэбэхэд линкч болт юм уу? Болно гэдэг дэмэж орно. Дэмэж орно. AM-ийнх бол ордог. Зүгээр линк бас ордог юм тий? Линк ордог бол ордог. AM бол тэр дэмж манад хин са нэг стандын орлоо. Стандын орлоо. Сураад исэн багч нэг мэт чинь Beyond God-like гэдэг чинь. Даваа 8-аас нар мэдсэн. Тийм шүү дээ. 90 мянга гэсэн илүү сур. Нэг хүн олох уу гэж юу? Тэгээд тавуулаагүй ингийн багт. Нөгөө гуйн хин тэр нэг стандын чинь хин гэдэг. Типостэй. Типос. Типостэй болоодсан. Тоглохгүй. Сул типостэй. Даваагийн орон типог гэж итүүлэх тусаа. Тэгээд даваа надаас үсрээл хурууд болоо шүү дээ. За тэгэхгүй. Чи 176 левт чи даварцсан юм бэ? Тэпо. We need to change the box to rank it back to us. Ёо.
Fucking shit юм аа. Бүлүүд яагаад юм хатуу байгаа юм бэ? Тэр блейд мэйл гэдэг айтем авснаа зүгээр бүлүүд зүгээр дийлхээ ölчээ. Ямар тэр юм. Fuck. Үхээгүй л биш. Гэхдээ наад чи яа тийм. Манай Нөгөө би энэ аваад йогийн шинийг өгөөд. Хоёрыг төвлөж нэг. Йогийн нөгөө талтай чам. Бос өөр стандин байхгүй. Жижиг. Жижиг. Гринээр байж болно. Оо тэгтээ манайх сайн байх тусмаа айл бас челленж юм биш. Танаа баг чинь бэлдээд байгаа юм шүү. Манай харин бэлдээл байгаа юм байлээ. Танахт одоо манайх 5 жилдээ скринтч. Оо би тоглоагүй сар болчихноо тэгэж шамд авсуулаад яах. Зүгээр бэлтгэж шүү дээ харж авсан. Үгүй ээ сэтгэл санаа бодод. Аяа. Яц дараа нь хэлгээд байгаа юм шүү. Ранк тоглоо ажигдсан бол 1 сар тоглоагүй болохоор ажигдсан маа гэж хэлбэлээр шалтгаантай байхгүй. Чиний өдөөс тоглоод тэгж ажигдах юм бол чи юугаас илэрээд байгаа юм бэ гэж. Үгүй зүгээр бэлтгэж шүү дээ. Манайх өнөөдөр тоглохгүй хөө. Өчигдөр өгөн тоглох гэсэн юм шиг л. Тийм чинь Би одоо аккаунт орсон багтан зүгээр энэ дээрс үзэж болох үлээ гэж. Болохгүй тэгэхээр миний гарч шаа. Шууд. Лайв шат. Горд. YouTube-ээр стрим хийж байгаа болохоор бахар ямар юм гацаад. Аа. Fuck is that? Сая юу дуурсан бэ? Харин ер нь нэг төхөөрөмжийн солимоор юм бил. Өдөртлөгийн шинээр авч бол. Гэтэ наад төхөөрөмжийн өдөртлөг баг байхгүй хаад. Өөршт. Маш мангар шитний төхөөрөмж юм бил. Яадаг гэнэ үү? Баяраа шидэнгүүтлээ доороо дэвсдэг гэнэ үү? Би соолоо дарлаа шүү. Соолоо дарлаа шүү. Чи нэг хайж байгаа юм аа. Тэ жоо ранк нэмчихсэн. Бо нэмж байгаа л үү? Хожигдсан юм уу бо? Ее. За хожигдох юм байна. Тэгж биш. Өчигдөр ихний тоглолтоо хожигдсан шүү. Жугурнаад офлайн аваад манайх тэгсэн чи бүр үнэхээр carry болох хэмжээний байгаагүй. Үнэхээр хүнд байсан. So much юм ааш. Очоод байгаа юм шүү. Мэдгээл юу үзэхэд фол өгсөн болохоос одоо л гоё л явж штэ. Андаа юм аа. Ямар гоё. Үдийн алаад. Тол ранк дарахаас чи ранк хамаардаг үстэй. Хамаардаг лөө. Хамаарсан. Би энийг аймууртал авчмаар. Чи тэгээд деморт болгочихлоо тэгээд хүмүүстэй улмал тоглож болох юм шүү. Нэг тавилын юм да. Йоо энд нэг абодоо яваад ах юм. Манайхан таав зодоод ах юм. Йоо хамаг цаг өнгөрч. Бай далуулчихна. 12 минутанд оноонд чи 3 эсрэг 14 биш тас. Ацаа миний 6500 аккаунт орооч. Тэгвэл тэгэл та. Наач яар гойсон байна шүү. Та нар тэрийг бүр хошногоо задлуулмаар байгаа юм уу те? Гайгүй шүү. Яасан ч. Мэж аалнаа тэгээд хоо. Амрагийн элчмэс төрчмэс бол хэцүү юм. Аа. Тэрс хэвээ. Би ч одоо тийм хүмүүстэй тэгэл фул потенциал хаач хаашаач.
Тэр ийм болчих юм сан. Тэг баг рангтаа аяга найздаа өгч явахдаа тэр нь 6500 гэсэн. Йоо. Минийх тийм шүү. Аа. Яа. Инкнэл хордоо авах. Йоги тоглох гэж хэлээд. За би дүүгийнх аккаунтыг олцсон. Тэгээд тоглоод. Йоги тобо хоёрд нь тоглож шүү дээ. Йоги тоглож байгаа. Тоглож. Йоги онлайн л шүү дээ. Наач онлайн гэж тоглоод. Эндрэндер авцсан энд. Хүчит. Дүүгээд нь тоглож байгаа юм шүү. Хамс сонио хүмүүс. Их ч цаалаад. Ой би тоглоё л доо. Багтаах өгөөрэй. Тэгэхээр чи юуг интэхтэй тоглож байна? Насаа тэр зүгээр нөгөө юугаар л оролцдог. Эшин 5-аар. Эшин 3-аар. Тэгэхээр чин дээр тоглож байгаа лөө. Чи миний аккаунтыг бандуулсан юм шиг. Окей, аккаунт зарах шүү дээ юм таасан. Зураг 500 аккаунт аваад цаа хийх үдээ. За чи өөр хүнд хэлж байгаа чинь чамд ямар хэлсэн бач дугуулах. Яг тийч үснэр. Би яг тэгж бодож илээ даа гэж. Хүмүүс ч нөгөө юу гэж боддог л шүү дээ. Богоо хүмүүстэй тоглоод хаа сайжрахгүй байх. Тэгээ сайн хүмүүстэй тоглож үзэх. Амар сайждаг гэдэг. Тэгээд тийм бодолтой хүмүүс юм л. Тэгээд тийм хүмүүс чараа аккаунт байдаг. Тийм хүмүүс чинь яг шалхуудаад. Тэгээд сайждаг ч юм уу ч. Хайжрлаа юу? Зя. Амраг ID юу илээ? 906. 906 52 54. Аха. 47. Аха. Дино. Йоо. Fuck. Чичээ сая дэйг хараа. Йоо ямар гоё ч юм аа шүү. W энэ шинэ аккаунт ээ. Үн би хамгийн гоё толгоор шүү дээ. Яа энэ ваад маа тастай юу вэ? Oh my god. Тэгээ дарж болно шүү. Хөөе, хүлээж авах юм дуусчих шээ. Аа, за окей. Дахиад нэг болох юм шүү. Жижиг бас. Тэгээд бичгээ тэгээд 4 болцоод авч байна. Уу өгнө биш. Тэгэхээр яаж багийнхтаа. Наад чи багийнхтаагаараа. Ой. Яг зэрэг дараад эднийх дараа. Таахгүй шүү. Надад л чи ранк хүрхгүй шүү. За. Өөр хайгууд байсан үлээ. Би нэг найзтайгаа бүр яг тэгж дандаа тэгж таардаг гэсэн шүү дээ. Хамт бичсэн сууж байгаа л.
За зэрэг дараа. Одоо намайг carry-д шүү дээ та хэд мэ. Жижиг аккаунт болсоо. Юу, Immortal-аар доолчод болохгүй л үү? Үгүй шүү дээ. Бүргүй л үү? Ээ shit. Энэ Immortal гэж та. Яг Immortal-аар л хийчихсэн шүү дээ. Immortal 6 зуталаа. Тэгээ 5 мод руу. Яг баг ранг тайг бол уг сайн л байна. Би одоо улаан тоглоог бол тэр нэг юм юмдаа дасах гэж боо юм болчих шүү дээ. 4-2. Энд чи 2000-ын цагт байдаг үлээ. Тэ. Энэ топаа уг нь хожигдоод дуустсан. Энэ надад уг нь хаягаа өгөн дөө. Чи нөгөө тайчудаа чи яасан? Тайчудаа чинь одоо Immortal ороход нэг л тоглолттой шүү дээ. Аа тийм. Нэг Immortal оруулахаас айгаад. Оруулах чадахгүй болохоор хүмүүс хэлчихсэн шүү дээ. Би өөрийнхөө мэйнийг Immortal оруулахаас айгаад 4 жил болж байна. Айсны 4 дахь жил биш үү? Тэрийг зүгээр айцсан даваад гэдэг аа. Оо манайхан чи яагаад очиж рүүплэд гэх юм. Зүгээр газ. Бот ярьж байгаад юу нүдэн сүүлд нь энийг шагаа байсан тэр өчлгөн дээр. Мараа голоочч чинь. Neville is hero гэдэг чинь. Би. Аа. Тэгвэл нарааг авчил та. Наа чин тоолохонгүй хэцүү өнөд гэдэг шүү дээ. Үл тэгэл та. Жожхон торнадтай нөхрөө. Эд ямар нэг тийм. Гэрэл. Яа, ирчик ямар гоё болсон. Манай шикрээр гоё яваад байна. Түрүүн тэр доор 3 нэ бол та. Олон статал та. За 3-1 хол гэдэг сайнс. 3-1 хол хийсэн шүү дээ. Хийсэн. За топог дуусуулаг байна. За л бидэрт нэг өөргөө салхитаад үзүүлчих хэрэгтэй өгөө. Чиний энэ камер чи яга жоохон байж байгаа нэг доошгүйгээд. Маус энэ юм биш үү? Тийм. Маус 3 асуудалтай юм тий. Гүг. Би маус 3-аар хийчихлээ байхгүй. Тийм бол заримдаа байн донд эргүүлчих. Тэрийгээ disable ч болдог шүү дээ. Яаж? За settings хаана гэдэг вэ? Яаж гэдэг нь хараад би сүүлд нэг 10 минут харж байгаа юм. Nice. Shit.
Консол дээр команд бичт юм байна уу? Өөрөөр били скрипт гэдэг юм биш. Disaster pack гэж мэдхүү. Новшнуудаа. Оо, энд биш. Disable camera zoom гэд байна. Йоо, энэ ир шикрийн зам ямар гоё юм те. Гоё яс. Начин бараг смарт байна. Оо, түн дуусчихсан. Too easy гэж шүү. Too easy байсан та. Окей. Стартаар нэг стайл авчлаа. Nice. Би насаарийнхаар орохоор ч Наа ч өрөхгүй баха. хөөе, энэ юу ч гүйн танаа багийнхан скрипт хийхгүй бүтэн ростроор гэдэг шүү. Юу вэ? Мах бүтэр острох боломжгүй юм дээ. Нөө даваагийн ажид 8-аас тарж байгаа. Тэгээд дисигээс ярина гэж байна. Насаач хийхтэй баг үлээ. Баска Энэ хин ер нь амраа юм хийх баг юм. Тасаагийн багш. Тасаа. Аа. Би насаа тэгээд аваа. Гэрүүл. Нэг нь Баска. баскатай. Одоо юугийг аваад ингээд тавуулаа эдний багтаа үзчихэж та эднийх бүрэн биш. Яад чаар нь үзэхгүй гэдэг. Арай байгаа таа. Гэхдээ гол нь бэлтгэл шүү дээ. Сайн хүмүүстэй тоглож сайн ч юм уу. Харин бэлтгэл гэдэг ахтчил жижиг шиг яагаад шүү дээ. Манайд нэг ч хүн байхгүй байх чинь манавагаас яаж тоглох гэдэг. Чи эднийхтэй. Зүгээр. Харин би эднийхтэй тоглохлоор чинь Одоо эднийх дөрвөлн дээр нь йоги орж ирээд Наад ч уусаа хилчлээ. ганц хоёр ранктаар ёо. за би тэгвэл нэр Энэ Тобагийн хог нь дуусчихын. Тобад очвол би Тобагийн аягаар ороод ирвэл. Тобаа ч леженд шүү дээ. леженд нэг болчихсон шүү дээ. Харин тийм шүү дээ. Чи одоо энэ шүү дээ 3 4 байгаас шүү дээ. одоо ямар ч энэ оранж пупын юу жижигтэй яалтыг хөрж гин үү. Оо тийм үү. Дарчлахгүй нэг сая тест хийсэн. Оо ятг. За нэгэ олж ятл. Тобааг дуусчих юм. Сул нараа. Амраа буу аккаунтаар орцсон. Чин Divine 4-оор орцсон шүү дээ. Чим одоо миний мейн болоод байгаа шүү дээ. Тэгвэл амраа дүүгийнхаараа ороод жижиг насаагийн харал орчихсон шүү дээ. Тэгээ хайж болох юм даа. Энэ тэр уг хамаг гоё альтмайт байгаад шүү. Ингээд дарж болохгүй. Асаатуудаа дарж болдог үстэй. Дөрүүлээ болтой дарж болохгүй л дээ. Үгүй сая ингээд юу өгдөө. Сая нараа яваад үү. Нараа чи ихэлсэн шүү дээ. Топа спектр зэн яриа ороод жалаад шүү дээ болно. спектр манай леженд нэг дээр болчихлоо. Ого. Ер нь кил хийгээд байл гэсэн үг байхгүй юу? Алаад нэг тийм. Тэрнээс биш нэг бүр амар алаад байсан юм байхгүй юм л та.
Morning Star-ыг авчиж юм уу? Morning Star тубаад байдаг. Morning Star чинь гүн байдаг шүү дээ. Би ч нэшидний аккаунт олчихсон. Agent нэг олоод өчлөө үлчилт. Энд л чинь хожигдоод гэсэн чи таа авчих. Agent нэг өөрөө цуг тоглоё гинэ. Төөгөө төлөөд авах гинэ. За би төөгөр башч. Хөөе. Амар аккаунтаас хэлжүүлэх болох гэдэг да. Жижигэр immortal аккаунт байгаа шүү дээ. Жижигэр immortal болж шүү дээ. Тэгэхээр ч ямар ч юу шүү дээ. Өсөлтөө байхгүй шүү дээ. Өсөлтөө. Төөгөө ч өөр тоглож ийн гэж чиг одоо тийм үү? Тий. Юу би тоглож байгаа Morning Star нь тоглоогүй шүү дээ. Найсад нэгтээс ямар амар байгаа. Мэдээлэл нь авч ихэнд бол цаа чин өөрт нь цаг хэрэгтэй шүү. Одоо энэ шит нэг чинь хин аккаунт ээ. Нэмлсэн. Харин тэ хинийх ээ. Манай гооча MSS-д ажилладаг байсан бол. Нөгөө аккаунтаа зарна гэсэн юм уу? Шүү. Жижиг угаасаа тэр та юу шаал дэмий бүсэлсэн юм аа. Тайлчудаг. Нөр тоглох хаяг болохгүйс. Миний мейн болохгүйс. Мейж явахгүйс. Тоглох гэсэн чи зүгээр дөрөөд эс. Чи immortal-тай тоглоод байгаад чи наад тайлчудагаа угаасаа хичээл сууж байгаа бүсэлээс тий. Гүүшт хам тоглосоор байж байгаа л ходраарай. Дэвай нэг болчих. Дэвай нэгээс дэше бол ганцаараа тоглосон шүү дээ. Болж ганцаараа бүсэлсээр байгаа. Хонхон. Би бүлгэрээ чи. Чи ер дараа марга байх болсон ш. Би одоо чамайг хүснээр загнаж өгч шүү. Ахнаад бичээд авчихнаа тий. Топаадах дуусчихна. Би нөгөө Steam-ээс авчихсан чинь. Бадлаад дан аваад байна гэж чинь. Чи баг топаадах хожих гэдэг байгаа шүү. Харин тий. Баги. Нэг аккаунт нөө. Аккаунт нөө. Заач. Нэг immortal хөр ранк зэрэг лет. Шинэ аккаунт яахгүй юу? Immortal шинэ аккаунт нэг immortal хийчихсэн шүү.
Бас би юу ахлахаас суух уу? Ахлах өгөхгүй бат. Өмнөх нь бол Ахлаж одоо 10 сар болсон юу гарсан юм шүү. Бан. Өнгөрсөн 10 сар бандагдаас тээ. Тийм бахтай. Видийнх нь банаар гарсан багтаа. Тэрэгт нэр арай л хайраггүй те. Наад дээр энэ тоглолтод Монголд хазаа харагдсан. Одоо үсгээс Dragon Knight ганцаараа шахацсан. Ой, чи юу л ордоо? Settings руу ордоо. За. Тэнгүүт options дээр disable zoom гэсэн юм байна. Disable in-game tips hide. Zoom доод болгондноос. Disable camera zoom гэдэг. Оо, жижиг юусо гүд а? 5,000 шүү. 5,000 юу яа? 5,000 төгрөг. Час. Миний авсан нэг $4 дөрөв шнэ. 30. Энд миний хиттэй аккаунт хэрэгтэй л. За нэг курсит аккаунт багтлаа. Аккаунт тав авчих. Нэг хүүхэн сууч өстэй. Нэг хүүхэн нөхрөө өгсөн боовын тастаад цементээр дүүргээд хандаа наацсан гинэ. Тэгээд орой болгон тэр хандаанаас ихнэр өөрийгөө ингээ баярлуулдаг байсан. Нэг өдөр хөршин түүнийг хараад хандан нөх гараад цементтэй боовыг авч өөрийгөө тавьсан байсан гинэ. Тэгээд тэр шинэ хүүхэн хутгатаа орж ирээд нөгөөдгөө тасалж авах болоо даалын бид нар шин байшин руу нүүж байдаг. Тэгээд эндээс авах сургамж гэсэн чинь боо хаас хамаагүй батар битгий тавиад гинэ. Бид нар хожичлаа шүү. Яагаад очиж болдог вэ? Хожил дахиж тоглох сонирхол төрж тэглэж надад хаяг авахгүй шүү. Гэмораг гэмош фак. Бүгд стана яг зэрэг. Тэгвэл Леонс эдрийг зодгүй. На типоч өндөр ангтай шүү нэрээс. За чамаас муучлалтай бас. Dota2 бас нэг хэм хүмүүсээс гайгаа. Энэ Spirit Breaker баг амьд гарчлаа. Марк бар химэнэй. Оо л юм хүч. Нөгөө нэг жиг чугийн тэмцээн болгож байгаа юм билээ. Тэдүүл авах уу? 25 сая. Амра. Тэмцээн авчтаад. Жиг чугийн тэмцээн болгож байгаа юм билээ. Тэнд авах уу гэсэн. Нэ ажлын өдрүүд тийм амралтын өдрүүд тийм. Амралтын өдрүүд. Лиг шиг юм уу? Нэг өдөр л биш үү? Нэг л өдөр үү? Гоё өдөр ч мэдгүй. Аль амралтын өдрүүд тий? За хараад. Жиг чуу үндэсний чансаа гэдэг. Жиг чуу метр шоудаа гэнэ. Бараг хүртэх юм болоод дууссан юм шиг. Тэгвэл
аккаунтны асуудал ба шүү дээ. Тэгэл үлээчтэй. Бохоо гэж боо ёгийг нь. Баги аккаунт олсон юм уу? Байгаа мó? Энд чинь нэг хэрэлт мэрэлт л болчих. Баг тэр ч юм уу шүү дээ. Хэрэлт аккаунт олж яваг нэг ярил. Бүгд миний найз юм байна. Би дүүгийн аккаунт хийчихсэн. Тэгэхээр болох уу? Дүүгийн аккаунт чамтай болох уу гэдэг л байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ч болохгүй шүү. Чи дүүгийн аккаунтаар ороод тэгэл жижиг насагийн аккаунтаар ороод боллоо шүү дээ. Эсвэл насаа өөрийн аккаунтаар ороод жижиг орж бүгээр ороод боллоо шүү дээ. Насагийн хоолн дээр өчнөөс нэлээд байсан нэг доор гарч болох болж байгаа хаа. Чиний хэд вэ? 4480 гинэ. Тэгэхээр худлаа. Чи 2500 зүрхлэг үү? 1000 биш үү? Яг арай биш ээ. Одоо баг чи 2000 рангийн зэрэг байгаа шүү дээ. Чи тоогоор хийх гэж 5400 байна. 5400. 5400 хийдэг. Би ахлахыг болчихлоо. Ахлахыг орж ийн одоо. Наач ранг зэрэг болохгүй шүү дээ. За би уусаа рангаас эхлэх юм байна. Аа. Яа. Өөрс асуут. Аса наад аккаунт чинь тоогоор хийдэг. 4202. Наач баг чинийхтэй дарж болох байхаа. За жижигээс ахлахыг олсон уу? Яамын ороод ирсэн. 2800 юм биш үү? Яамын надтай найз биш юм шүү дээ. За би ранк хараад. Оо энэ 1200 ихтэй. Ямар ч юм доор үлээ. 1200 хийрээ. Тэр надтай зөвлөх юм байна. Та гарах юм байна. Тупа найз чинь дуусчих. Сая гацалтай юу орж ирсэн үү? Сая орчих боллоо. Миний компьютер гацчих боллоо. Яа иси яа орж ирсэн. Иси ямар тийм. Уинтранер драгодай лём. Локри дөрөв зогсчихсан. Манайд аккаунтаараа тоглож байна гэнэ. Одоо жижиг аккаунтаар орж ирэх чинь. Тэгээд тухайн аккаунт өгөх юм. За гэдэг одоохон дуусчих гэдэг ойлгож байна. Бидний байгаа Discord руу орж байгаа. Сэтгэл зүйн дарамт. Яах юм бэ? Тэгж аккаунт өгөө болчихвол яах юм. Анда баг хочиж байгаа юм шүү. Хөөе. Нийслэлийн ямар төрлөө би тэ. Би матч дээр ганцаараа хэцүү шүү дээ. Натруу бүгд дээрээ шаачих. DK нокоор тусахгүй юм. DK ч өдрөөг амлаад авчиж байгаа юм. Бас мен одоо асаа ууч шаачих юм уу?
Юу, скандер ашаа. Скад шүү дээ. Бараг бисаалаа авсан ч болно шүү дээ. Паузсан байгаа. Юу. Ингээ таваараа байлтах зүгээр байгаа байхгүй биз та. Түрүү явсаар байгаа биз та энийг гэж бодол хийлээ. Юу петта. Багийн од надад жайлдээ авсан байгаа шүү дээ. Мэдээч хийсэн хамаагүй. Оо, надад өгч хэрэгтэй. Рэж ч хамаагүй. Хамаагүй цаад чи ер нь тэгдэж шүү дээ. Хамаг олигтой юм шаач. Ста юу ядаргаа. Өөрөө даахгүй бол тэгэл бодож. Чам. Ийх юм уу хустаа? Хэлнэ. Nice. За жоо бэкч. Юм авч. За нэг гарчуу. No credo. Чи юугаа зараад скад явчих тупаа. Айгра. Фолком. Болдочтой тупаа. Байхгүй бодвол одоо чи зүгээр тоглож шоо юм даач. Тэр хэдтэй ганцаар байсан юм аа. Чадвар үдтэй атлет байж л. Манайх нь инокер байсан юм аа. Хажууд наад та чи юм хийсэн. Өрөөр гараад. Тэнийг алтаасан юм хүчнээ. Тэр хараад хэдстаа царилсан. Өө мөкчиг. Бэлэгдэж байгаа нь болооч хэдстаа минь. Энэ амаг ер нь бүүстлэх гээд байна уу, алах гээд байна уу ер нь писта юм. Наа. Тагац юу аахгүй, баунт явахгүй, баунтэр гүйчих хонт байхгүй дээ. Төрхөс байна. Тайлтаа. Юм. Тийхтэй төрүүлж баригдах юм аюу хэцүү юм байна. Go. Тубана shadow step ч байгаа шүү дээ. Наад нэг баатар дээр хэрэглээд буу ботор лидмэлээ задлаа тэгээ буцаад илүүшин рүү явчих юм билээ шүү дээ. Лидмэлээ. Мата. Так. Муй. Мо. Шишта. Genau. Тусч чам. Хөөхгүй.
дуусчих юм шиг мөрчиж. Фронт тустай хаагур явах хэрэгтэй. Тэ нэр явах хэрэгтэй. Тэлийн гэх юм уу? Наач тэр байд байх. Бид та тэн чинь хүчээр байлдаж юм. Би тэр ноор орчихсон. Маа. What the fuck? Сая тооцоолол алдлаа. Гээ. 2 пэйж. Бүгдээ ээж. Миньонод юм ааш. Өө хажууд нь тубаг хожигчээд гэн. Золпоо ирцээ. Чи юу ч Нүүдэл дууссан. одоо суудлах хэрэгтэй юм. Одоо суудлах гэсэн. Тэпо чи камера жоохон хөдлөгдөө. Ямар камера? Dota2 камера. Хоёр юу хамт зэрэг үзэж байгаа байхгүй? Орцоо. Адин төрөл дуусах нь гэж хараад. Топогийн хоёр дуусах байгаа. Одоо эднийх мэдээ. Биднэртэй анхаас болоос нэг бол хожоос нэмсэн. Тэр. Топогийн Discord руу чих халтуулах чинь тэр цог тоглож байгаа хүмүүс найс гэдэг. Дөрөвгийнхэн 6 хараад. Мафа. Тэмээ тасгүй. Oh god. Эдэжэна. Яа. Oh god. За түүгч троллер тоглох гэсэн байгаа юм да. Бан. Жаг дараа трол. Жогнаад одоо хог болцоо. Түүгэд орж өмнө тийм. Хог шүү. Нэрлүүлсэн юм. Нэрлэлцтэй дээрээс нь метант дандаа жогнаатыг контролдог байна. Мань метаныг амин мэддэг штэ. Тэгдээ. Тийм. Өвөө нүдээ. Йоо ямар амар башамсч. Опа, no buyback ле дуусгаач. Яа, юу гэсэн үг юм. I went to hell and back юу ч went back. Win яагаад байбак хийгээд типс болчихгүй юм бэ? Байбаклаа хоёр ресурсны болдоо тэгээд сая спириттэй буугаад Draw get BKB for God's sake. You know, all chat. Красавчик. За тэр хооронд дахиад дөрвийг алдсан биз дээ манайха. Дека энэ Invoker плеер байна. Энэ Invoker ер нь бол нэг Archon 5 бол биш л байна. Archon 5 ингэж Invoker тоглодог бол бас юу вэ? Яа, хэзээ нэг тэпод ингэж хэлүүлэх юм бэл. Яа. Топотой гяндасаар байгаа байбак хийхгүй цагаараа төрчихлээ шүү дээ. Нэг вокер нэ. Билэя? Палая? За цажчлаа шүү дээ. 2 минутын гацал орсон уу? Ороо. Тэр.
Ёо, за энэ Just go and гингүүтлээ диплээд байдаг юм. за сайн гацчих шиг болсон. За дуусчлаа жижиг. За, баанадлаа. Юзернэм паспортаа өгж гин. Ерөөл парти нот бол. За, тобогийнхаар би орсон бүлгөө. Dota руугаа одоо байгаа бүлгөө. Амраад яг мэйнэрээ тоглох орсон. Окей. За, Dota. Оо. Юу вэ? Шаарч. Үгүй wild card гэдэг баг 5 дахь пикээр үсгэлийг хийгээд копааш. Тэгснэ пикээс үе хүүрэж. Ямар баг? Wild card гэдэг баг. Insania. Шууд. За, ролуудаа чеклээ. Ролуудаа. Йоо, манай топоо болоо зөвхөн мид болон сейф левел хайд юм биш. Аргууч сайн над курсейдер шүү дээ. Лежит байна. Хүү, Discord чи хийдүү маа. Золоо бай, золбоо бай, өгөөдөө бай. Жижиг энэ дотроо жижиг бизнес болох юм шиг. Чиний стримээс л илүү багш. Ёо. Яа гоё хийчихвэ. Хайргүй. Золбоо тоглохтой баг их. Юустав мохоо өгтэй да. Чи ганц үзэгчээ юу гэх юм? Бэн ч үзэл л очтой шүү дээ. Үзээ тэгээд ямар юм өгөх. Онцгой үзэгч. Үзэгч. Чөдөд ганц үзэгчтэй ганц үзэгчээ шуулжуулж байгаа юм уу? Шуулаад байх юм. Архан заахаас илүү болов байна. За, ямар акт хүмүүстэй тоглож байна вэ? Би хамгийн бага актан шүү. Яа, мондөг хийвээ юу гэхтэй надад тийчээ. Актан. Тэгээд намайг хари дараад бас. Аатроо юм аа тэр хүмүүс. Айдас мэдээ явах чаа. Мэдээч. Одоо би зотно. Тийм байхгүй. Химбэ, химбэс. Candy cup one just and then you got that yum. 네, ролны байх. Би 5 ич. Чи юу ах вэ? Нэл аа. Нөө дөрөв хэл. Ой, тэр жижиг юм мэдээд дарсан байгаа юм байна. Ой, яадаг навшгүй. Чи оф юу? Жоо гар бараа хасаа. X афорт гэж талаад юм гараа. Тийм шүү дээ. Сэтгэл зүйн.
Одоо нэг Кайрин амар болсон гараад тэрнээ ба. Oops, I think that I found myself a cheerleader. She's always right there when I need her. Primal Beast-ийн сет гарцсан юм шүү дээ. Дажгүй сет. Он ч Battle Pass-ийн сет юм шүү дээ. Prestige. Oh fuck. You OTV. За үгүй 4 минутын метр амар. Үгүй чи одоо өдөр шингүү тоглож байгаа юм чинь бас өдөд амар болцсон байгаа байлгүй дээ. Амар болдог байсан тийм тэр 2010 онд амар болчихсон. Бороо гэсэн шүү. 11 он. Хоёр жил бэлтээ. Dota ч 2003 оны тоглоом биш юм уу? Dota 2 ирж. За зарахгүй заасуу. Дурацооны хитээс тогсон. 50 хитээс тогсон. Барайд байдаг шүү дээ. Мос Immortal мөнгөөр авч болдог байснаас. Immortal мөнгөөр авч болдог байсан. Aegis мөнгөөр авдаг байсан. 5000 байсан. За энэ Рун мөн лөө ирхэн байна. Таач нааша ирэх нэ. Ээшээгээ ирэх юм шүү. Ой, энийг чамгаа хэлээ. Чиний удаашруулна үстэй. Удаашруулалтаа багцсан ш. Хөн багцсан. Void armor байна. Энэ дээрийг олон баг шиг байна ааш. Ой, наач шэймэн юм шиг. Ой. Oh, nice. Good job, good team. Иначе үгүй. Үгүй. Яах юм тэгээд бид нар чарж болохгүй. Батгач чи тэгэл. Буцаал TP-д шүү дээ. Oh, disgusting. Классик тип боллоо шүү дээ. За энэ гарамж ямар удаан. Уусаа нэг хурдан байх шүү дээ. А чи бол надтай үзэхгүй. Хацарчихлаа. My friends are toxic. Арайхан тутлааш. За. Ой, ямар амар башцж байна. Дээсэн чинь лог шатсан шүү дээ. Угоо ийшээ гоохоо. Хэлсээр тэндэт. Интерестэйс.
босол мах штэ залуу мэн. Алба. Бид махнасаа гэж боддог. Шот. Трооч. Бас тэр боч. Энийг адаж шүү дээ. Энийг татчихъя. Тат. Тэгээ жоох нааштай гол нойлаа. Ер нь чам тусч чадахгүй шүү. Би голдоо ганц ч рейж клип авчихсан. Бүх рейж клип гэдэг нь ойлгож байна. Дота алах уу? Мэдээж шүү дээ. Эч тач нэг найшлаг. За хөл алдах гад шүү. За арай толчлаа. Яах вэ? Зүгээр. Хараад байгаа юм шүү. Энд хараад байгаа шүү. Очиж. Яц. Орын алахгүй. Би энэ тоглож. Бүрэлдэхүүн. Шамаалгүй ч юм уу? Бааш. Навэж тандч. За. Чанж олно шүү. Каман дахиад харагдах юм бол орчих юм уу? Нэ. Одоо та манай. За. Бэрэг таас. За өвдөй метр хайгаа. Аштолч. Хайд дээр асуу. За. Тагс. Бош. Чайлын алах гэдэг юм баа. Нэг талъя. Зөөр унлаа. Мэн чи өвдөй минь амир авцсан шүү. За голооч таа. Яг нэгэ чарчс баштолч. Мартин. Тойрол алахгүй. Ирж байгаа те. Очиж. Пашорчтой. Ганц баш. О, nice.
дуусч юм. Дөнгөж гэлж байна. Дөнгөж эхлэх цааш. Ер нь эхлээд нэг 7 минут явж шээ. Дараа нь юу слот байгаа юм уу? Баггүй. Хаагсан боохоо. Мэдээ хүмүүсийн тоглолт хүмүүс сайлах юм шиг. Бараг энэ би чинь нэ. Хэд тоглож Йоо яа. Аргацсан шууд алчид. Disruptor авах хэрэгтэй. Ойн шүү. Оо тэр бонус. Оо бонус ч би өөрөө бонус авчихлаа. Юм байдгүй. Най. Ямар гоё юм бэ шипа. За гараа. Оо. Окей. Би үхвэш. Зүгээр спейс штэ. Өвдөд тип хийсэн те. Өвдөд сая доош тэмцсэн. Ашлаж ирээгүй юу? Би ялч үтпит. За тэгвэл энэ 6 хэрэгсэн үү? Хэрэгэлсэн шүү. Хэрэглээгүй. За. Окей. Би чамаг юу гэхээр гол дэсэн анзаарахгүй доор яач. Би дээр буух яах вэ? Муугаад гуар тавьчих зүйл. Гэнэмтэр яг надруу. Надад тип 50 секунд шууд. Бараа дээр буугаад би дээр биелчих та. Тэгээд алуудгүй. Өвдөг юм. Хөнараа. Бууж. Би ямар амар хол байна. Nice шүү. Гоё болж шүү. Ямар аваад өрөвтэй. Гарсан. Өвдөг. Одоо яг юм аач тэгээд таханд орчлоо. 4. Фэсттэй үүдээ. Яг ба. Лош өгвөл. Мэдгүй маа. Бохоос юм наацаа. Өгчих гээдсэн юм аа. Үштэй. Жигхэн миний жижиг хаа. Миний статсан ихтэй. Миний нэг уншиж шүү. Ямар энэ тагш. Шипа. Мохо. Бараг зүвдөө. Нохо. За би миний борон. Тэр вортыг мэдсэрэж. Надаа догор дээр ворт шуугаа. За. Вортыг мэдсэрэж боолс явуулсан. Бара типэн доор бохоо. Гэтэ ардаа. За боц. Чуваком. Намайг харж.
Гайса дээр ойлаад хаа. Тэгэл та. Гайс үлдээ байхгүй шүү. За чараагүй. Амаал матрат тавчаад. За. Тор уурш. Өвдөн дээр байна уу? За чи наатантайгаа зурлцуул. Ий 6 гайцсан шүү. Он. Nice. Oh, nice. Би мох Америк цагтаа шиг ирсэн. Тэсэр. Баярлалаа. Энэ дээр what таагаад байна шүү дээ. Бацтай. Бүүдэр бааш үү. Бааш ямар амар шаач байсан. Оо нохоч. Наад тэр бааш ямар амар шаваад. Хүүс. Яа. Энэ бааш нэг ямар алдаатай оролцсон хайш. Харин тий. За жоо хайтан чухаа. Чи тэгээд КП авах болоос. Хайтан ч гэж. Тэгээд одоо тэгчээд бодлоо. Тэр бохон байна. Багтаа надад гурвалчин дээр нэг вартай өгч. Окей. Он хач манай тэнэг юм. Нөгөө доор юм байгаад байгаа юм байна. Ямар харж байна? Доор байлах юм шүү. Идэ яваа. Үргэлж юм шүү. Гонхойд. Энд бартайстэй. На бафлара. Нүдийг мөркөө. Фак. Яа, нэг койл байна. Факш. Нера. Нас. Энэ ч тавьчих байна. Алфа. Алфа шүү. Гүйж оош. Чис та. Доод. Энэ тэгтээ амар зүгт юм бэ. Нара вард болоо. Энэ. Бэлэг.
тийш очихгүй юм те. Ана вид хаана байна? Зай. Харсан шүү дээ боо. Байна. Харсан шүү дээ боо. Fuck. Тэ хараад хөө харахаар юм тий. Хийг ярьлаач. Өвдөө боочаа шүү. Ой, бот. Нахаа сая зөв дабл хил зүгээр болчихсон шүү. Fuck мамра зээ. Яа цэргэн дээр койл рейс атах юм л тоо. Чи бит хүний стак аваад байл та. Ой, хэдүүд одоо доогор явчих. Япа нийтгүй. Энийг авъя. Масаа чарчлах юм шиг байна. Хин баг чарчлах юм шиг. Чарч. Мата. Чарч. За ер нь аргасан зүгээр за. Сая их чарчлахгүй. Яа. За дээр хамгаалахгүй. Хамгаалч болох юм байна. Би тэгээ та нарт уултын өдрөө. Жижиг хоолой шиг. Миний хоолой гарлаа. Хамгаалах гэдэг нь. Хамгаалч. Өдөр нь авах. Нөгөө нөхөр найдчваа зү. Шиба. За White Nice. White Newtons Кронат штэ. Өөртөө тавар. Fuck юм аа. Хичээгүй л юм. Юугаа. No pressure. Зачем он пришел? Нара. Пёнтко. Инара. Оо. White tip явахгүй. Та нар байцч болно. White tip явахгүй. Тэпэ бохоо бай. White tip явахгүй шүү guys. Ямар тэнэг юм бэ нөх. Yeah, nice. Wow. Yes, sir. Fuck you, sir. 그래서 뭐 다른 거 써도 되네. Oops, I think that I find myself a journal. За смокч жоосон би бэкэ бит тоос. Смокч. Хан смоксан. Тийм. Байлцсан шүү. Энэ юуг авах юм байхгүй, хэстийг авах юм байхгүй юу? Явч. Гол бэлчиж, энд гараад бэлчих нэ.
Смоклод void-ийн барьчих юм уу? Харин смоклууд void-ын бариад авсан. Энд смоклч юу? Энд 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 бэлж. Зур ааг алчих юм шүү. Ааг алчих юм шүү. Нара. Би void-ын зэл шүү. Void. Nothing I choice was. Жаамас. Easy. Энийг гүцэхгүй те. Шаа. Гоор шаа. Энийг гүцэхгүй. За. Шаа. Sorry. Тэгээсээ биш тип гэж болохоор байсан. Тэгэд яг та бид хоёр ямар стан байх юм шүү. Рандороо 36. Энд дээр вард авах. Энд дээр. Иди. Одоо дахиад байлцсан ч болно үстэй. За энийг хүлээж төө. Тэгээд смоклаа. Одоо тэгээд нийлж ядл уншиж чинь дөө. Тэр чичгээ харахгүй. За харин маанад жоохон дотног байна. За энэ дараагийн вейв руу явах юм бол заасан за. За би харьцаад тийш за. Сая өвдөө ихтэй жижигхэн зураг яачлаа те. Жижиг нэг аваад энэ ч шүү. Жижиг нэг аваа. Жижиг нэг аваад. Шигтэй өгөх байраад. Дорч өгч байна. За би хатсан засчих. Альцэн дахиад смоклцсан юм уу? Дөрөвөөр бейтлэн захихта тий. Бод. Дотны. За голоос доош явж байгаа юм биш үү? Энд чатлж. Энд алах та. Нишэд цаарчлахгүй. Гүч. Энд өвдөө. Void art болчих. Guys, void art ч болж байна. Эста би бүр юу хийсэн. Яа, шипа бүр яг могонд болж байна. Наач коронавирус шүү дээ. Яабо. Аштай. Би очиж. Шнооч бүх скил хийгээд амжиж юм. Тэгээд гурван ингээс энэ барьж ямар ч хэрэг. Тэгээд би бүр жигтэй стапонд нарлаа. Айл эндээ вардтай байна. Тэгээд нэг чарчин дэс ч юм уу. Тэгэхээр 4 сая зэргийн хайж байгаа амар азар нэг үүсэн баха. Чарч мэдчихсэн. За юу яа? Одоо очиж. Байд. За смоктор хэдвэл. 46 тэ айл тэгэхээр коронавирус байгаа шүү дээ. Коронавирус хийгээгүй юм уу? Хийгээгүй. Тэр миний энийг жоо хэлчихгүй юм. Бод нэг хоёр гарч байгаа даа. Эндээ вард тахад тэ. Вардын устчих уу? Яах вэ? Нэг олон имжлээтэй дараагийн веб дээр хааж байна. Энд байж энэгээр хийж. Дөрөв дээдсээ алдаагүй шүү дээ. Дөрөв тор. Ачаа бик би явахгүй шүү дээ. Танаас. Голоор нь бичтэй.
За одоо сетап хийвэл би реквен байгаа шүү. Жижиг шууд бариад авах. Яг хөдлөө дөрөв дээр л дариулмаар байна. Дөрөв таарах гэхгүй. Нара. Гэр. Натана тагч. За надад ч юу гэдгийг тэрхийг хүлээчлээ. Тэр варта зогчоснасаа. Миний эц 20 секунд шүү. Энэ таараа зүгээр байг. Энд дидион. Руу. Пинк китэрт. Тэр нь амар стронг байх шүү. За капиталса. Альч смок. Энд тогсохгүй. Ой, манай доктор чинь яа. Надад тааштай шүү. Смокийг би зарлсан шүү яа. Энэ гол мал байлт юм шүү. Байлтж болно шүү. Байлт л та. Энд одоо гарч байна. Дэшээ явчих. Нийт вартсан бахад. Смок тарчж болно шүү дээ. Энд нэг баатар гарч ирнэ. Ягаа. Хой. Болчлоо штэ шиба. Нүхтэй тоглоод байгаа ч тийм. Энийг алдахгүй нэ амраа. Аа. Наа чи нөгөө AOV гэдэг скил аа. Аа тэгээ. Бас зарим үгээс алдчих байлээ. Энийг зөвхөн өгч рейнж нь. Яа би баг унлаа шүү. Silence. White не секунд. White одоо гарч ирээд яг яах вэ? Зүгээр харна. Анаар нүдгүй шүү. Чи T-shape ч юм уу? Одоо Оршин төрчих юм шиг байна. 23 хөндлөө гэдэг тийм. Шалгацаач. Оронгор 37 мөн шүү. Хэд гэж хэлдэг та. Оронгор 37 мөн. Та бараг л төрчих. Нэг ч авах. Үгүй чаа. За дараагийн дээр нь void big-тэй болчих юм байна. Армд жагаал. Жон дээр байна. Тэр ямар хүн болчих вэ? Бошаа гарчлаа. Оо имс яач. Рушон дээр бэлж юм шүү. Нара. Рушон жоохон зодчихоо тэгээд эренгүүд нь байлж байгаа. Одоо баг авчих юм шүү тий.
гарч шунаа задахгүй. Крона нь уушсан болоо. Зогсож. Хонор. Яа зуршаа. Тэр ашаа дотлоо шүү. Байлдахгүй шүү. Ягаад би гэж вэ? Тусал байбек энэ трэнэ. Позогноо цаас. Чи бикап юм шүү дээ. Тройч. Яа. Тэ баарсан шүү. Ороо ийцгээрээ. Ягаад өгч юм ийсэ? Баа бавшиж би форт нэг яаж юм. Ороо ийц бас амар явж шээ. Ямар лайтай вэ чи? Гээ татаж байгаа. Хаяа бирээ залтаж болоо. Бискатыг авахгүй болно. Өвдөгийн олтыг л унчих гэдэг. Оо тэр чи миний мөрөдлөөр гөрөөд. Асан чи мөрөө хийж авта. За намайг төрөнгө төсмөглөж байна шууд. Намайг гол хөвгөд. Энэ бод смоглэхгүй. Бэж. Эхлээд энэ хаваа шалгахгүй нэг вард центрийг өсчихэж байна. Войт Бекевич. Бодлоо шаардлага. Наач чимрээ давраа орчлоо. Алж ин та харин. Аль. Пойдирана. Не. Ача байбекко. Яац товц. Петро. Ризаат. Оо. Хой. Яал гаргаа ит ямар. Easy bottle гиндээ. Оо нохоо. Соногосно. На уушилж гойсон. Хэдүүлээ 10 секунд дотор амжих байсан маань үзэх байсан. Харин тийм. Амжилт. За. Амрако. Энэ хүний эсрэл тоглох гээд байгаа шүү дээ зөв. Оо, Divine 5. Типа энэ дөрөв болсон шүү гэж. Оо, троллтой тоглолт нэр хожигдсон ба шүү дээ. Йоо энэ хартаа. Манай компанитай холбогдолтой 10 13 тоглоод байгаа юм шүү. Тий, цаамаа золбоо бүгд тоглож шүү дээ. Нарагийн багч энэ гэдгийг өгөөд юм уу? Жиракс нь өгөөд биш юм уу? Жиракс нь хэм баха. Нарах.
Тогч хожицсан юм ба шүү дээ. Хожсон шүү дээ. Тийш. За нэг мэд явчих. Тэгээ болид хөө. Амра байна уу? Амра. Амра. Болгож тарч. Ачуу. За MVP өрсөлдөө нийтлээ дахиад. Батны MVP гэдэг байгаа чинь. Самэ чогрог MVP л. Тааш. Энэ бол кари ачуу. Энэ юу яа? Сайн тав биш. Офлайн Мирана юм уу? Дөрөв шүү дээ. Сайн тав биш үү? За. Эмэмара тушаа яалыг тавш. Ба нэг тэпо голдоо нэг алдсан юм чи би нэг мэдээ нэг алдчих. Өчигдээ өвдний эсрэг угаасаа тэгээд өвдний фейвор шүү дээ. Амит төрөний 3 рейсийг харсан чи голд яасан. Навшиг вакуум дуулцаад нэргүй авалтар гэж. Ойди вакуум яаж гарч орж байгааг юус ярихгүй. Чамд яаж 20 ямаар өгснгийг хүрсэн ярихгүй. Юу өгснийгээ 20 ямаар. Би саатад өгсөн 30 авсан. Окей. Бай Мирана. Хэдий кэри юу юм бэ? Хач кэри. Хач кэри. За сая. Өвдөд энэ сикижээ бидний сайн мэдээс авахгүй юу? Өвдөд нь чигээс одоо багч чиг өгч үү? Оо ястай байж ч одоо ямар. Багчтай ч одоо дийлэхгүй шүү дээ би. Чи яхаа дийлэх. Чамаа хэн дийлэх. Гүйгөө пад нэг диячууд хэдүүлээ. Манад өгдөггүй амрааг болоо. Энэ багч өгдөггүй шүү дээ. Би яриад өгдөггүй шүү дээ. Би өгдөггүй шүү дээ. Минут болоогүй. Минут болоогүй хүсэн байдаг ёо. Оо. Аралдаггүй. За тийм яач. Ой би арууд идэв. За. Наад бол ч одоо арууд өслөө баа яваш. Яа эбэр охин бэ. Одоо нь явахдаа ийм. Нэрэгээ сум хаашаа явсан. Ансаа нэг сони маач. Perfect гэсэндээ сайш. Арай. Хав байгаад юм шүү. Ямар амар юм бэ? Тэгтээ би яалч perfect гэдэг сонсон байна. Чөө. Мөрний стар багчдгүй шүү дээ сайн юм. Гүнхтэй рунд руу ирж яахтан сумаа ийцсэн байсан хоо.
Oh my god. Жиж. Алаатай шүү дээ. Япоч явуулч. Жижиг бид явсан чаа. Эшин 4 мэд яваш. Намайг мэд явсан. Ой натай. Амар шийдэж нөө. Жижиг ба. Тэр таттай эшин 4 явсан гэсэн би тооцоолсон. Таата бада бирана алхацсан уу? Атлаа. Someone better. Өөрөч маана хүм. Ой, югт. Вар центрийг хаан зооч юм уу нохоч. Энэра. Би энэ хойноос зурлцчлаа шиба. That's. Ишээ. No. За. Мэнда баахан таанга авчиж. Амьд үлдэх боломжтой байсан. Нахаа тэнэг эндээ өгөхгүй байна. Вау! Болсон баг. Араа. Нааруулсаар тулсан юм аавья. Юг хэ. Мэдлэр ажиллаагүй. Өө гэж. Оо, сумгад. Ихгүй мөрөө. Агрын. Ямар бүдүү quest. Чисээ үсрэх таахгүй та. Байхгүй. Хөөе энийг авч болно шүү дээ. Яа юм бэ? Наадыг гэдэг. Очоо таацаа. Тэсүтэй. Бодох. Байна. Киан байхгүй. Оо, ямар ч. Табаг ард оос тандаа. Бая. Нахаа.
Зогс. Дахиад. Чөч. Яам буцаа доош явц шүү. Яг хичээлээ бас халдсан гоо. Саагун доотлын рүүнийг хараадгүй ш. Юу яа бэ? Доод дөрөв. Оо яа. Ир шүү. За. Бомбыг нь хулгайлаа шатцгаа. Ач 6 өрөө гоос. Өрөөг 4-тэй шааж, 5-тай шааж. Нөгөө гол дээр стандарт гэх юм уу? Хамгийн гол наач одоо ингэж яцсан тойрчлах шиг. За. Ой. Бай стандарт жина. За дээр очиж аллаа. Наач хүүхд одоо идлээ. Баги сум. Шог байна. Фак над суума зэрэгт хийсэн юм уу? Оо, огрид ирээч. Эсвэл чам сумтны гэж бодоод. Идүүлчихлээ шнаа. Яг хоо. Биш. Гол авах шүү болоосаа. Доош явж байгаа хөө. Тэ 6 орчиж. Энэ одоо дахиад идэхэд ирчих. Яа. Зэрэг аллаа 6 орчлоо шүү. Бид тахчихлаа шүү дээ. Шот оо эндээ юу? Бол шүү. Аа. Тэпа вай доош явц шүү. Е. Тэгээ би багийнхандаа туслахаар явлаа. Гойд цагаалтай ирсэн. Вард чуайн. Юу байна манаха? Дартай айтсан. Арчээ дээрээ тэ. Састан байна уу? Шот станц шүү. За, стандарт татуулч байна. Рэнж нүрхгүй нэ. Одоо nice. Наач унцаа. Аа, nice. За Тибо дээр ирж туслая та. Мак тэгээд Бристлокийг хийчих юм уу те? Миний марфал хийчих шүү дээ. Нэг симплит явуулсан. Манайч баг хараад байна шүү. Насаа бандуугаар шатгүй. Түрүүд боор дуунаш. Оо тэба 5 гэж. Энд байхгүй юу? Биш. Наач яа баа та. Оо пат. Огр болж байна. За пажин хит юу шүү дээ.
Окей, шэймш. Арч л та юм. Тана боргон дээр ич л. Амтата. Тактикл хийх гэж мэдгүй амраа. Жохон таргалуулж байгаад алуул их баунти авдаг шүү дээ. Тийм. Став. Аваад хийм гэж боддог. Гэртээ битгий туршиж үзээрэй. Сайлсан шүү дээ өгөө. Аха. Ингээд авахгүй юм уу? Насаа миний 6 хийж байгаа гарч байгаа шүү дээ. Сэтритэ. Баа пачиг нахиж болно шүү дээ. Өө пач байгаа. Оо. Буцаа арчлаа шүү. Би буцаа арчлаа. Перспектив. Би тэр Леонд буцаа арчлаа. Би тэрийг яга буцаа арч. Дэмп тооч харсан. Хөөе, нэг арчлаа. Нэг арчлаа байгаа шүү. Зүг. Би зүгээр оохчихсан. Бүгд дараачаач, бүгд дараачаа. Болтой. Нахаа. Пачиг гэсэн байна. Гараалаа. Ինչээ нэг варц ирээд ирчихсэн шүү. Чирээсэн ч юм уу. За насаа жоох аргашаа модон дотор нуугдчихээс бол те. Бүгдээ тавьж хоогаад авчлаа. Nee, это просто по. Ер нь л жоохон хүний дотоод ийгүүл байлтлаа л да. Тор. Өө дэш тибэ насаа. Бага. Хоёр яалтан ш. За би модох гэдэг шүү. Ваа, шиба. Скай мод цаас. Би боч. Алаа. Энэ тэгээд фарм. Ямар их интернет заадаг юм бэ гэж. Гац зэрэг дээр чи. Хөөж. Хоёр зэрэг байсан. Би нэг авах шүү дээ. Би нэг л. Тоосаагүй юм. Хаана яах вэ? Манайх байлтаад ш. Би яг амар. Би байлтаад болох. Ой, надад тагч. Түл хамт гоё. Лооч чи юм. Юу гэнэ? Окей. Болсноо чи. Шокерч. Хотел. Очиж. Бристер явж болно шүү. Би 6 та пач хамаг би. Пачаа. Бристер дөрөв. Oh no. What the fuck?
Би амьдч тийм. Энэ фосфорууд ягаад амьд гараад байна? Ухилтаад гэж тэгсэн. Хэстэй байна. Оо надад Ямар амар шамбаарлсан багтаад байна. Байлцруулж. За жоохон дийлээд өгөх шот биш яа. Өдөө пачтой шамбарлахгүй. Бог мөн. наач энэ гараа авчих баха. Өөд үндэ гарч явахгүй нэ. ТП 20 секунд. Миний ТП 20 секунд. Очиж шүү. Я, насагат. Эй, ча. Өө насаач юм уурч. Үнэхээр л MVP авах нь л те. Хай приморт чи хамаагүй таа. Яг үндийн тоглоомд хүндэн таарууд тоглож байна. За ингэж далчсан жагаа татуулна удаа би. Би тоглох яваад шүү дээ. Өлтөөгөө шин миний. Баг надаа атаа суугаа штэ чи сум тамаар байл. Өө наач voice stream гараад ирлээ. Би бооч. Зогцоор юм шиг аашил. Айж байгаа юм шиг аа. Гинэ. Олон байж тээ. Айж байгаа юм шиг дүр үзүүл. Окей. Ачаа төрүүлээ. Яахаа. Зүглээ. Цаа шүү. Скач юу ч юм шиг. Айж байгаа юм шиг дүр үзүүл. Айж байгаа дүр үзүүлж байна. Най ямар гоё юм. Ой, манай нөгөө Red Boss хана. Өө би ичээ бүр жигнэс айх болоод байна. Тэнд үрчээд бураад юм. Уга трик. Атас. Энэ юу хийгээд брэслэг ганцаарыг алаад байгаа. Би айж байгаа юм шиг үзсэн. Энэ нөгөөд нь бүр айцгүй яваад байна. Ямар айдсгүй юм шиг. Яг хэвчээ гэрээ. За. Маса. Sorry, мэдээ. Өөр өөхөн зүгээр байлээ.
Чи нэг шидэл өчтөр мань бүр 30 минут амьдэр шидэх юм бол. Насаа зүгээр фармда завгүй гэж. Би яг үндэ угаасаа каст өөр газар хийдэж очихгүй байгаа. Сопорт зэрэг зохихоор ингээд уудаж байгаа шүү дээ. Хамт вагабама замаг тоглолт үзэлтэй. Жижиг. Чи White Spirit скил хадгалаад байна уу? Чи. Гари дээр боох яах вэ? За смок тарах. ТП авч. Гурлан смокч та. Яа тийш авах чинь амьдрал. Гурлан нэг ч. Дээр ачтараа. Таха. Это еще очень. Тест. Unstoppable kill. You are Tesla. Вот бачруу доошоо смоклоо. Эсвэл наашаа ТП-цаа. Бэшээгөө по. Гүү би зүгээр 325 бүлэгч идэг ш. Хаж болоо. Тэгээд хөнгөлж. Нэг хаач. Тэвээ. Бот үнэх бай. Билэг байд юм. Скил нэг уншгүй юм шиг байна. Кул хаан. Жижиг. Тэш тийм баст. Нэг харах юм аа. Миний бат ингэ байж бас. Үл таав 20 секунд. Шат яг үгүй тэмдэг л шүү дээ. За яах вэ? Жижиг дээр бочих. Биш. Тэр бочих жижиг. За бала. Одоо нарагшлж ш. Арчлаа. Оо. Ваа, цаавар навшиг хараад байгаа. Зүгээр Хашаа. За одоо наадах. Би эвэт явах хэрэгтэй байна. Чи болохгүй чи угаасаа наадахад тэр юу даалтцаа. Би баасан дээ боллоо. Доктор даалтцаа чи. Байвч доктор даалтаач. Юу 5-аас дэж юу? 10 килт. Масаа зүгээр нэг 4 малидикт хийлгээл тэгээд авчихна гэсэн. Жишээ нь одоо болсон чинь нэг сан манай За. Дээдлэлээр явах нэрээ амарх тий. Смоклууд доор алчих юм шүү. Жаа. Хачтаа болохоор. Оо манай MVP. За хүчтэй. Үнтэй баттай. Бачин гэрэлтүүлсэн. Сонтер яаж гэр? За таарнаа. Wow. Actually, cookness. What was some on?
Яасан амра. Яг тийх нь орсонгүй юу? Тулхаа хийх шиг байна. Алдаа дээр суралцсан юм яа. За. Амра яасан. Чи наад удраач болдсон шүү дээ. Одоо ийдээ. Одоо хайраа. Кул авт би нэг ашиг тасгал скип аа. Яас удраагаад байна. What the fuck? Яагаад болохгүй? Нохоо ицэн. Тэр нэг юнит дотроос хасаа ицэн. Тэр чинь форс морс тоохоо шүү дээ бохоо. Аккордлис. Оо тэр Бристл агним хийсэн байгаагүй. Сэнхэр туяатаа авчихна. Сэнхэр туяа. Төвшин туяатай биш. Жижиг хийх даа. Найс. Жижиг бүсэлж хийх яваа. Насаа чи цагаат тавьсан хоёрыг аллаа. Гой. Арчтай хараад. Рүүтлэлц баатрих хөвгөлтэй чи. Тэгээ. Бүдүүний наалсан. Яа. За спидлаа явлаа. Амра би осрол орчихоо. Тэг. Энэ туслахгүй яах вэ? Туслахгүй яах вэ? Үхтэй. Астагээ. Мэчок чи наалтай. За 15 болцсон. Баса go MVP. Go баса go. Түүн дуустаа. Хочин. Насаг хүснэ дараа дуусгая. За. Цан. Жижигэд. Айдэ. Шиба. Тодорхойш. Ваа. Маркетинг дээр хүүг хийх юм гарч байна. Хагаар. I think that I found myself a cheerleader. За саний хүмүүн болов. Одоо таахгүй. Би амраа immortal болоош.
Амра дабл таунад ашигласан уу? Дараа мид кэр яваар. Live stealer. Мухатар та. Оо юу шикэр авсан шүү дээ. Өө нохоо. Чи оф гэж яа. Ласт. Дэвай юм бэ чи шикэр авлаа. Шикэр авчихлаа шүү дээ. Миний шикэр хөөх. Оо? Миний шикэр зөөлхөө. А зөөлхөө гэж бодож юм шиг. Миний шикэр хатуу. Оо. Жижиг би мэдвч. За, флэт лайв стилээс гэж. Яах бэ дихгүй шүү. Оо, наа. Морфор 8 дараа очиж гэж шүү. Морфор спамер. Миний морф гасаа. Топ тир тусч. За, Амрагийн эсрэг тоглолтод морфин бандах юм байна да. Оо, нэр болохгүй яатсан биш. ууса морфин бандахгүй бол манай нөгөө хитэн очроо хойлоо ачгүй. Бага. Цээж налал юм байна. Асуулч. Жижигэр зараад хожигдож штэ үг. Жижиг дог. Яах гээд. Шимний манд. Тоо. Ажвар тоо гүйл. Трэн. Гоначаар. Ой. Гой. Жижигдэж. Гой гэдэг юм чи бэлдээ. Биш. Синтрес нь авсан юм биш. Тий. Easy. Ой, шаачил. Ой, зам амт болчих. Try. Сусгүй болчлаа. Нэг өдөр зодё. Ган шейкрэ зодож дараа имдүү шүү дээ. Энэ артлаа зодчих. Нэг ч уушч байна. Янас. Бүлтлээ. Окей. За. Не байташ. Иштэн барьчихгүй юм батмаатан гэсэн. Бүрхгүй штэ янда. Яг ажил. Тэргээ аваач.
тийм. What the fuck? Görüşte. Samenda tango. Easy. Энийг татах уу? Баг гэрээний барьчвал энэ лайв стилэр нь юу ч хийхгүй зүгээр хажуунаас нуруу илэн гэстэй. Баг энийг таг өгч. Наач одоо ч хангаад. Дахиад ханга. That's nice. Аппетиттэй. Чи хэлсэн бэ? За би ялтай зөвхөлцөө. Одоо Иш. Асуу. Перемана. Арены манаг болчлоо. Стикч тарахгүй. Дараа төрөхгүй. Окей. Манахаас гол руу ич бодол тэнэглээд өгөх юм байна. Одоо татнаа зэрэг хүрсэн. Бир чекер аргагүй. энийг бариад авах. Надад ч бариад хэрэг байлаа. Оо баг. Мангас. Оо одоо. Yes, fuck. Жижиг. Ваа, шипарча. Батак. На, тага. Thanks. дахиад консюмер суудгаар илүү удаан ирдэг үлээ. Тийм юм байт юу? Илүү удаан явдаг. Шекер бат босшоо. Фака. Зүр цусаа хийчихсэн юм. Ой тань. Асууж үзсэн. За тэгээ би эндээс нь бүгдч. Тач наа цах гот ирнэ тэгэнгүүт яриад байгаа.
Юу. Ёо, вау. Вау. Вау болчихдоо. Гайхамшиг. Энийг л гайхамшиг. За найт. Нара. Одоо илүү зөхгүй үү? За чадахгүй. Би баатууч. Ландороод байла. Төрчин. Чекер нь гол бэст шүү. Нэг татчихээ. Тэрхэн байж. За мөн усан дор. Амраач юу байнг усанд орж байгаа хөө харуулсан усал юм шүү дээ. Урсаа гэж. Гүнзгий бүр самарталцтай болчихжээ. Тэр грим харагдчихсан шүү. Үржүүлж байгаа юм да. Янтаа. Хоёул одоо баг зэх юм шиг. Чимаа. Ярка баг. Энд. Төрчих. Easy. Тот. Баклера. Storm дот. За наадах ч дамжлж болсон юм. Чи болсон 6 орчих юм шээ. Үнд 6 орчуул юм гэсэн. Тэгээд гарчих юм байна дөө. Рейжинд оруулах хэрэгтэй. Би ардитад чи хинкстэй юм ярьж штэ. Ардины хугацаа үзэж байгаа. Өвөө шууд хинкстэй барьчих. Тэгээд чи жоо хинкстэй хийсэн юм байна. Одорч. Арпич. Нохоо. Чи яагаад гарч байна? Тэр байл шүү дээ. Наач уусаа зэрлээ орхосон. Тэр хол явсан. Чи тэгтээ хикс шаг хоёрч арай хурдан уу? Сагд. Энийг ста. Гэхдээ энэ нэг авсан болохоор ч юу вэ шүү дээ. Хурдан шүү дээ. 1 секунд шүү дээ. Текст. Исээ бүр хол яаж гэсэн юм. Жижигэд доор бууж алах уу? Ярил авч. Яагаад тэр могоор би 6 орчуулдаг нь гидд авчмаар байна. Очиж байна. Оо юу вэ? Storm дээр. Мос. Жижигэд доор буухгүй. Юу нэг бас. Энэ юу шүү дээ. Өлтөж тэмфэст шүү дээ. Рейж чахгүй. Арай тийм бич аа. Хангалттай л алхаар болсон юм шүү. Наач маа болчихсон. Баг одоо нэг биш. Юугаа максч байгаа юм. Шаглаа. Тэгин. Шиг яг бороо юм шиг. За дээр 5 шүү. Хоёлаа хоёр өртөлтөн дээр бэйлж байгаа байх юм. Үсгэн. Чи жоохон мод зогсож байгаа юм уу? Хоёр юу штаг шүү. Яст нэр амраагаас зурж байгаа юм шиг. Амраа доошоо буугаад ирэхлээр дээшээ буугаад. Оо. Yay. Оо, стонгорс.
Яа. Шиба. Авчихгүй. Чи өлтөө тавихгүйсэн сая. Хүч хамжаагүй. Шуу шаачлаа. Наач одоо инфест таах. Наач ичгүүл юм байна штэ. Нара дахиад ирж байна. Аавалтай нь штэ өвөө. Лор боо тэгэж гоо. Би боона. Яа, тэгэх. Надад авах. Чи тэр бэйж чаж. Боох нь тэгж. Гооч наа гооч. Я боосоош. Маркийн марк байх л. Аа, эсвэл авах шиг. Нэг яслам уу? Ёо, би бүр цагтгүй шээ. Оо. Тэр манах та. Аа. Одоо та буцчихвол шүү дээ. Гүйл. Аль зэрэг орсон юм чинь? Маш инжектор орсон. Инжектор. Nice. Би бож. Аллаа. Дахиад торгох юм байна уу? Оо, шейк нь. Яа, миний бар. Арт. Nice. Nice. Collapse гэдэг. Collapse. Жагар. Collapse. Эндорт. Я чиего. Амра. Next. Амра топ лейн хамгаалсан байгаатай. Хамгаалсан. Тошигэр. Спеши на. Окей. Оо, collapse. Collapse. Одоо алахгүй. Шипа. Шаман зургаатай. Хикс зургаач. Мопса. Би нэжэд нэг хапгүйгээд ахаар. Чи яаж намайг оруулах гэдэг? Тостай болов гэсэн яаж тосгүй. Одоо гацаа. Ui. Okay. Taas Ninja gitu aja. Kolaps. Oh, that's a tune. Collapse. Олооч чи. Hindi tiga mo, sa korpo na. Tight. За та яа хэлж дуусгаач.
яг хийх утаа гэж байна. Нэг зүгөө. Хад болох чи. Энэ Зани Баатар ч гэсэн юу ордог гэдэг мэддэг байл үүдтэй. Юу? Энэ павер ордог гэдэг мэддэг байл үүдтэй. Ахад суулж. Оо. Вау. Тий. Би гүүч. гэж хаалта. Оо нэ. Collapse. Оо хүчлээ штэ. Үе тэр байгаль өгсөн биш лайфстайл юм. Лайфстайл ямар хөөрхөн юу олцсон те. Зэрэг яаж ирлээгүй. Висэш. Чодон унтсан байгаа юм шиг байна. Тийм бай. Окей. Storm юу авчихсан? Салхимчсэн. Хөр хитэр. Чач. Бар маа юм шүү. Ахяач. Collapse. Vision. Яг хэнийг харсан юм бэ? Салхины ном авсан байсан. Нэг чек. Ахяач. Ich wüsste. Да. Ой. Это вот пустый это. Ja, så was. Угсаа харахаар жоох эвгүй юм аа fuck. Амраг элита аваад тулгаж яхад нь хажууд нэг нь шоулаар байгаль гаргаж алаа ичиж. Ойр жир нь мап тэгэж өгөх нь амар одод байгаа. Тэнд болоод байгаа гэж. Таа. Нэг чаа. Хараа яг чи юу авах вэ? Чи нэг аа. Shaken Dark болчих. Интернет эксплорер юм уу? Залхич 17 дээр авчихсан. Мчаа. За, эднээс над руу ирээд очиж юм. Коллапс. Ус авахгүй шүү дээ. Жижиглэр багхгүй. Заасан шүү дээ.
Атомтой угаасаа алахгүй шүү дээ ч гэсэн. Атцсан ч яаж байна. Энийг ярьж гаахгүй байх үү. Асаа зураатай. Яахгүй ямаа ёо. Тэрнээсээ яахгүй ямаа ёо. Юу вэ? Апрелла хамаяа. Магнусаар ингэж шахахгүй хамаа ёо. Өөргөө коллапс гэдэг шүү дээ. Смок байна guys. Коллапс гэдэг. Чаг коллапс. Одоо бишчихлээ. Аска дараагийнхаас нороод авахгүй даа. Би дараагийнхаас нь гарна. Гоо. Биш. Орчлоо нэг. Ай дуусч байгаа юм. Оо, хатаа. Коллапс. Коллапс. Хатаа. Яа, нөгөөх нь ирээд детап хийчихдэг. Коллапс. Хөөе, яг үндэ та нарын буруу штэ. Авчираад ирэхэд шууд хиксдэх гэсэн байхгүй. Хоол байлаа. Шалтыг орсон. За сая шиг байсан өөрийгөө авах нэг форс авъя. Би гол пост харасгав. Таа. Чи шууд үсэж байгаа зурж байгаа. Оо наач спам шүү. Гол асаач. Оо яа. My fucking god. Би онцлаа. Storm маань Storm Knight сажнаас чам. Малаквэ бэчээ. Окей. Ой. Он хочин. Нохой. Яа нэг гэдэг. Чи найзгаа яриад хаа. Эцэг дэдли фэр мультич сууч. Эбос хэлээд яач авц. Би дугаал доош явж байна. Guys, нати бат ер нь бай эхлэхгүй байна. Манай мал форшаа авч чадах уу? Одоо шүү дээ.
хаад. Хин таглах юм байна. Шууд шамаатаа болчихсон шүү дээ. Шамаа шууд текст юм. Зураа. Шам зурч. Зурч. Айгу 6 авчих юм шүү. Аса 2 тойрдоод өччих. Линк нь уушлаа. Өөч миний скил бодлоо шүү. Oh, nice. Collapse. Collapse яах вэ? Энэ стресс дуусаач. Жижиг. Мууч. Оо, Биш. Ямар мохош хөндлөж байгаа бэ? Та зүгээр нөгөө хоёрыг алдсан. Ямар мохош хөндлөж. Collapse нэг сонирн байна. Арай. Дөрөв шан дээр зүгээр зураацсан азар. Teraz dollar right? Storm орж ирдэг болсон байдаг шүү. Бамбиг орчих юм шүү. CTP төдөрч та алаа. Нөгөө ингэж таарсан байна. Тийм таарсан. Винара. Оо. Ой, бэлтэр цэрэг. Nice. Нөгөө нэрж юм да. Байлдах юм уу? Винара. Дэвшин дуусч. Йоо, сэрдгүй. Дураад штэ. Стара. Ана этэн багтсан. Мат багтсан. Яа, хоолоо. Тэр яаж алах вэ? Би хийгсдэг үү? Оо. Collapse. Наадтаж үлдээ ирэхэд үсэрчлээ. Энд юу яхаа болчихсон шүү дээ. Статга болчихсон шүү дээ. Би линк авч марах юм. Гэтэ энэ стрессийг барих юм бол хекс хэрэгтэй болоод байна те. Тэгвэл силвер гэж авчих юм шүү дээ. Алуу өөрийгөө зааварч тэгээд наад энэ центрасаа зохиож өгчихгүй. Гөр би дахиад нэг артик бичвэл. Скатагаас ганц нэг артик бичвэл. За тэгээд би энэ стрессийг нь баатар гэж тооцоод байлаа. Эсвэл хекс хэрэгтэй юм дөө айлтж. Стар юм чи. Хөөе, эсвэл нэг тийм хэрэггүй ш. Манай шамаа 20 хүрчвэл 20 дрэк л ш. Оо, хөөе. Арпитач өгсөн дараа арпич маркет биш шаа. Пүү чи үлээ ингэ гоё ийдээ таа. Ямар мохоо багийнхандаа ирвэ чи өөхөстэй ахтай би. Мод ирэхгүй байгаа юм байна. Мань яхасаа баг явчаас ойлгох хэрэгтэй шүү дээ. Наад игээд сторминг манай бүр дээр ааха биш. Дээш.
Надад ч арктикад амар хэцүү байхгүй юу? Чи ойлгохгүй баг. Nice. За тэгвэл тэр хоёр дэн орчих гэх. Энэ сая баби гэж. Бэнс биш. Данс. Биний жоохон тоглосон юм аа. Наач өөрийг башгүй юм байна. Оо надад. Би байсан ч байгаа гэж хэлж үгүй юм биш. Амра инструмент Ачитрасээс та. next татсан. Кекстэй. Бидний пикэн гарчлаа шүү. Оо төрүүлчин дээр. Род гарах гэж байгаа тий. Оо баг. Зимха. Okay. Спекч. Мокцин. Надаа нэг геймпад гэж. Гонжин. Гол смок хийжсэн шүү дээ. Юу Starman юу татсан шүү дээ. Пикмит татсан шүү дээ. Яа. Руу ингэж дэв. Starman пикмит татсан шүү дээ. Тийм ээ. Хаас ч интернет эксплорер байж. Гойс юм аа чивч. Дэвэр биш юм шүү. Гэхдээ наад аль дээр дэкэбэд авцсан юм. Сая шаман чи пикапер гэж асуусан шүү дээ. Вот эксплорер болчихээ. Коллапс бэлдэн аа. Екэм. Би комьюнити. Махаа энэ амар тэрэг болцсон. Шууд ингээд постоо гардаг болцсон. Коллапсын багтнууд хажаадсан шүү. Гүн шүү дээ. Коллапсыг тоглоо болчих. Юус. Энэ гой. Үгүй асуу. Nice. Collapse. Энд дэр сарья. Мен бай timed silence цаа. Гарья. Амар жижиг сая гой. Ата гарья. Тогсома. Гарья. Тэр үн бүтээсчихсэн. Чил биш тоо. Oh shit. Үгүй нараа. Collapse. Надад ч сая багэр кэстэд дээ шүү дээ. Зам шиг юм. Зав тавьдаг газар юу ачаа. Яа, бүтгэл бороо яа. Ийм байл. Collapse. Storm the Dragon. Масаж хүчтэй. За. Амра дэше боо дропчгүй дөө тий. Яа, стану багаллаа. Зогтчих.
Харж байгаа маа те. Наад чадхаа. Наад Магнустай ипэлдэг ш. Миний найз надад. Энэ угаасаа хот. Миний найз яцгаа. Оо, манай си яа. Нестор маа гэдэг таа. Орос дотор зүгээр. Окей. Аа. Яхан доогор нь бичлэх юм уу, годоор нь бичлэх юм уу? Оо би яах вэ? Амбаа яхан доогор нэг снэйг утсан юм уу? Руна. Доор юм. Жижигээр юм байна. Бодлоо зарцсан. Ой. Е. X. Амчихгүй мэнэ. Баялцаа атакс битсэн тийм ч авах хэрэгтэй. Юу? Жаргаж штэ. Опе. Саяны юу пикап дээ. Факайник. Яа хоорон тосыг үнэхээр хор болгочихжээ. Би байцчих. Оо, хөтлөөч энэ уруу ямар. Шамаа монгоч бүр ангаага зогсож шээ. Энийг авах. Явахгүй. Азат. Би чулуу атгаж байгаа гэж. Бэнд маата хаяач. Тэн дээрч би гол тийсэр авах. Яа итаа. Дооцон стресс систем гэж байхгүй. Хэц түчлээ. Ой. Бац. Хоёр дахигс зэрэг хийгэнээс. Яа таам би идэрч. Оо. Биас гэ таам шүү. Йоо. Биас гэж шүү. Рампич сүнэ тип. Рампич сүнэ тип хий. Рампич сүнэ тип лээч там ямар муу. Тийм юу. Гитар таам. Йоо. Маа энэ хараад үзэн 50 шат аав.
яа гэдэг юм бэ. Сайн баатар өстой. За. Коллапс. Бицээ ба болоо шиг. Тэг грим хөдөлчлээ шүү дээ. Лаги кик. Nice. Одоо жижиг гоод хэлмэдээ. Тийм байлаа. That's боллоо гэсэн. За. Бай. Bye. Bye. Чи ямар аккаунтаар байгаа? Сэн аккаунт гшахгүй. Энэ чи юу гэдэг партигаа шеэрлэж байна дараа авчих. Nice guy гэсэн. За. Nice guy. Юу гэдэг байхгүй шүү дээ. Юу би 2. Юу би 1 дээр. За. Мэж одоо өөр аккаунтаар болчих уу? Насаас мөрфөр тоглож ирсэн бо. Энэ Жарис Марис юм уу? Ой, Баскасаа тоглоно гэдэг сайж ч пүүгийн ганцаар шүү дээ. Дэйл Купер гэж юм. Яа, энэ гэхдээ бүр энэ юугаад ширлсэн чинь ямар таваа юм бэ? Энийг өөрөө тип андаме. Тамэч өөрөөр очтой ганц тавч. Энэ офшнот ч гэсэн амар их Ан чир шаацсан биш үстэ. Зүр тулгарч идэх шээс. Таа боос ёо. Үгүй насураа гэдэг нөхөр ямар хөөхгүй шат юм бэ? За эднэрийн тоглолтыг харцгаая. Дөнгөж хэлж дээ. Pikachu. Эднэр одоо ямар дискорд байгаа юм бол. Үеийн өөрөх дээр юм байхгүй юу? Үеийн өөрийнх нь ямар дискорд вэ? Би фейвд дискорд. Лоббит гот юм уу? Гүйг. Oh, Are you on square? Bino. Күнгэрч чамайг өсөөч. Күнгэртээс чамайг өсөөч.
Кроссфейрийг юунаас вэ? Яаж вэ? Өө нэмэх нэг байгаа мó. Нэмэх нэг үү? Тэч меншн. Мачка найзууд зүүн байхгүй юу? Атбоо. Ачаагүй. Ёо, гүйтээ. Юунаас юу гэж чаднаас нэг өстө олоо шааш. Насаа хоёлаа хайж болохгүй байна уу? Оо тийм. Тэт таагаар найчин дүү. Тибэллаа. Аха. Дүүл чигээ гарч ирсэн даа. Тэгвэл гэхгүй. Яа, энэ аккаунт зэлтүүд толгой хух шааж байна. Чих нэг болсон юм чинь энэ юу ирэхгүй шүү дээ. Нэг компьютер ирэхгүй шүү дээ. Ирэх баха. Гордон ажилласан юм чинь байх бах шүү дээ. Оочтой. Энд тех хаа гвард болох дээр. Нэг орсон хаанаас зэрэгтэй шууд. Тий. Уцлах чи асуулттай байхаар байна асуудаг шүү дээ. Тэг. Оо settings нь ч өөрчлөлт шүү дахиад өөрчлөлт. Сайн өөрчлөж байгаа. Бари. За, жаргаж тоглосон дээ. Баги. Чинээсээс л тоглоом шүү дээ. Фак. Партига шеэрлээ UB дээр. Шеэрлж болохгүй ш. Манай он шеэрлээ. Баг шеэрлээ. Окей. Болохгүй тэгшлээс. Оо шонхоо. Чиний PC нэгдсэн. Тест явж байгаа. Араг нэгтгэс нэгчих баха. Серверэд бүх юм болцсон комнод огсорсон. Одоо тестлж байгаа юм. Өөрөө байна. Дараагийн 5 дахь өөрөө. Ирэхгүй шүү дээ. Дараа 7 хоногийн 5 дахь. Тий. Нэг 2 шиг нэг маань хагас тэнцэнээр цаан тариу дээ. За окей. 2 өрөө гэж 10 10-тай юу? 5 5-тай. 5 5-тай. Тий. За. Насаач гэж хараа. Окей. Тэгэх юм бол нөгөө манидын нөгөө дотоод дээр тэнцэн зөхөж байгаа. Тэрийг эхэлж байгаа байхгүй. Дотоод шохгүй. Дотоод л шүү дээ. Чи гадных шүү дээ. Дотоод ч болчихлоо. Ганц нэг багууд стенд авахаар байна. Тэндээс нэ Dota-гийн үү? Гэхдээ аваад стенд гарах хүн баг байна. Гүйгийн баг бол хүнд л харагдчих. Гүйгийн багт стенд гэж шатаа. Спортоор. Чи манай спортоор ороо таваг явах шээс.
хүн тооцож чинь. Танаач хийх юм блэ? Чи амра Баска. Тэгээд юу гэдэг манайх чаа. Тава. Нэг нэмэх. А йоги. Окей. Oh, that's probably the best conditions. That's probably the best conditions to stream. Oops, I think that I found myself a cheerleader. Тэсэлсэн шаф. Чунга. Би мэдэн үү. За би батраатай. За би сэтэ болж болох юм байна. Өчигдөр өнөөдөр комнат тестсэн. Мэн маргааш доош нэг бод харах. Би энэ чисэд хитэн сар ноцтой шаач. Хаана? Хөр хоцоос. А? Хаана? Төрөө. Өнөө. Янзаа. Хитэн төр түүч биш яахгүй шүү. Би тамглаа. Яа. Яа, пикет эффекттэйгээр. Яаж Таалам хурдан дуусна, удаан дуусна хамаагүй маань. Бай. I think that I found myself watching three stars. EBT. Маса манайхаа YouTube стрим дээр өөрийнхөө аккаунтыг тоглолтыг үзсэн. Обзор. Югунда. Оо насаа. Сайн нөгөө маркийн өөрчлөлт юм мэдхгүй. Модороо кулер биш модороо. Монтас юм мэдэн. Монтас. Бэтэр мэдгүй. Shit. Оромото бохаш. Жи. Оранж. Таач тийм бахаас нэг үсэж слот хоосорч. Миний яг хоёроо байлгадаг газар чи нүрний дөрөв байлгадаг газар чи хоёроо байлгадаг юм шүү дээ. Хүмүүс юу дийлэхтэй дандаа доостой байдаг юм шүү дээ. Мэч болохоор дээдлэн тавьчихсан.
Яг тань шижгийн батчтай явсан. Баг нэмээд өгч. Зайлаа. Бицта. Алхам гэх. Нараг болсон. Хаар юм гурлаа тоглож байгаа юм те. Гурлаа. Яа ихэвчлэн баг өмнөхөөс ямар ч ялгаагүй санагдлаа шаардаа сая. Танаа багоо. Гэ өмнөхөөс баг муу юм уу баг өмнөдөө баг яг нэрээ тэнцүүгийн тэмдэг шааж. Support stand-ыг авах. Би support-оор stand хийж байна ш. Аа тэнгүүд нөгөөдөл нь тэгдэг аа. Тэгдэг тань support-од баг авчих болж байна. Тэ төсөдөл ингэ байхгүй. Яа, ста. Таахгүй байгаа хэрнээл би өвтгөр шахлаа ста. Таавал одоо яг юу болох юм бэ ста баг дэлгэт мэлтэй үжи хаах шаатай. Халуун үзсэн юм. Баста. Окей, ста. За өнөөдрийн авралыг мгийн яриа мэрэ юу вэ? Челси хожиггүй. Тэгэл болоо. Үнэн бол тэр үү те. Челси сүүлийн 3 тоглолт хийчихэд байна шүү дээ. Одоо цаг нь болсон ш. Челси AC Миланд хожигдно гэж юу? AC Миланд ч эвгүй л тээ. Тэ өмнөд нь 3-0 байсан шүү дээ те. Та нар Челсиг мэдхгүй. Яг ингэ болж бүтлээ гэж бодонгоо
Яг тоглож л авах яг юм тэр цаг. Яг тэр цаг дээр доо. Яг тэр цаг дээр тэгээд тоглож л авах. Ливерпултэй дөө гэж авах шүү. Тэгээд асаа. Маах бүр одоо утгаар бүр тэр чиг дутаах юм шиг. Танаа бүр чигээрээ доош орж байна уу те? Тэр чи тэгээд яасан гэмтсэн юм шүү те сая. Маш их гэмтсэн. Яа. Энэ одоо Копенгаген Сити хоёр одоо тэнцэж чинь гэж хизээч түүхэндээ байхгүй юу? Сити 10 гол хийсэн. Ситигийн баг 3 дугаар баг гарсан ч хаашгүй. За Копенгаген ч бас хөөрхөн баг л шүү. Сүүл Сититэй хөөрхөн чартайсан шүү дээ. Гой цэвэрхэн 5-0 шүү дээ. Гой цэвэрхэн тоглох баг үлээ. Өчигдөр Астон Виллагаас л гой тоглож байсан. Өмнөх тоглолтыг харсан. Энд чи тэгээ одоо тэг яах Ситигийн хасах ханд дээр орох хэрэгтэй юм ааш юм бэ. Сити 3 голын зөрүүтэй. Ачин дэс амарсан стадх юм. Ааланд түү скор. Уусаа илүү болохоор бас нэг хүч хаяхгүй гэж магадгүй. Харин тийм. Би бас тэгж бодоод байгаа хөө. Тэгээд яагаад нэг амар ойрхон тоглолтуудтай байгаа гэмтэл мэртэл юунаас ягаад амрааж мамраах юм болох юм болов гэж бодоод хардаад байна л та бүр. Тэгээд сэлхий гарсан ч тэр нэг товч мовч нэг амар. Одоо нэг Philips идэр чинь бүр тоглож байгаа сте. Карлин Philips гэдэг юм нэг хийцээс явдаг чинь. Сити сэлхийлээс нь гараагүй байгаа шүү дээ. Тэр бигээр бас тоглох юм байна. Ой тэбо. Оо. Хитэ орж ирэх юм бэ? 11 сар гаргаад орно даа гэж бодож байна. Ясаа. Тэгвэл тэрийг л асууж штэ. Яас. Чухал юм байх гэж байгаа ш. Амар чухал асуулт байгаа үстэй. Энэс өөр ямар ч. Би орсоор тэгээд та нар сайхан ажил төрөө амьдрал болоод байна. Болоогүй ч гэж хэлээгүй л дээ зүгээр. Орохгүй байсан ч зүгээр байна. Тэгж хийх. Гүй. Марагаар борлуулах гайгүй. Гэ ахээс. Одоо ороод ирэхлээр тэр апуг тижи болгомоор байна. Миний баясаа хийсэн та нарт энэ ярихгүй юм. Баясаа цаашаа Тэнгис бол тоогоо л ярддаг мэрдэг юм наранд орж насан бат. Тэнгис бол бид өөр чинь гоё мой гэдэг л. Хамар миний ахи яг гол зэгийг олж. Оо маа. Тийм ээ виста. Тийм нөгөө нэг апоч нэг систем солиод байгаа гэсэн тэгээд тэр нь зүгээр тэрийг хийж дууссан. Дуусаагүй. Үгүй нэр бодсон. Дуусаагүй шүү дээ. 10 сар болсон. Яа, ер нь бол апу гэдэг чинь шунхлагийн юм мөн биз дээ. Дотоод юм угаас хэлж байгаа юм шиг гэдэг юм аа гэсэн чи. Тэр нь дуусаагүй байна. Апу ч бас юун тэр нэг өдөө юм байд юм уу? Юу сэлэнгэд дисплей байгаа шүү. Тэрийг ярьсан болов уу? Арс нэг өдөө орнод нэг юун дээр копир гэдэг нэг үнэн сайн л авсан шүү бодлоо. Юу бол сэлэнгээр л авч байгаа юм. Юу багийн алын яваа. Чи өөрөө л давклаас фарч. Чи одоо бид давклаа дээ. Гинстэй. Чи next-с орох юм. Наа чи дүгж хэлж байгаа юм шүү яг үндэ. Одоо дуусглаа л дуусглаа шүү. Яг үнэтэй тоглолт 11. Хөөе. Голын бүр нохоо олгоцсон. Оо навшинхийн. Оо бид хөөшөө. Яа
дуусахт нэг цагчаа. Би бас яваа хэдэн жил тоглосон гэсэн тэр үеийг бас хараад байгаа. Чи үгүй үүлэн шүү дээ. Яг наатаж ирчихсэн аа бүр нэлийн хатар шиг цагтдаг шээ. Би яагаад ч хөөс. Эрэчтэй. Тань микро. Яачтас хой маа. Минцэс тоос шаацсан биш үү? Нааста. Багийн нараа. Апогийн Юнифлогийн юу хийзээ дуусгараа чинь хараад гараа за. За. Юнифлогийнх нь нэг assurance point хугацаа. Тэр чинь сүүлд хитээр сонгочлаа. 3 жилээр авлаа авгүй. Тэрийг нэг хараад гараа. Чин шилсэн даа. Би ихлээр сонгосон. Чи хэдэн жилээр сонгосныг санаж байна уу? Катана арчууд байгаа шүү. Тэр нь үүсгэн харцаа. Окей. Өдөрт сонгосон юм байна. Макаби хайфа. Ювентус хожно гэсэн. Ювентус шүү дээ. Макаби хайфа гэж. Афганистан гэж ааш шиг байгаа уусна. Шаасан тэгээд энэ чи яага Ювентус хожно 1.8 байгаа. Ювентус өмнөхдөр нь ланцгаар хожсон юм байна та. Тэр нэг үсвэн ланцгаар гэдэг 1-0-оор 1-0 биш нэлийн их голоор хийсэн байна. Шахтар өнөцөг Реал Мадрид юм байна те. Реал яах юм бол доо Реал харсан юм шүү. Paris Saint-Germain Benfica гэсэн Paris Saint-Germain хожно гэх юм. Энэ бол бодлоо теэс. Paris Saint-Germain ч Benfica-тайгаа тэгсэн шүү дээ. Нохоочдыг бүр 0-0-ээр тэнцээс дээ. А 1-1 шүү дээ те. Месси нэг амир шүү дээ. Месси юунаас төгчөөс 16-ны хатнаас ч. Тий. Тэр ч амар гол орсон тий. Тэгээд нөгөө нэг 70 гэх юм юу яасан шүү дээ. Өвн гол хийсэн шүү дээ. Хамгаалагч 70 руу хэмэл. Юун 70 тэр чинь United байх шүү дээ. Үгүй. Тамаа хэмлээ. За 70 гэхэд их ойрхон л шүү дээ юм байна. Баё. Пакбаё. Погба чи Ювентус шүү дээ. Погба. Погба л. Стедэр ч юм уу. Погба шүү дээ. Өдөр нэгэ фармлж яах уу? Ер нь яах вэ? Зодтолох уу, явах уу? Ямар байд юм бэ? Ер нь их гоё юм. Чэн фармдал хийчих гээд. Хамтаж амгүй болж байгаа юм чи. Би ч одоо 16 минутанд мэйлс тоо. Оо яа, тэцтэй энэ гол дүрэн бичээ. Манай ван чиг болж байгаа хэцүү байгаа шүү дээ таа. Би баа. Би нэг очоожаас үгүй хэлсэн. Ой, голч хэцүү байгаа. Би голыг таарах гэж байна. Экран 6-го. Мисташа. Брайтон клуб байсан бол Инок ММП 24 настайд зодод хэллээ гэнэ үү? Тэгээ наад чинь нэг юм агуулсан гэсэн байна. Юм агуулсан. Нэг өдрөний шиг нэг гидэлтэй болсон байна. Оо, биш зүрх гэсэн. Зүрх хөлөө. Улмын удамшлын зүрхний хэм татвар төвчнтэй гэдэг нь онцлогдоод тэгээд боддоо. Сая бас нэг хаанхын нөхөр үлээ. Хөлөө гинтэйгээд яасан. Агууг бодлоо ярьж. Нөгөө хим хаанхын коуч үлээ. Заалуудаа гэсэн. Ааландаа аавын карьер чинь тэр нэг United-ийн хин гэлээд нэг нөхөр дуусгасан юм билээ шүү дээ. Тэгээ яг өөрөө л дуусгасан гэж хэлэхгүй юм билээ. Аав нь өөрөө юу? Тий. Тэр гидэл нугас амар гидэл юм шүү. Очоод юус нийт шаасан юм шүү. Хөлрүүн ирсэн. Долоо таашаа юу? Долоо цаа. Золоогийн аав юм шүү.
Золоогийн аав аалнды аав гэдээсээ. Тэгсэн долоо Монгол сервист ажилладаг аа. Золоогийн аав тэгэн голтой англи байх нүүргүй болгоолтой. Шууд цаац Монгол руу. Долоогийн аавын үлгэн карьер ч бас тийг дууссан байдгээ. Аа. Яа лаалаар юу ийч вэ? Угаасаа тэр 89 оны юу хөх юм бэ? Англи хэл юм яриа. Боккин гэдэг аим сонирхолтой биш байгаа дээ. Оо, гойлгоч ба туслах гэж ирсэн гойлгоч мөн. За. Танахан бүр саарч байна. Оо, нэг кил өгчихгүй үстэй. За. Сэвэлж хөөг шүү. Мэн юунаас болтгоо хоёр байсан чи шаачлаа. Юунаас вэ? Кил алдхаас болцсон баг та чи. Вирус болохгүй вирус фармтай надад яг мөнгө. Кипогт үнэхээр кил авахгүй энэ дээр. 208 шүү дээ. Манай тэр энэ ханаа. Энэ ямар алны фишер вэ тэцтэй. Йоо. Манай талын хүн бай та. Багийнхаа хоёр хүнийг зүгээр хашаа тавьчихдаг шатс. Хоноор шил авч. Тэрийг адны фишер гинэ. Окей. Харин олон нийтийн сувг телевизээс муухай нэрч шүү. Хөөцгөө чайгаа хөө. Тэдэр удаан тоглосны тийм. Эбо бүр стрим хийгээд аваа. Манайхаа YouTube-ийг subscribe хийчихсэн шүү дээ үгүй. За, thanks. Стрим хийж байгаа мó. Хэллээ. Ман чинь тэгвэл ингэж ярихгүй штэ. Оо, ямар харамсалтай фиш вэ? Харамсалтай. Наа ингэж фишерээ хийдгүй штэ. Мөн саялтай. Оо, ганц баатар байгаа мөн. Эргээд гараад ирсэн чинь хоёр баатар үлдэнстэй. Оо, тэгвэл хоёр мөрч үчи. Багу авчаал тань байна даа. Масаж тоглож харж байгаа мó. Харж байна. Одоо яг чиний эргэж гардаг чинь. За. Цэнгөө шүү. Та нар муу юм аа. Энд яг ямар ранкн дээр тогтоод байгаа юм? Гортны. Гэтэ дундчлаад баг арч байна. Дундчлах хүн юм. Маа хоёр ус тавсан шүү. Оо, манайхан үгцгээсэн үү? За нэг кил авъя та. Оо. Хат хэлэхгүй гэсэн юм. За. Where is your dragon? Яг гэж юм. Килээ. Эсрэг 4 мөрөө нэг эсрэг 5 яахан болоо гэсэн чи аа?
Ганц Батрайдрыг аль чаяа ботоод өгчдөг үстэй. Итгэмэл болчихээ. За. Тэсээ их жоохон хүлээж байгаа би ихэд итгэжтэй гэж. Батрайдар наваагаас лаасах гэж байна шүү. Лук. Назар дэд лук. Наач найз. Дэд лук. Хатсток. Бистүүж ирсэн. Ганцхан күйлж явдаг. За дахиад нэг хүчтэй даа. Нэрч юм. Арашан. Вот он шейлэрд мэлэрд авсан юм. Мэн донэтис. Хөдөлж авдаг нөө юунууд нөө тэгж юу гэсэн л одоо тэдний нөө. Тийм донэ шейлэрд Аагүй. Мэн одоогоор нэг $4 л байна тавсан байна. Ажилгүйдлийн тэтгэмжийн сан мөнгөгүй болсон. Ажилгүйдлийн тэтгэмж буухгүй. Мелач. Яг яадаг тийм шүү. Баярлалаа нараа. Yosh. Нара. Тэр одоо нэг хүмүүс шүү донэтийн гол нэг гарч ирдэг шүү дээ. Тэр нь зөвхөн PayPal-аас авдаг юм билээ те. PayPal-аас. Тэ. Монгол банк мэдгүй болтой. Хүмүүс нөө донэш шейлэрд гэдэг нөө юуны сарын 20,000 төгрөгийн төлдөг тийм юм худалдаж аваад идэм билээ. Тэр банкнаас банк руу одоо мөнгө хийгээ шууд олж ирдэг гэж байна. Тийм билээ. Тэрэндээ хаан банкных байд юм уу яа тийм нэг тийм гэхдээ банкыг холбож сонгож болж байсан гэж магадгүй. Аваачлаасаа нэг хөгжүүлсэн нөхдүүд тэгэл баахан юм стримерүүдээс тэгэл my rampage man. Сараад 20,000 төгрөг аваад хийж шиг агаал зүг шүү дээ. Зөө. Нэг тийм бий яа. Тэний юм. За. Энэ бот PSG-тэй модлсон юм дээ. Угсаад модлох байсан л ба. Юун дээрээ PSG өдөр тооцтой модлоод намайг явуул гэж хэрүүл үсгсэн юм нэ. Тэгээд Мбаппе. Тийм. Чинь Nike чинь нөгөө нэг Ливерпултэй гэрээ ихтэй нэг том одоогч авчирна гэж гэрээ ихсэн байхгүй. За. No, my safe lane. Where is my safe lane, man? Мбаппе ирэх
Фарм гэж байгаа маань сэвлээ. Тэр бүлдөө. Юу бидээс нэг гол аваа явж штэ. Батара фарм нэг дээд авсан шүү дээ. Батара. Яа. Одоо үстэй ингэ. Өдөр ингэ хийх болохгүй болоо шүү дээ. Зөвчтэй юм. Манай болоош. Тэгэл PSG чинь амар хүн мань хаяал авч үлдээ штэ сая. Дэлхийн хамгийн их мөнгө хаяасан. Интернал. Тэг Эмбапег авч үлдэхгүй болох байгаа юм шиг л сүрби мөнгө төгрөг хаяал Реал Мэралд сал авч өгөх байсан биз дээ. Тий. Тэгснэ тийм асуудал үүсэж байгаа юм уу? Хизээ сайхан юм уу? Сайхан юм. Тэрээс цагийн өмнө нэг тийм асуудал. Тэгээд юу хийх юм бэ? Сайхан. Айпад хийж үгээд эхлээд байгаа бол зүгээр яагаад дуусахгүй юм бэ? Тийч. Тэгэл би орой гэсэн ч дөрүлөө олчих юм шүү дээ. Насаа ороод ирчихсэн шүү дээ. дээ. Аюу, ууса насаа байхгүйгээр гуруулаа аваад байгаа юм. Тий. Энд чи юу вэ? Тэбо энэ насаагийн аккаунтаар болоод байгаа юм уу тий? Оо, килаш. Би гайхсан юм аа дөрөв. Насаа гар бүр амар хаалт мац. Би what the fuck? Насаа авч Авч болдгоо шаа. Яа зэ. Насаа. Нэр 17-6 мурга гэсэн. Үгүй ч юу болоо вэ? Яг үндэ MVP болж байгаа бат нөр отрсэн шүү. Бишээ стат пакадаас би саадаад байсан. Юу what гэж хэлж байсан шүү дээ. Нөгөө эхлээд би нэг пакадаас хүлээж аваад дуусахгүй жаа би юу хийж байгаа юм. Omni slash хийж байгаа юм. Яг цаан тэгэж. Нөгөө даалгавар биелээ. Зүгээр л 20 минут фармцын ачхаа гарах гэж. Окей. Зүгээр дүүлэн билетнийхээ оронд Divine аваад нэг Omni slash go юм шүү. Тэг 8-аас онцон голдор яах. Divine лаш. TP-д чирснэ. Гатимсгат яг пүш айтам авах гэдэг үстэй. Яа тийм ч тэ мега ч Divine авалт гоё шүү дээ. Насагийн аккаунтын дээр хамгийн анхны Divine олгож байсан юм лээ. Бэнээр баг дөхөндөө тэ насаа. Битээ асуултаа. Fuck. Divine авч байгаагүй бах гэж юу? Тэ. Нараа орж ирэх наа нэлээшээч. Гүг чаашаа гадаа юм биш шүү дээ. Зөндөө олон хүн тийм байгаа үе. Divine авч үзээгүй хүмүүс байж л байгаа. Насаа юу яцсан нөгөө нэг юугаар ороод ирж. Orange poo. Orange poo. За. Тэгээд хин нараа өөр нэг гайгүй лов аккаунт байгаатай. Гэхдээ би хаяар л ормоор байна. Наа чи арай сонирхолтой тавж гараад байгаа юм шүү. Тэг ингэж үүдэртэй фармлаад яах юм бэ? Orange poo нь гайгүй дэшин татмаа. Гэхдээ яг үнтэй сая зүгээр манайх амар муу байсан ирнэл хагтуусан гэдээ. Оо.
Нараа тэр Мипоцыг тоглосныг хараагүй юм чи. Мипоч 24 3 20 гэсэн шүү дээ. 988 1000 XP болоогүй шүү. Нараа хаана? Яраксо. Тэг жараксаар орж ирсэн гэж байна. Энэ Steam-аас сонирм эйгүү мэг болцсон тий. Өөр болсон. Тогийн нэгнийх нь юу? Тийм. Хэн тийм үү би бас гарчаад юу вэ? Тренд макро шиг шүү дээ. Өвчлөлтэй ч. Бүхэн үрсэтэй ажилт мэтлэр ярьж идэнэстэй. Тэр 20 сарын 20 мянга яагаад тэгээд тийж шиг юм л шүү дээ гэлээ. Да би орч. Го. За, ямар чамаг өрөөл тэр. Нэг сайхан очиж тийм үү тий. Нэг сэтгэл санаагаа сэргээхгүй болохгүй юм. Би сэтгэл сэргийдэх юм. Юусаа хамаах. Би тэр нэг ачуултлаа. Зүгээр одоо тэмцээн дээр яандаа л гэж бод. Тэр нь л би үзэж. Support стандыг авах уу? Болтим билүү. Нараа. Бод. Авлаа. Нараа support стандыг. Ич манай тэмцээний official стример үстэй. Би одоо бүгд стрим хийх юм. Тэгэж. За тэгээд хитрэг авах юм дээ. Шагналын сангасаа нэг 10% мөн байна уу? Яг надлаас ярилцж байгаад өмнөх тэмцээнээс нь 10% авчидах ба. Тэгч. Тэгвэл хоёулаа нэг 10% авах юм шиг. Харин тий авъя. Машин тэнэрлэний зөрчилтэй шаттай. За яг чи нөө манайхан юугаар явж байна. Сайхан роллууд дээр сайхан ингээд марклчаараа энд гээд юу бичүүлэх амарш. Би бол кавер хийж байгаа. Энэ юу за. За Манай Divine-тай шүү дээ. Да. Насаа юу хаа? Цэпэн саппол аар. Го. Вау. Хайны 3 юм уу? Тэбо юу юм бэ? Кэри юм уу? Би кэрч. За. Хайны 3 юм уу юу юм? Би ч last pick хийж өгөө. Watch авчаарай. Why you make me last pick man? Вау. Watch авчаарай. Яа, байцлаа битээ сандраад байлаа. Эренжүү Баатруу. Цаг. За, цаг байсан. За одоо айл юу авсан байж болох вэ? Тийм. Лина авнастай одоо. Тийм тааж магад. Одоо Лина. Watch Лина даа. Мөн мас авах чааш тий. Бандчлаа. Одоо чаавам. Угаасаа. Гүрэмав. Оноод байгаа юм биш үү? Би бүр уншаад байна штэ. За одоо аркорд дараа. Одоо бандахгүй штэ. Шүрүүлж явсан аа. Юу хоёр л болоод болд юм уу? 3 4 явдаг шүү дээ. 3 байдаг л 4 бол биш ээ. Тийм. Бас тийм юу нэг минут дээр бол 3 удаа бол зэрэг авч ирсэн. Тийм. Би бас хамгийн дэд нь 2 л авчихсан. Өвдөө зэвс 2. Би 4 их юм уу 5 их юм уу? 5 шүү дээ яасан. Би ч 4 ирж ихэв үү? Мен ч зоддаг сайт энэ шүү дээ. Тийм үү? За тэгвэл би 5 явсан чи яах вэ? Тэгвэл мен ч 5 авъя тэгвэл дийлсэн зодоод өгч. Тэгээд та зүгээр. Гоё турш зүгч байна. Би бас энэ аркорд тусалж шүү. За тэгвэл. Айцсан бол смурфүүд дээ шүү. Let's lose гэж байна шүү. Ух! Магнус тэмо мана мэднэ. Асма. Алтыг одоо.
Номер 1 магнал гэдэг шүү дээ. Ашиг наас үү. Миний морф. Оо энэ араас морфинаараа 13:33 гэж. Миний морф өгтгүү гэж хэлээл 3-4 дараач өгсөн. Хамгийн амар миний морф өгдөггүй макс нэж 30 секунд болдог үстэй. Нөгөө смок дээр тааргуултаа хягуулдаг шүү дээ. Хоёр рейнж, хоёр мэдээ. Насаа скол дэш тийг явчих юм уу? Ахлыг яваад үзэлт болохгүй бол тэгээд солчихно. Ерөөсөө анханасаа алмаар шүү дээ. Алмаар энэ ч гэдэг. Хоёулаа яг үндэ алах юм уу? Үгүй Икарус лайв зогсон шүү дээ. Замдаа. Тэгээ. Хэлэх юм уу тийм? Вард заач. За вардгүй юм байна. Яад чи. Тавенат чинь. Оксгүй байна. Өгтөд ороод ирнэ наачаа энэ айлын өгтөд чинь. Эндээ. За наач юм шүү. Ой гүлэг минь. Танаас аваар замдлаа. За тэгээд тааштай нөө. Тааштай тэгээ ирүүлэх сайн гэдэг. Дохон дээр үндэл яваа. Чохоо темплт юм уу? За. Punch. 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 Ундаа. Аяга матны чичвээ. Тоглохгүй гүлэг минь. Чичээс оо моног ста. Яа үндэ наад илсэж чи баларчж байгаа юм шүү тий. Чи нэг замтаа мó. 7 секунд. Оо гоё шүү дээ. Наач орчлоо шүү дээ. Чи баг алчж байгаа юм шүү. Наачи то моног юм. Тэгвэл дараа ингэж л болох юм. Түр гүүгээд юм шүү. Нэн тий. Тэгвэл наач баг нэг айц ухцаар гад гүгдэх юм шиг орог. Энд нэг гал малтай нөхөрс тий. Аа. Phoenix-ийн гоо юм шүү дээ. Чаа яг үндэ зүтгүүлээд шүү дээ. Чи бүр монголчуудын төлөө зүтгэж байгаа юм уу? Энэ юм манаг болчихсон шүү дээ. Чиг отроо. Оо ярыг атагтай. Ой энэ ирч яс манаг болчихсон юм шүү дээ. Чиг отроо. Ой варчтэй чам байхгүй. Ваа. Чина касарите хэрэгж болох уу? Болохгүй. Оо тэр хоёр бүр зүтгээ цаашаа явчлаа хөөе. Наар Монголс л тэгдэг юм. Оо наа чи бүр яг яа гэдэг хоо. Дайвтай юу? Бодол дайвтай юм байна. Оо энийг аачих юм шүү яг үндэ. Шүү. Бичаа ахын дөө. Миний бодогч. Би энийг очиж алах гэдэг. Мэ би чинь Iron Boot branch тавьдаг.
Good support. Бол хайр гэж байна. Аккорд нь чигээ вэс авчихсан үлээ. За тэнэгтэй даараа яах нэг үдих дээрээс ингэж хөөж мөгөө их тэнэгтдэг шүү дээ. Аккорд вэс тахаар яах вүлээ? Юу! За сайхан л зугаалгал та. Би бас харимаар ирсэн. Ихтэй сайхан мод цоо тавиад ирлээ. Христийн бол. Тийм байхгүй. Юм ярих. Нам бандич яг унда алж мал хэвээр юм шүү. Үргэлт яа, үргэлэх юм ааш те. Ой, ингээ яваад байдаг юм биш те. Орак панч. Панч. Наач яагаад байгаа юм бэ? Яа игээд байгаа юм бэ? За усроо. Усроо. Энэ үхчлээ яг үндэ. Өдөөний үхтэй шүү дээ. Заалж болно шүү. Тгийл та. Аллаа нэ. Тэгэл цацаал болж шүү. Жох юм уу? Зөхгүй. Оо тэгвэл авч хөөсөн юм шүү дээ би. Тас арай дэндүүс тээ манай. Зүгээр хоо. Дэндүү. Окей. Би яг үндэ дайга ороод ирээсэй лээ те. Ороод ирэх болох та. Барго. Жаачлаас нэг юм цацаад. Яа. Шиба. Бараг чам болчихсон шүү. Ай! Да. Наач плеер дөө. Ий. Ай. Нэх гаргасан амжилтыг нь бод таа. Бас тийм дээ нэрээ. Окей. Үлчээр респект. Тийм жоо муу гарч яа. Очиж тэгээ бүр үнээр өөрөөс нэг ч дүү гарахгүйгээ бүр шийдсэн юм тий. Тийм шүү дээ. Одоо би тасаа. Дандаа төсөө хөрөнгөрөг тий. Улсын тэтгэмжээр л амьдрах гол болохоо гэсэн тий одоо. За нэг зааварсан боллоо. Чи одоо яа гэдэг юм бэ? Тэгэнгүүт нь дайрч мэрч тэнэгтнээстэй. Наар яг үндэ орог дайраад алхаад амт юм. Энэ бүр алч. Энд дэ өрөөд ирнэ өстэй. Мач. Төсөө өрнгийн юм. Үхээд идэг сте гүндэ. Энэ одоо бойлчиж болохгүй юу? Наад чи бараг удаж байгаа юм шүү. Гаат шүү. Ямар лалрын газар шаач. Одоо нөгөө цацах үү дээ. Нэг гоё. Ир хүн шиг татахгүй шахал хатна тий. Тэргийн ажил биш бол би тэгж амар санаа үнэтэй. Наачаагүй нэг их юм бол хийхгүй юм тий. Тэг би өөрөө нэг шим хийхгүй. Мачи. За энэ жил одоо нөө гуй хас гэж яриад байгаа юм шүү дээ. Шага муулчаасан сая. Яа. Юу мөгөө. Шипа. Өвчтө дээр бичиж. Оо, манай хүн бас шагааг муулчаасан.
Наач булгаа цааш ажиллаа таа. Яа. Орогт нэг ялахгүй. За, тэг баалаа тийм. Чи арай дэндөө удаан амьдрын шаад. Ой, наадах хэрэглэлтэй чи. Магна ирсэн байсан биз дээ ойлоо. Харж ин гэж байх юм. Харж ин гэж байхгүй чи энэ вард. Нэг яах юм яа. Оо, наад чи биш дээ. Минийх. Энийг ав. Хүрзээрээ солилт ойлдгоо. Тавьчихлаа. Ирээрээ. Сандаргаа шаад. Би саатан мал үр давж өгдөө. Ятаг үзнээс авсан яа. Яа, нара. Так. Энэ яг яагаад энэс юм хийгээд байгаа юм бэ? Би ойлгохгүй байхгүй. Тийм хүрдэрх юм уу? Энэ надад ороос орчихжээ. Одоо над чи дүгэлт болсон юм байна. За, дүүл надтай. Ингс хийж аваад үлдэлчихв. Дүгэлтээ байж авсангүй шүү дээ. Тийм давраш. Зодо готлаа байж. За, хойлоо үзчихв гүлэг минь. Хөрнөө. Шоттай айл өгдөг юм. Ой, ингээ булгаацаад. За, би чам шагаа гэж муулч янаас. Бац шагаагүй батрын шүү дээ. Шагаатай батрын шагааг юм бодсон. Шагаагүй булгаацтай өдөрлөө шүү дээ. Насаа номоо авцсан уу? За. Асуултгүй юм дөө. Ой. За би байгаль боллоо. Тэг боч би өрдөлгүй юм шээ. Би байгаль боллоо шүү. Тэгээ. Энэ соолоос үзэхгүй юу? Нөгөө нэг зорилго нь биелсэн биз дээ. Болсон шүү дээ. Тийм одоо болоо дээ. Дүүнээс юм өсөхгүй дээ. Дийтлээ хоёр ч юм уу нэ. Ичиг юм шүү. За ингэхгүй. Энийг зарж бод шүү дээ. Мод хард. Орклш. За одоо 40 минут бааш юм байна. Энэ коё? Пакет шавцсан шаа. Дэрч. Так. Окей. Наач пак. Тэр тэпи байхгүй тий. Канаа тэнд үзээ. Эй. Магнэ чадна. Монголд нөгөө хоёр магна гэсэн шүү дээ. Тийм биш 5 нь үлдэж байна. Шиптэс. Тотлиштэй. Ой ната. Ой энэ оракл аваач юу. Дөрөвдөрөв явж ийн хөөе. Үхэж явсан юм аа. Явжиг. Юу вэ чи бүр. Таны надад энийг өгч үзтгөө. Баярлаа. Хүүе за болтыг уу ингэж явъя. Нүүч чинь нэхгүй. Хасаас үзээс авч. За nice. Зүгээр бисээ зүгээр дагар авсан. Шээс.
Йоо, манай 01 магна. Илүү. Оо шт. Миний дагэр хийж байгаа хоёлоо гоё юм инэ. Надад нэг ботл тарч. За ойлаа хэлээ. Өөр нанаа тэгээд юу ч болоогүй юм шиг байж байгаа. Юу ч болоогүй. Моёг үнти. Бот цэнгэлдэггүй юм. Үнийг алах уу? Манай чинь юу ахгүй шүү дээ, дагар шүү дээ. Есть. Би тэр наат нэг зөгчдөг гэж. Энд. Оракл чинь 3 өгөөд алцсан юм шүү. Матч. Дуэл плиз. Машааг баха. Тэгж өөрийгөө зоригжуулах байхгүй. Өстэй. Жибэлт гэдэг юм шиг. Яг үнтэй айл нэр насаа наваа биелж идэг шүү дээ. Өшөөгөө гэдэг ямар амир идэж мэдгээд алчихсан юм яа. Тасалж. Нэ. Цэлдэ тасалж. Бай. Манага баймаа. Юм норфэн. Өндгийн зодно штэ. Одоо энэний төлөөл бид нар хүмүүж үлсэн биз дээ. Хүмүүж үлсэн. Би тийч. Матч. Тэр хөлбөрөөр өдөржсэн ч яа. За зүгээр. Don't give up. Зүгээр санийх өөр хүн дарааг зүгээр. Миний найз. Ингээ насаата бүр интэл өгч байгаа юм чи? Мачи ирээдүйд зодно. Окей. Ирээдүйд зодно. Ирээдүй өнөөдрөөс эхэлнэ гэж байна. Дага. Йоо, энэ 5 years-тас их юм иш. Айтэт. Зүгээр. Бүх юм сайхан байна. Юу болоод байгаа юм бэ? Миний ан зүгээр л фармлж гэж байна. Бид нар ичээ зүгээр өөртөө. Манай carry голов дарцсан. Барташ. Есть. Оракл бол. Бид дээш тэр нь очоо энэ дараад байгаа юм шиг. Өөчсөн ч бүр алж байгаа юм уу? За. Ча. Очих юм уу? За. Магнаа. Бодол даруулж. Практик. Надаа бодол дарсангүй. Магнаа. Гомдноо магнаад би магнаад гомдолцоо. Наа чи яг яа гэдэх хоо минэд. Магнаа амнаа. Энийг зодтолч бид тэр. Энэ ямар их өндөрт юм бэ? Энэ өндөр чинь кулдауныг байдгүй юм. Натаа мэдэж байгаа. Наа чи болно байхгүй. Энэ яг эндээс нэг юм хийгээд байгаа юм шиг санагдаагүй. Чад яваа. Гол талсан маань. Энэ араа энэ сандраад юм орхоо явчихсан ш сая. Гол талах юм за. Оно. Го. Та чи болоо. Тэ яах нэг үдх бүрийн дундаа орлоо энэ. Ой, айс манай байгуулт вард. Наач зүрхөө. Наашаста. Чи миний. Юу болоод байгаа бэ?
Энд гоё юм болж байна бид. Дигд Dota тоглож байна. Тэбо зүгээр цаг фаранд байж байгаа. Аа. Бид тэр энэ Dota тоглож байна. Би бүр энэ вар бат аваад босгаа. Ой, за манай таны нүд туруу хийсэн. За энэ ч та. Зүгээр дээ. Don't give яа up. үнтэй нөгөөх нь яахчгүй шүү дээ. За, don't give up шүү дээ ерөөс. Одоо энэ чинь сэргэлж байгаа. Энэ ерөөсөө дахиж ерөөсөө ингэж хийхгүй мэхгүй гэдэг юм чинь бүр хамгийн амир нь. Энэ родын танд хийхгүй энэ. Наваа цагт нэрээ. Би амьд байгаа цагт. Наач болцоо. Баста. Гаптай. Натаа итгэж 3 мороо өгчлөлтөө наач яагаад цаана буугаад байгаа юм бэ? От рейнж мэж юм байдаг шүү дээ. Рейнж мэж төгсөөл та. Үл тауныг мэддэг хүн ч одоо. Рейнж хэм бол асуудал шүү дээ ичтэй. Oh, nice guy. Ямар гоё нэр вэ? Гоч бас. Хүний өмнөөс хэл хөвгтэй л болсон юм байна тий бас. Айтан бол бас. Тэшөө. Өө тэр голд юу болоод байгаа юм бэ? Манай хүн юу муу өгöd байгаа мөгүй, дэмэж мэж өгöd байгаа мөгүй. Тэр хатгатай юм шүү яг үндэ. Насаа чин жикен carry гэвчтэй. Юм ин хэлгээгүй шүү насаа. Nice guy яг үндэ гүйцэдэг юм биш дээ. За хоёлаа энэ хийж байгаа юм биш дээ. Нууцаар хоёлаа юм шаах хэрэгтэй. Кифэ новшраш. Ген код чи яг үндэ дандаа хоёлоо nice game-тэй яваад байгаа юм санагдаад байгаа. Оо. Түнсний нох шид яа. Оо. Хүн амир. Амир их юм хийгээш байсан. Зүгээр миний тэр бүхнийг зүгээр ярьж хэрэггүй болоо. Маа. Нэг хэлвэш нэг ямар амир халаад байгаа юм тэр дээр магна болт оруулээ. Өө энийг авчиад. Тэгэл та. Нара. Наач ч лаах гэж би энд байгаа шүү дээ. Тэр наач одоо бүр дээр гараад ирчихсэн. Тэр юу ч болоог юм шиг тэнэг үгүй байсан. Хөөе! За энэ магна хараа. Яг хийж авах гээд ингэж байгаа байхгүй тий? Надаа өгөхгүй. Ашиг. Энэ нара интэл мэдэд өгөхгүй нэ тий? За. Өөрөө хийх бодож чинь нэг бүр санаад аваад. Йой. Бүр ингэ татаад өмсөлтөө амар явж шүү бүр аа. Хамс ямар муухан. Таны энийг атахгүй юм уу? Тань. За магна. Гү. Магна зүрчлөө магна. Үу наач. Миний найз. За одоо таавч байна. Яа, энэ пангол дээр нь эртхэн зүгээр юм хийж чадахгүй. Йоо, яг үнтэй тепо фидэлсэн байна ой. Тепо тэт? Наад бид нэг тагаад ирээд өгчихсэн шүү дээ. Окей. Та нар билетээс ахуулсан байна шүү дээ. Та нарын бороо. За. Тэ хаана нэсэн? Яа үнтэй бид. Оо, энэ арай дахиад сая тийш явлаа шүү дээ. Ханаас дахиад арсан дээ. Оплай бэрээ. Тоглол явлаа та. Депокс зэмбэр алж агараа авчих юм шүү дээ. Би бүр 8 өгсөн юм уу? Наач ямар ч хурууны хөвлөдөг байна үгүй. Энэ арай. Оо таны бүр яг доор нь ингэж хүлээж байгаа алах юм уу? Наач ямар мох өрөвдөлтөө. Йоо. Ми бүр татан дотор байгаа юм чаа.
шонх бидтэйгээ баярлалаа. Бидтэйгээ. За юм байна уу? Юм байна уу гэж. Sad best. За одоо тэгээ яа вэ? Өнөөдөр докторын авч солиохгүй шүү дээ. Тэрийг хатъя. Эй, ороод шийдчихнэ. Оо. Халала. Фармлаад штэ залуусаа. Ааш. За дуусахгүй. Сайн жаах уцаар ярьчих та. Окей. Гэсэн чи юу юм аах чи хүнд алууд мал болчихгүй юу? Go. Oh, and my guys. Модоо шидчих. Яг үнд нүүхэн зүгээр Карманда сатавчтэй. Оо. Энэ годыг аль яа. Oh, nice. Нараа үргэлж nice гэдгийг. I'm not nice guy. Энэ яагаад тэндээс юм ийд юм бэ ер нь? Ирэх юм аа. Thank you. Наса интэл авсан мэт. Авсан. Энэ хоёр юу нэ хүү шинжнэ хоёр биш. Зүгээрээ авахгүй. Энтэс нь цэвэрхэн авахгүй. За би замдээ тэгээ скүрж болно ш. Оо. Альчсан. Оо, маа таны чи өндөр барилга бүр аим задгаруулсан юм ш тэ. Нөт ш. Цодолол. Тийм модоо ярих болчих. Хаашаа вэ? Хинти хангаа саяны гэдэг шиг шаалаа да. Йоо хасбар. Йоо энэ шиг юутэй дандаа нэмэх дүр бүстэй насаа тэр. Аха. На хурд мөрдөө ажиллаа штэ нэг манго авмаар штэ. Чөтө болчихч тээ. Наша. Хурд манго гаргаагүй юу? Магнустаа таал мал өгчүүч тээ яах вэ бас магнагаас. Ятарч байгаа юм чаа. Тийм эс яах. Янд надтай яваад байгаагүй юм аа. Зовлон үзээгүй шүү дээ. Ой, бүгдээ надтай муухай хайцсан юм аа. Панго аваач. Бэрч та бэрч. Шүү. Хүү ин типоч ямар нэгэн барилаар өгдөг болчих юм шүү. Ой. Та энэ үний юм уу центри зооцсон байдаг нацаа. Вау. Барилгата харахгүй юу? За манай он зодтно гэсэн. За хоёлаа атаа. Нөө тэр манго өдрөө эртэл дарлаа. Эртэн бүртэж рампэж хаахад шүү. Шон. Энэ шонхоо. Зүгээр түрүүн тэр хүрзээр тэр манго гаргаж чадахгүй ёо. Багийг юм. Энд юм. Тэд онтроо 3 удаа манго гэж ухдаг байхгүй. Араач дээ энэ одоо. Корор дотор ирж ирсэн шүү дээ. Хай нэрээ. Дэндүү төвчээрэг юм. Хайна 29 дэгтэйсэн.
Удахгүй дуустал хамаагүй. Одоо ерөөсөө нэг 5 минутын л асуудал байна. Гэвч 5 минут дуусах тохиол залуутай да. Өөр нь бол уг нь Берлин төвийг авч ирсэн юм биш те? Уг нь төвийг авч ирсэн юм те? Манайх. Тийш авчихсан. Айл нь тэнхтэд хамгаалсан болохоос шүү. За дуусах уу? Өө, трофчин доош ичтэй. Өдөр гол байна. It's the bots. Pass. Сэй. Ассист өгсөн шүү. Ой, нааг дүүлдээд байна уу? Залуучууд энэ үний юм уу? Би нэг дэмэжтэй болмоор ах юм. Чи наа пикипт олтонгод яаж чадахгүй байгаас тэт байна тийм ээ? Бадар ороод дуусахгүй байхгүй. Яа, типоос ямар амар юм хийсэн бэ ёо. Типогоос гарах үйлдэлээ шүү дээ. Яа, энэ чинь гоё хас гэж яриад байгаа юм шүү дээ. Okay, I'm coming. Үргэлж арай л би мотай юм уу да үргэлж. За. Нэг юм иггод баггүйс үеийн одоо яа игээд. Оо! Үндэ өхөр унаад өгдөг үстэй. Оо, анхгүй нөө. Анхан. Үштэй сонсон. Анхан. Йоо, 56-33 шиг юу юм бэ? Nice game биш үү? Nice guy. Бодлоо та нар. Тэдөө сайхан бодлоо. Nice тэлээ. Ажил төрөлтэй хүмүүс. За бай сайхан амраарай. За наркот нар яаж тоглох доо гэж бодож ирсэн. Хөшөө. Ванч байгаа сте. Дага. Баг яах. За мэчин гарлаа бай. Бай. За. За сайхан фарм. Тавдан дусаад нэг гэл хийдэг орчиж. Үе насаг хөлмөөр гараад хэлсэн шүү дээ. 31 өдөр талсан шүү. Чигээр скорнс шүү. Oh. Ini ya.
지금 우주가 가고 싶죠. 저가도 있죠. 감독도 있죠. 원점 있을 때. 우주로 있으시대. 지금 이번에 거기서 바뀌었으니 아빠는 있죠. 아니야, 할수있잖아. 응. 스포 파스타. 그치다. Bueno. 왜? Mano ya garapcho. 밑에고? 아가씨가 오늘은 너무 스포지였어요. so cute. 혹시 너무 예뻐요. Belgium. Dann turbo ist das dabei. 네, 잠깐. 봐.